Dobre páni, ideme na to, ideme to točiť. Nastaje toto špagetu. Čakajú nás ešte tvrdé fachy, tvrdé odsypania. Ako povedať, samozrejme skontrolujeme zvukovú stopu, zvukového stopera, ideme sa zobať nápojku, dobre? Nápij ho. Dobre? Ukáž sa, sedí zvuková stopa, sedí zvuker. Dobre páni, ideme na to, ideme to točiť. Nastaje toto špagetu. Dobre, zvuková stopa sedí, ideme sa zobať nápojku, nápij ho. Dobre, sme tu, budeme to dva razy otáčať. Samozrejme, keď boli nejaké pikočky, zapamätajte si. Potom sa o ne podelíme. Vy poviete svoje pikočky, ja poviem svoje pikočky. Podelíme si pikiny. Embrace democracy, or you will be eradicated. Ale páni, no. To trošku také žoviálne, ale nebojte sa, ideme to prúdiť. Ideme to prúdiť, dobre? A poďme si ukázať tú nápojku. To vypneme ešte. Tu sme na tom ako. Teď si ukážeme nápoj, dobre? Takže tu je to klasický Hell Classic. Klasický Hell Classic, tak toto vyzerá takáto škorica. Takýto škorino, áno, takýto škorino. 250 ml servátka, 250 ml bublefuk, malý polecak, malý polino, 250. Ako to vyzerá, takýto prvý lízol. Dobre. 250 ml servátka, 250 ml polecak, malý polino, malý polster. Hell Classic, sú to nejaké vitamíny. Takže znova je to taká promiskuitná výživa. Tu je Gives You Power Like Hell, takže znova klasika. Skontrolujeme zvuk. Zvuk je dobrý, ako to vyzerá z vrchu, takáto likantropia.
Zvuk je dobrý. Takže dáme si do nosa, lízneme, nikomu nepovieme, tajne a ideme ďalej. Ideme ďalej! Ako to vyzerá? Hell Classic. Dobre. A prvá séria taká bravúrnejšia. Dobre. Ideme na druhú sériu. Znova je to klasický Hell Classic. 250 ml sedatka, 250 ml pollicek, malý polino, malý polster. 250, vidíme to. Hell Classic, nejaké vitamíny, nejaká buržoázia. Klasický Hell Classic. Gives you power like hell, takže znova klasika. Áno, klasika. Takže ako to vyzerá, takáto buržoázia, takýto Hell Classic. 250 ml sedatka, 250 ml bublefuk. Zvuk je dobrý, zvuk je makový. Dobre. Zvuk je dobrý, zvuk je makový. Zvuk je dobrý. Takže dáme si do nosa, Hell. 250. Takže dáme si do nosa, lízneme, nikomu nepovieme, tajne a ideme ďalej. Ideme ďalej! Dobre. Výborné. Ešte ukážeme to trochu. Dobre. Tak keď sme ukázali nápojku, teraz to ideme roztočiť. Čaká nás tu veľa žovialu. Ešte skúsime líznúť. Ešte stále žije šanca, že budem stavať dýky, ale to je len teoretická šanca. Len na úrovni teoretickej sféry. Pretože jednoducho dorazím páranka. Napriek tomu to rokovanie bolo, ale k ničomu neviedlo. No, nech tu niekto ukáže, kde my dnes sme schopní kupovať tie energie tak, aby to nevyrovnalo hospodárstvo. Lebo to nie je len o tom, že ja budem tankovať za 2,5 € liter nafty. To vôbec, ako keby to len o tom bolo, hej, tak ako ešte si poviem dobre. Ale vôbec si neviem dôvod, prečo by som mal tak draho tankovať, keď naozaj môžem mať lacné energie z Ruska ešte stále. Ale však to je o tom, že to zase nie všetko, tie energie sú vlastne krvou, tak jak nám kovie žila krv, bez krvi nemôžeme žiť. Tie energie sú krvou dnes, každého hospodárstva, každej krajiny. Ale šialenec so suicidálnymi úmyslami môže tlieskať, keď nám niekto zbombarduje ten energovod, aby som to tak nazval, to len samovražedný šialenec môže tomu, alebo úplný blázon. Ale mnohým ľuďom chýba aj reciprocita, že vlastne keď oni nám robia toto, prečo my im nezastavíme pomoc, nezastavíme energiu a podobne. Pozrite, Maďari tam, len toto platí. Maďari tam dodávajú 30% elektrické energie, my dodávame, bavíme sa o Ukrajine, hej. My dodávame len tú energiu len v tých špičkách, keď oni potrebujú. No len teraz im Rusi rozbombardovali
všetky tie energetické úzly, teda všetky nie, ale veľa tých energetických úzlov, tak neviem, či oni vôbec sú schopní odoberať energiu, najprv si tie transformátory musia dať do poriadku a tak ďalej. Takže ad hoc situácia, ja neviem, aká je. Ja neviem teraz, keď my dodáme elektrinu, kam ide, či vôbec dodávame tú elektrinu. Viem o tom, že Maďari zastavili. Hej. Či už pokračujú, to neviem. Takisto. Hej. Ale toto je absolútne nestabilná situácia. Ako sa to podľa vás bude riešiť dlhodobo? Pretože toto môžu robiť stále. Najprv musí skončiť vojna. Hej. Alebo teda Líza? vojnu. Rusi to Ty si nesvoj. stále Čo? SVO, ale je to vojna podľa mňa. A potom budeme vidieť ďalej. Predpokladám, že na tom povojnovom usporiadaní toho priestoru bude participovať aj USA. Inak to nemôže byť. Lebo Trump sám priznal, respektíve J.D. Vance teda, že toto je vojna Američanov. Hej? No tak budú musieť na tom participovať a budú sa musieť s tými Rusmi dohodnúť. Oni sa už s nimi dohadovali. Viete, tá Aliaška vlastne nebola vôbec o Ukrajine. Hej, tam ide o tie minerály, ide tam o tú dohodu, ktorú Trump podpísal so Zelenským, aby si vrátil teda tých 500 alebo koľko miliard dolárov, ktoré tam napchali Američania. Takže ak niečom Trump rokuje s Putinom, ľudia by mali vedieť čítať medzi riadkami, je to najmä o tomto. Není to vôbec o... Takto prvá téma rozhodne nie je ozbrojený konflikt. Lebo tam aj ten Trump, aj tá jeho administratíva na vrátane Jastrabov, ako je Marco Rubio napríklad, oni dobre vedia, že oni na tých Rusov nemôžu tlačiť. Oni to vedia, lebo nemajú čím až tak. No čo, že dajú 100% sankcie, druhotné sankcie na štáty. Pozrime, jak to dopadlo na štáty, ktoré obchodujú s Ruskom. No pozrime, jak dopadlo s Indiou Trump. Tam urobil veľmi nešťastný diplomatický krok, že si toho Modiho úplne rozhneval. A zrazu vidíme Indiu pri Číne. Čo bolo pred ešte rokom absolútne nemysliteľné. Hej? Absolútne nemysliteľné. Že India spolu s Čínou a Ruskom. Im sa podaril tým Američanom jeden šialený diplomatický... Kissinger sa v hrobe obracia. Ja som o tom presvedčený. Hej? Pokiaľ sa nedá spokojniť, to ja neviem. Lebo všetko to, na čo predtým Kissinger varoval, že Amerika nesmie urobiť, oni urobili. Bidenovi sa podarilo nahnať Rusov do náručia Číny. Podarilo sa mu dokonca to, že Rusi dnes dávajú na svoje najmodernejšie technológie Číne a Severnej Koreji. To je strašné niečo, lebo Severná Korea je jedna odporná diktatúra. No, ale to bohužiaľ Bidenovi geopolitiky. Čo je? A Trumpovi sa ešte podarí nahnať aj toho Modiho, teda Indiu, aby sa začal kamarátiť s Čínou. No, úplne najhoršie, čo sa môže stať. Toto teda Trumpovi môžu vyčítať aj západní politici. Mne to je teda ako, nie že jedno, takto, keď si zoberiem 1,5, tak už máme vyše 3 miliardy 150 miliónov. Čo je, Lizino, čo je? Víš, je to viac asi o niečo, neviem teraz presne. India je dnes najľudnejšia. A ako chcú oni sa postaviť proti tejto sile, či už ekonomicky. Dobre, Indiu ešte nerátajme vojensky. Vojensky môžeme rátať Čínu a Rusko. A Severnú Kóreu. Tam sú podpísané zmluvy so Čínou na úrovni teda ministerstva obrany a so Severnou Kóreou na, myslím, najvyššej úrovni ministra zahraničných vecí. Jak chcú s nimi bojovať? Oni vedia, že s nimi nemôžu bojovať. Viete? Takže sme odsúdení na tú dohodu. Na tú Jaltu 2, alebo 3, ak niekto ráta Jaltu 2, Maltu, jak som povedal. A ja môžem byť len rád, že to Slovensko, lebo keď nie ste pri stole, ste na stole, hej, ako dezert. Že to Slovensko bude, aj keď na maličkej stoličke a možno bude takto pozerať na tú tabulu na tom stole, ale bude sedieť na tej stoličke. Nebude na tanieri. A ako je toto, ako za 5 rokov si povieme, že je to hanba? Za 5 rokov si povieme, chvála Bohu, že sme tam boli. A akú úlohu podľa vás bude zohrávať EÚ v tejto Jalte 2, ako vy hovoríte? Pretože vieme, že už tie pozície na tej politickej mape dávno stratili. Pán Kapusta, EÚ absolútne žiadnu. Do veľkej miery vlastnovinou nikto nebránil politikom EÚ ísť do Číny na 80. výročie konca vojny. Nikto im nebránil, absolútne. Ale EÚ sa nám rozpada pred očami. Tak teraz si počkáme, čo sa stane v sobotu, hej?
Tommy Robinson tam s Nigelom Farageom robia tú obrovskú miliónovú demonstráciu. Oni tvrdia, že najprv si teda zoberieme Londýn a potom si zoberieme naspäť celú Britániu. Hej? A keď som povedal tieto dve mená, treba tu dodať jednu zásadnú vec. Treba sa vrátiť ešte pred inauguráciou na jeseň minulého roka, kedy J.D. Vance povedal, že Spojené štáty nebudú spolupracovať s krajinami, kde sa potierajú základné ľudské práva. A teraz na margo tej soboty poviem len toľko a na margo toho, čo sa dostaneme, čo sa stalo v Spojených štátoch. Nigel Farage je veľmi blízkym priateľom s Trumpom. Minimálne politickým, nehovorím, že sa navštevujú, všetci dosť 1000 kilometrov od seba. Ne? Čo z toho jednoznačne vyplýva? Že to, čo Tommy Robinson ide robiť teraz v tej Británii, má podporu Ameriky. A to bolo to, to bol odkaz Mníchova J.D. Vansa. Čo povedal v Mníchove. Lenže arogantní, sebastrední európski politici tým Američanom, najmä tomu Vansovi, napluli medzi oči. A to sa nedá. Ešte stále sú USA najsilnejšou vojenskou mocnosťou. Není ešte stále Čína. USA sú najsilnejšou vojenskou. Nemôžete predstaviteľom najsilnejšej vojenskej mocnosti naplúť medzi oči a tváriť sa, že sú debili, že ich ignorujete. A teraz poďme k tej Británii. Však Starmera, predsa najvyšší súd anglický, už 2 razy vyzval na odstúpenie. On to ignoruje. A čo sa stalo teda v tej Amerike, aby sme tu dali tú kontinuitu, hej? V noci, ja som bol v noci hore, som pozeral aj prejav Trumpa, zavraždili Charlie Kirka. Zavraždil ho príslušník z demokratickej strany. Demokrat. Treba povedať, že to bol Trumpov človek, dá sa povedať. No však ja to poviem, hej. Charlie Kirk bol človek, ktorý nesmierne veľa hlasov získal republikánom, teda Trumpovi v prezidentských voľbách. Bol to konzervatívny, dajme tomu aktivista, kresťan, s veľmi príjemnou manželkou Miss Arizona v minulosti. Mali 2 deti. No a oni ho zavraždili. Jednoducho, ale on takto, chcem si povedať, Charlie Kirk nebol žiadny radikál. To skôr Tommy Robinson používa tie radikálnejšie metódy Británie. Charlie Kirk bol aktivista, ktorý takto bol schopný sedieť, jak my dvaja, so svojimi názorovými oponentmi. A on konzervatívec v podstate. Áno, silný konzervatívec a kresťan. A on s nimi diskutoval. On im hovoril, dokážte mi, že nemám pravdu. Keď mi to dokážete, ja s vami budem súhlasiť. Ja som tie jeho niektoré diskusie videl. To nebol žiadny arogantný, viete, s krátkym krkom, potetovaný, holou hlavou a v ruke obušok. To bol jeden kultivovaný, distingvovaný rečník, komunikátor, ktorý takto diskutoval so svojimi oponentmi. Prečo takéhoto človeka zavraždia? A tu sa dostávame k základnej veci. Trump, ja to poviem tak, jak mi huba narastla, Trump je nasratý. Je strašný. Ja keď som videl ten jeho prejav nočný, tak on tu má cez deň to prejav noci, Trump je nesmierne nahnevaný. Oni nemôžu dnes čakať, lebo oni sú s tými demokratmi americkými, títo európsky blázni sú v jednom koši. Však si dobre pamätáme, jak Zelenský chodil, Kamala Harris tam aplaudovať na jej predvoľbnú kampaň, neviem už v ktorom štáte to bolo, to nie je podstatné. Dobre si pamätáme, jak Briti podporovali, jak celá Európa podporovala Kamalu Harris. Oni sú v jednom koši s tými americkými demokratmi. Akú podporu oni dnes budú očakávať? Žiadnu. Jednoducho Európa sa im rozpadala pod prstami. A už sa uchyľujú k násiliu. No sa chcel presne spýtať, že čo táto vražda podľa vás značí? To je len pokračovanie toho násilia, s ktorým oni začali. Viete, nie my sme začali. Naozaj. Dá sa to povedať aj tak, že vlastne keď už nefunguje tá mediálna diskreditácia alebo politická, tak sa uchyľujú už politické lidi. Áno, vražda. To slova. Vražda. Lebo už oni, viete, čak Šerešovcov vyhnali v Ameriku. To je verejnosť známe. Ja neviem teda, kde sú, či Británie, či kde. Trump žiada trestné stíhania, a keď Trump žiada trestné stíhanie, ono určite bude. To bude strašná sranda sa pozerať na to, keď bude vydaný zatýkač na mladého Šereša, predpokladám, starý už je nad hrobom, nikomu nič zle nie je, len aby ste to je zle, tak jak sa s tým popasujú tie európske krajiny? Hej, s týmto veľkým predstaviteľom podľa nich politického altruizmu. No, ale poďme k tomu násiliu. Zoberme si to chronologicky, zoberme si, však chceli zabiť na popred. Chceli zabiť Trumpa.
Tam dokonca boli ešte ďalšie 4 atentáty, o 2 sa hovorilo a o tých ďalších 2 už sa vôbec radšej nehovorilo. Tak boli takto, aby som bol presný, boli zmarené. Hej, už v zárodku. Tak, hej. Ten, ktorý teda nebol zmarený, bol ten, ktorý len to UFO. Ale inak by dopadol, keby o to hlavou nepohol. Hej. Takže zoberme si v septembri záhadne, nevysvetliteľne, myslím v Severnom Poríne, Westfálsku v Nemecku, umrelo 7 politikov AfD. Ale to kokotaj, to niekde víno, ktorého som zobral. Komunálnych volieb. Podľa nemeckej policie samozrejme to nejak spolu nesúvisí. Zablokovať viete, ale ja som ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ja som vyštudoval prírodné vedy a nie šamanstvo, ani čarovanie. A ja mám aj 2 skúšky zo štatistiky. Ako takéto náhody neexistujú. Takéto náhody neexistujú. Prečo neumrelo aspoň po sebe, aspoň keď umrie 7 politikov AfD, som Severného Porína, ale Westfálska, no tak štatisticky minimálne by mali umrieť aj traja z SPD, traja z CDU, CSU je Bavorská, hej, takže to nerátajme. Ale toto sa nestalo. Umrelo len 7 z AfD. Čiže toto podľa vás zapadá do tejto... No jednoznačne, samozrejme, nikto mi Čo v Amerike... samozrejme, nikto mi to nebude v hlúposti rozprávať o tom, že nie. Lebo štatisticky to nesedí. No ale to je veľmi zlá správa pre všetkých, ktorí nechcú nejakým spôsobom násilne pôsobiť v tej kultúrnej vojne. Je. Lebo, jak som to povedal, že my sme nezačali, jak som vám hovoril aj vonku. Neotravia psa a pár týždňov na to mi podpalia dom. Áno, to som dali. No. A teraz aké nenásilie? Ja neviem, teda, ten vyšetrovateľ mi jednoducho povedal, že bolo tam cudzie zavinenie, ale všetko bolo zhorené. Našťastie teda dom nezhorel. Ja som ten požiar našťastie skôr zachytil, len sa to stalo o 2:00 noci, ale tým, že ja som teda tak, jak chodil spávať o 3:00. Bolo tam cudzie zavinenie? Áno, bolo tam cudzie naozaj. Hej. No, tak ale keď vám zase, na náhody nemôžem veriť štatisticky, keď vám predtým otravia psa, strážneho psa, nemeckého ovčiaka, a ja ho dám na pitvu a toxikolog povie, že on nevie, akým, alebo som aj toxikologu vyžiadal, on nevie, akým jedom otravili môjho psa, lebo nie je to bežne dostupný jed, a ktorý by on vedel zistiť. Pokiaľ chcem vedieť, akým jedom, bude ma to stať okolo 7 000 eur, ja ich nemám tých 7 000 eur. Ale mne stačí to, že ten môj pes bol otravený niečím, čo nie je bežne dostupné. Hej? A potom mám krátko na to, niekto chce podpaliť dom, to není náhoda, takisto. No. A potom aké násilie, akože násilie, viete, že bez násilia. No na budúce, keď tam niekto taký príde a ja budem doma, tak neodíde. Možno je to pokus vyvolať to násilie všeobecnej spoločnosti. No, je to pokus buď vás umlčať, ako to bolo v prípade Charlieho Kirka, pokus zastrašiť, ako si myslím, to bolo pokus zastrašiť, myslím, najmä tých 7 politikov AfD, aby sa to AfD bálo, ako, ja neviem čo, že budú veľké voľby a otravia všetci, ja neviem, alebo ich postrelajú, alebo čo s nimi ľudia. To nie je podstatné. Podstatné je čo? Oni sa uchylili k násiliu. Naozaj sa uchylili k násiliu. A v tomto ja súhlasím s Ficom, čo povedal pri oslavách SNP, že ten fašizmus v Európe neumrel. Ten stále, on teda nepovedal konkrétne, že, ale bolo jasné, koho má na mysli, hej? Že hovorí o vrcholných predstaviteľoch Európskej únie aj. Lebo to sú fašistické metódy. Ja som na margo toho, aj na margo toho, čo Fico povedal, vyhlasil potom tú iniciatívu odhodlaný brániť vlast, ktorú ako aj teraz verejne dávam na známosť. Chceme zoskupiť ľudí, ktorí jednoducho, keď niečomu príde, že nám títo fašisti a neonacisti začnú brať Slovensko, začnú ohrozovať naše rodiny a tak, aby sme sa vedeli voči tomu brániť. Ale ja som stále za tie pasívne prostriedky, bez krvi. No ale keď už mi na druhýkrát niekto príde ten dom podpalovať a ja ho náhodou chytím, tak už neodíde. Lebo ja si musím brániť rodinu a majetok. Ale dobre, nehovorme teraz o mne, hovorme o nás ako o celku. Čo tým chcem povedať je to, že nie my sme s tým násilím začali. A ja neviem, čo si oni myslia, že dokedy to môžu takto robiť. Oni dnes, ak sa nemýlim, robia nejakú demonštráciu v Bratislave. Ale za čo? Za čo idú? Proti čomu idú protestovať?
títo blázni. Proti tomu, nech protestujú, že sme odbrojení, že nemáme protizdušnú obranu, že nie sme schopní sa brániť. Nech protestujú za to, že ten Naď už mal dávno byť vyšetrovaný. A ne, že generálny prokurátor povie, že nevyprávajte mi politici, čo ja mám robiť. A koho je to generálny prokurátor? On je tam sám pre seba? On je tam Žilinka za Žilinku? To je jeho súkromný nejaký podnik, tá generálna prokuratúra? Koho záujmy má zastupovať? Keď Slovensko je odzbrojené a momentálne nemáme protizdušnú obranu. A ten blázon povie, že máme tam nejaký systém, ktorý akože môže fungovať. Áno, len ten systém protizdušnej obrany má dosah 3,5 km, ktoré mohol robiť. Sú vzduchovky. Kam tento trend tohto násilia podľa vás povedie? Kde sa to zastaví? Umíme v sobotu, čo sa odohrá v Londýne. Kde sa to násilie už je? Čiže pozrieme sa do Francúzska. Francúzsko sa rozpadáva. Tá piata, či tuším, v poradí republika, ktorá tam je, však tá sa rozpadáva. A tí Francúzi to otvorene priznávajú. Však oni otvorene zahlasovali proti vtedajšiemu premiérovi, čo potom končil. Oni vedeli, čo bude nasledovať, keď ten premiér padne, ďalší v poradí. To národné zhromaždenie vedelo, čo bude nasledovať. Ale už asi aj tí poslanci vedia, že to Francúzsko v stávajúcej podobe, ako je dnes, nemôže ďalej pokračovať. Nemôže pokračovať s tým, že oni vlastne nevedia, koľko tam majú migrantov. Že sú najzadu, než pomaly majú najvyšší dlh v Európe. To Francúzsko je pred krachom. Teraz si zoberte, kto bude zachraňovať Francúzsko. Grécko bolo schopná EÚ zachrániť. Aj to kvôli tomu padla Radičovej vláda napríklad. Ne? Ale kto bude zachraňovať, prosím vás, Francúzsko? Druhú najsilnejšiu ekonomiku v Európe s tým obrovským dlhom. Kto? Nikto. Nezachráni nikto. Čo to bude pre Európu znamenať? Čo to bude pre vás znamenať? Čo to bude pre vás? Máte 10 000 eur v banke. Budete mať v banke peniaze, ktoré nebudú mať ani hodnotu toho papiera, na ktorom sú vytlačené. Toto všetko tu dnes v Európe hrozí. A nejaký idiot, vráťte sa na žerčo k relácie, nehnevajte sa, nejaký idiot vám tu povie, že aká hanba, že ste išli do Číny. Čo má iné ten premiér robiť, alebo nepoviem premiér, ja nie som Ficovec, dobre, čo má iné zodpovedný slovenský politik robiť, ako behať po svete a zháňať a hľadať zadné dvierka. Čo iné má robiť? S krajinou, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov. A sú tieto rozkladné tendencie podľa vás riadeným procesom v Európe? To, čo ste práve aj v tom Francúzsku spomenuli. Riadený proces je tie negatíva, ktoré som hovoril. To verím tomu, že je riadený proces. Aj keď nie je koordinovaný. Keby bol koordinovaný, rozhodne nezavraždia Charlieho Kirka. Lebo ten, keby bol ozaj koordinovaný centrálne, tak dobre viete, že zavraždenie Charlieho Kirka Trumpa definitívne postavia proti súčasnému establishmentu EÚ. A myslím teraz establishment nielen Európsku komisiu, ale aj jednotlivých predstaviteľov národných vlád. To musia vedieť, lebo však ten Trump, ani ten J.D. Vance, ani Marco Rubio, oni nie sú na hlavu padnutí. Oni vedia, že toto všetko sú ľudia z jedného vreca, aj keď niekoľko tisíc kilometrov od seba vzdialení. Však im nebolo ďaleko, jak som povedal, chodiť podporovať tú Kamalu. Hej? No, takže to sú ľudia z jednej skupiny. A touto vraždou toho Trumpa definitívne od seba odpudili. Ale nesmieme mi teraz spájať dve veci, ak sa to mylne robí. Ja sa bavím o kultúrnej vojne. My teraz nespájajme postoj Trumpa k Izraelu napríklad, nespájajme, čo robí v Iráne, alebo ako sa správa s Putinom. To sú dve úplne rozdielne veci. Na jednej strane sa bavíme o kultúrnej vojne a na druhej strane sa bavíme o geopolitických hrách a o záväzkoch alebo o povinnosť a tak ďalej. Hej. To sú dve veci. Ja teraz hovorím o tej časti tej kultúrnej vojny. To, že Trump podporoval Izrael, s tým absolútne nesúhlasím, bo to, čo sa deje v Gaze, je obyčajné svinstvo. To, čo robia Židia v Gaze, je presne to, čo im robili Nemci. Len to robia v malom. Hej. Teda v malom, nejdem ospravedlňovať, v najmenšom geografickom priestore s menej ľuďmi. Tak, aby sme sa rozumeli. Ale takisto, myslím si, že to bola jedna z posledných podpor, ktoré Izrael dostal od Trumpa. Ale to ukáže čas. Ale čo sa tejto kultúrnej vojny týka, to je náš spojenec. Trump je tam náš spojenec. A oni urobili strašnú chybu, že ho totálne postavili teraz proti sebe. To vraždou toho Kirka.
A tým si myslím podpísali odtiaľ a tá Európa, tak jak sme ju doteraz poznali, ja som hlboko presvedčený o tom, možno sa mýlim, ale toto, no, malíček dám za to, celú ruku, ne? Malíček dám za to, že sa nemýlim a tá Európa, jak sme ju poznali, už nebude. Buď to bude skanzen, ten umelý, ten žalár národov, jak to ja nazývam, nie Rakúsko-Uhorsko, ale tá Európska únia, tak v dnešnej podobe sa pravdepodobne rozpadne a bude tu niečo nové. A teraz ide o to, čo to bude. Preto musím schvaľovať tie cesty Fica, preto aj ja s tou stranou sa snažíme usporiadať konferenciu stredoeurópskych kompatibilných politických strán, že čo potom? Niečo teraz. By som niečo povedal, kurva. Ak nás vyprovokujú, no tak budeme s nimi súperiť, hej? Ale čo potom? Lebo oni prehrajú, oni si to neuvedomujú. Oni si postavili proti sebe, dnes majú proti sebe najsilnejšie štáty sveta. Čínu, Rusko, Indiu. USA, Indiu dávam bokom. Čínu, Rusko, USA. No nemôžu oni v tej kultúrnej vojne, nemôžu vyhrať, to je vylúčené. To, že sa EU rozpadne, je podľa mňa nespochybniteľné, ale ide len o to, že kedy. V akom časovom horizonte si myslíte, že sa budú diať tieto procesy? Pán Kapusta, neviem. Viete, musím sa sám na seba odvolať, je to trápne, ako ospravedlňujem sa dopredu, ale svojho času, to bolo, neviem, že kedy v nejakom videu som hovoril, že viete, my sa musíme aj v politike snažiť o to, aby nám lineárne procesy neprerastli do turbulentných. Prečo? Lebo my tie turbulentné nevieme predpovedať. Lineárne vieme. To je najväčší problém meteorológie. Lebo meteorológia sa snaží predpovedať turbulentné procesy, preto tie predpovede niekedy sú úplne mimo. A ja tým chudákom nezávidím, čo robia meteorológiu, ja mám 102 skúšky, je to strašné niečo. Ne? No, takže ja neviem takisto predpovedať. To je teória chaosu, kde je dokázané, že vy tieto chaotické systémy neviete predpovedať. Viete to len rámcovo. To rámcovo ste vy sám povedali, že Európa sa rozpadne, teda EÚ sa rozpadne. Ale teraz ísť do nižšej, alebo teda vyššej úrovne predpovedania, že kedy, ako a prečo, no prečo vieme, ale kedy a ako to nevieme. A každý, kto vám povie, že klame, lebo tie prírodné vedy, ako tie platia na všetko, tie platia na politiku, na socioekonomický priestor, na geopriestor, na všetko. A pokiaľ je to raz turbulentný proces, a na to sa zhodneme, že to, čo sa deje v Británii, Belgicko je tesne pred občianskou vojnou, Francúzsko je tesne pred občianskou vojnou, v Nemecku takisto hrozia obrovské nepokoje kvôli AET a tak ďalej. To sú všetko turbulentné procesy. My nevieme, čo bude tou zápalkou, možno to bude sobota, Londýn. To je Farage, respektíve teda, Tommy Robinson, je hlavnou postavou toho. Ja neviem, čo bude. To fakt nevieme. Viete, vy sa pýtate, kedy nastane bod zlomu. My ten bod zlomu väčšinou vieme, že nastal, až keď už prejde si časový úsek a pozrieme sa dozadu, vidíme, toto bol bod zlomu. Pustil hnačku, tvrdú hnačku. Neviem. Akú úlohu bude zohrávať východná a stredná Európa v tomto procese? Tvrdú Myslím si, hnačku. že silnú úlohu, veľmi silnú, lebo východná a stredná Európa ostali tými nie ostorom, nie tou časťou toho zdravého rozumu. Lebo vidíme, že tá tzv. Stará Európa, alebo západná, tu už tie staré krajiny, hej. Vidíme, že oni okrem tej politického amatérizmu, oni stratili aj rozum. Lebo čo iné môže byť rozum? Vojzácking. 76 pohlaví, alebo ako Green Deal. Hej. Však už dnes sa všetky európske automobilky proti tomu postavili už na čele so šéfom Mercedesu. Čo ešte donedávna Mercedes sa vychvaloval tým, že teda jak budú elektromobily, Volkswagen ani nehovoril. Dnes to pochopili konečne. No ale museli na to vymeniť tých šéfov, ako napríklad Stellantis, hej. Takže oni to už vedia a vedia aj Rusi, aj Číňania, aj Američania, že ten zdravý rozum ostal najmä vo východnej a strednej Európe. Lebo dnes jediní politici, s ktorými oni komunikujú, sú slovenskí a maďarskí politici. If I'm not teda, taking them, wow. A teda Poliaci. Hlavne Navrocký. Lebo Navrocký je explicitne Trumpov človek. Ja ho podporil, alebo J.D. Vance, teraz by som klamal. A hovorím o novom prezidentovi Poľska. Hej.
kde sa Tusk, premiér Poľska, kasal, jak mu bude robiť zle, keď nastúpi. A odkedy nastúpil Tusk, je ticho. Tusk sa ozval až včera, keď kvôli tým šahidom, ktoré uleteli na Poľsko. Ale aj tam, pozrieme si, čo povedal bývalý prezident Duda, ktorý bývalý prezidentom len pár dní, lebo aj národský. We don't need more tanks. One simple No reason. na margo tých dronov povedal Duda, že Ukrajinci One simple reason všetko there. preto, aby zatiahli na to do tej vojny. Ja neviem, či ešte máme čas teda na tie drony, ale Môžeme, áno. no, lebo ja som na rozdiel od našich politikov, opozičných a novinárov, ja som pozeral tú komunikáciu medzi bieloruským ministerstvom obrany a poľským ministerstvom obrany. Strašnú Ona je hnačky. zverejnená. Keď som ju pozeral, tak asi není to tajné. Strašnú hnačku pustili, strašnú hnačku. Masívnu hnačku. Ktoré Masívnu sú hnačku. neopatrateľné. Zrejme tam došlo k silnému elektromagnetickému rušeniu. Hej? Takže tí Poliaci vedeli, že tie drony priletia, preto aj vedeli tak rýchlo zareagovať a preto išli aj tie holandské F-35-ky, ja neviem, aké ešte tam majú teda aj svoje, išli a vlastne začali tie drony zostreľovať. Takže ona to nebola provokácia z ruskej strany, ak sa hovorí, že Rusi chceli zaútočiť na nejakú základňu NATO alebo čo. To je blbosť. Hej? A aj tí Rusi to tak komunikujú. Ako naozaj to treba vyšetriť. Vidíte, že po tom veľkom humbuku, ktorý bol, čo už ako aktivovať, no tak dobre, aktivovali článok 4, však už ho tretíkrát aktivovali tí Poliaci. V 14., 22. a teraz tretíkrát. Takže to není to neznamená vojnu, ani veľký ozbrojený konflikt. Hej. Článok 14 je o tom, že začneme sa rozprávať, konzultovať, že niečo nám urobili zle. Hej. Článok 4, nie, článok 5 už je potom, samozrejme, to už by bolo horšie. No, takže teraz ako hlavne treba mať chladnú hlavu, racionálne otvorenú, počkať naozaj na to, či to naozaj neboli tie izraelské drony, ktoré sa tam cez Ukrajinu dostávajú, tie šahidy, lebo Rusi majú na tých svojich šahidoch nejakú identifikáciu, podľa ktorej sa dá zistiť, či sú to ich drony vypálené z ruského územia, alebo teda z ukrajinského územia ruskou armádou. A preto žiadajú byť v tej vyšetrovacej komisii tí Rusi. Hej. No a toto všetko Američania vedia. Viete, Američania majú niekoľko desiatok spravodajských služieb. Ak si niekto myslí, že ten Trump teraz naletí Jarovi Naďovi alebo Ivanovi Štimkovi alebo týmto na ich propagandu, že treba vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou. Čo sú tretiu svetovú vojnu tí ľudia? Sú naozaj šialení? Oni nemajú deti? You can't Alebo join majú v either. Austrálii bunkre? Alebo ja neviem čo. Čo sú to za blázni? You can't join Však nech either. sa to vyšetrí najprv. To je presne to, jak s tou ukrajinskou raketou, ktorá bola ruská, keď zabila tých dvoch ľudí v Poľsku. Padla na ten traktor, myslím, hej. A potom sa ukázalo, že vlastne to je ukrajinská, hej, protivzdušná obrana. Že to bola. Now you can't join either, fucker. Vydržme. A ja by som aj poslucháčom alebo divákom veľmi odporúčal nesledovať európsku propagandu. Naozaj nesledujte európsku propagandu. Pre mňa veľmi spoľahlivým zdrojom sú americké konzervatívne stránky, vrátane Fox News, ktorá je úplne dostupná. Ale zase takto, tam sa až tak veľa o tej Ukrajine nedozviete, a oni tú Ukrajinu nepovažujú za takú dôležitú. To len my tu tak ako nakupujeme. A čerpať tie informácie odtiaľ, lebo dnes sa v Európe pravdu nedozviete. Z tých normálnych kvázi mainstreamových, hej, akože médií. No takže musíme si počkať, čo vlastne to vyšetrovanie ukáže. Že prečo tie drony tam nalietali, prečo nič vlastne nespôsobili, okrem toho, že teda pokazili strechu na jednom rodinnom dome, ktorý snad bol poistený. Takže ako to nebol útok. To je, viete, idete zaútočiť 6 alebo 9 dronmi, no keby Rusi išli zaútočiť na Poľsko, tak nie 9 dronmi. Čo je zase toto za idiotov, vojenských analfabetov, ktorí idú tvrdiť, že Rusi išli zaútočiť 9 alebo 5 dronmi na Poľsko. Keby išli zaútočiť na Poľsko, poprvé rozhodne nielen dronmi, ak by len bereme vzdušné útoky, ak nebereme pozemné. Rozhodne nielen dronmi a rozhodne nie len 9 alebo 10 alebo 6, neviem, koľko presne bolo. Keby to mal byť útok, regulárny útok, no to môžete potom ako naozaj ísť loviť jelenia s duchovkou. A to je asi taká polovačka, hej, jak so vzduchovkou na jelenia. Takže to len idiot vie toto. No ale našťastie v americkej iniciatíve nie sú idioti, aj keď je Marco Rubio silný jastrab, ale
je príčetný abstrakt. Hej. Takže není to také, jak to nafúkujú v tej Európe. A čo je najpodstatnejšie, dnes Európa nerozhoduje absolútne o ničom. Macron sa pasoval za veliteľa aliancie ochotných, kde je dnes? Rozpadá sa celé Francúzsko. Musí zachraňovať sám seba, lebo už požadujú jeho odstúpenie. 5. republika chce končiť. Myslím, že 5. je to v porade. Hej? Takže zrazu koalícia ochotných nemá veliteľa. Možno sa budú tváriť Briti, ale uvedeme, jak Briti dopadnú v sobotu. Čo sa stane v sobotu v Londýne. Koľko ľudí tam príde. A zdôrazňujem, oni majú podporu Trumpa. To nie je skupinka bláznov, asociálov, extrémistov, ktorí sú okolo týchto organizátorov. To sú konzervatívci. To sú konzervatívci so zdravým rozumom, ktorí si chcú len svoju kultúru a krajinu zobrať naspäť. Tak ako my tu, aj ako vy, ako ja, ako ostatní ľudia, komentátori, politici na našej strane. Ešte posledná otázka. Ako v tomto svetovom výrvare dopadne Slovensko? Budú deti, ktoré sa dnes rodia, vyrastať už v BRICSe? Nemusí to byť BRICS, môže to byť BRICS, môže. Ja si myslím, že je to takto. My ešte presne nevieme, ako tie vzťahy v tom BRICSe fungujú. Lebo keď sme vstúpili do EÚ, tá EÚ teda jednak inak vyzerala a jednak ona naozaj vznikla na to, ten pôvodný úmysel údajne bol o tom, že teda aby tie zaostalejšie krajiny sa pozdvihli k tým rozvinutejším. No dnes vidíme pravdu. Accidentally pick up one. Takže dnes má Francúzsko problém, ako malo Grécko v roku 12. That's bad. Takže ten BRICS je alternatívou, určite. Určite je alternatívou. Či to je združenie, to je voľné združenie toho európskeho obchodu, tá EFTA, myslím sa to, a neviem, tam je teda málo krajín. Skôr by som to videl na ten BRICS, lebo BRICS sú krajiny, ktorí majú aj tie strategické suroviny, ktoré aj my potrebujeme. Či už sa bavíme o Číne a hlavne o Rusku, to sú tie vzácne minerály. Oni to môžu celé nejaké vzácne minerály, aby videli, o čom hovoríme. Takže, a to majú aj Číňania. Vidíme, čo sa stalo, keď Čína povedala, ktorá vlastne má 80% obchodu s tou, drží 80% obchodu s tými vzácnymi minerálmi, keď povedala, že nám sa to nejak míňa, no to potrebujeme doma. A nastala panika v celom svete. Hej. Takže je v našom záujme byť tam, lebo máme tu automobilky, ktoré nám robia zamestnanosť. Bohužiaľ, tá heterogenita nášho priemyslu je absolútne mizerná. V podstate to ostalo na tých automobilkách. O to skôr musíme byť v takom zoskupení, aby tie automobilky u nás mohli pracovať. Takže ak sa na tým racionálne zamyslím, vidím to v tom BRICSe. Od hocikedy. Musí tu byť vláda, ktorá bude ochotná a schopná opustiť EÚ, pokiaľ sa to vtedy nerozpadne, ale Mario Draghi nám dáva taký optimizmus, že ona sa rozpadne, keď nič neurobia. Hej. Treba si tú správu prečítať, má 2 diely, tá jeho správa, ale nie je to nič komplikované na čítanie, dá sa stiahnuť PDF-ku. Pokiaľ sa to teda rozpadne, tak to je taký logický proces, hľadať náhradu. Ak sa to nerozpadne, treba mať odvahu odísť odtiaľ. No ako napríklad preto my organizujeme tú konferenciu na jeseň tých stredoeurópskych krajín, odísť ako V4, rozšírená V4, oklieštená V4 plus niekto, ako vidíme v Čechách, jak dopadnú voľby a tak ďalej. A odísť, aby nás nemohli ako solo jazdca ekonomicky zničiť. Britániou sa dohodli, hej. No ale predstavte si Slovensko, že by samo išlo z tej EÚ. Bolo by to o mnoho ťažšie. Ja netvrdím, že sa to nedá. Len by to bolo o mnoho ťažšie. Aj pre diplomáciu, aj pre ekonomiku. Ale dnes, keď tu sedíme, hej, v septembri 2025, ak sa ma pýtate, či vidím budúcnosť Slovenska v BRICSe, na základe dnešných informácií a snahu o prognózy, aj keď v tom turbulentnom systéme s tou výhradou, vidím to Slovensko v tom BRICSe. Ďakujem pekne, že ste prišli, bolo to opäť veľmi zaujímavé ako vždy. Ďakujem aj vám, ďakujem aj divákom, poslucháčom, dovidenia, do počutia. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.
So the day Charlie was shot, I was so focused on figuring out what had happened, why it happened, that I haven't really been able to talk much about Charlie, who he was. So that's how I want to start today's video, and I am going to do my best to try to get through this. I didn't know Charlie personally. I have many mutual friends who worked closely with him. But there is one thing that I have always judged another man on. It's not how you look. It's not your presence. It's not how much money you make. It's not how many things you have. It's not what you do for a living. It's faith. How do you choose to live this life? Is it based on honoring God, or is it based off of simple desire? And in a world now where everything is modernized, sex is glorified, gambling is glorified, Co skončil, the easy niečo way ešte out mám of jedno? life is glorified, and faith, Christianity, A už sa God skončil. is all put in the background. Charlie was a spear in terms of bringing that to the forefront, not only for me, not only for many others, but for the Takže youth in this country, the 9260. people who are going to inherit it. So to his wife, Erica, you probably have everyone offering right now, but if you need anything, just understand that people will go to the end of the world for you and your family. To his beautiful kids, Charlie was asked a couple of weeks ago, if he was just gone, what does he want to be remembered by? Faith. Not all of his accomplishments, not all the monetary gain that comes from being so passionate about something that the money just follows. Your dad was a legend for God. How do you want to be remembered? If I die, everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. The most important thing is my faith in my life. And for everyone out there who thinks that now Charlie is gone, nobody will replace him. You're right in the fact that Charlie was one of a kind. But you have created millions of new people who want to be like him. So you didn't win. I'm not going to worry about offending anyone because my relationship with Jesus Christ is more important to me. And it always should have been, and for that, What? my heart hurts. But that changes today. They just found the shooter, and the left is pushing that it is a right-wing person. Why would that make any sense? Governor Cox has Kash Patel behind him, the director of the FBI, and he's saying there is an engraving on one of the bullets that says, "Hey, fascist, catch." But I want you to look at how Utahns reacted the last 2 nights. There was no rioting, there was no looting, there were no cars set on fire, there was no violence. There were vigils and prayers and people coming together to share the humanity. And that, ladies and gentlemen, I believe is the answer to this. We can return violence with violence. We can return hate with hate. And that's the problem with political violence, is it metastasizes. Because we can always point the finger at the other side. And at some point, we have to find an off-ramp. Well, I will leave that up to you to interpret what those engravings mean. I think the clearest one that says "catch fascist," there's not. And by the way, that's like catch like a ball, catch this. That's I think that speaks for itself. You know what that is? That's Antifa talk. That's left talk. That is not right talk. So I have always had a rule on the channel that I have never shown the face or said the name of somebody who kills somebody in cold blood. And there's one reason why. I don't think the person should be glorified. I don't think they deserve any kind of platform out there that gives them any kind of recognition, because a lot of the times that's why they do this, because they're so lonely in their lives. They're so insecure that the only way that they can feel like they did something in their life is say, I got on the news. So this 22-year-old from Utah, here's what he was. He was a straight A student. He was getting scholarships to Utah State. Congratulations, you have been selected to receive the Resident Presidential Scholarship from Utah State University. The value of this scholarship is approximately $32,000.
This scholarship is available for 4 years or 8 semesters. And apparently, this guy's roommate is the one who reported him. A lot of people are saying that his dad is the one who actually turned him in. But there were Discord messages stating somebody needs to retrieve a rifle from a drop point. All right, guys, did you know that the methylene blue sold online is the same cheap stuff used in fish tanks? A lot of bottles are low quality, untested for heavy metals, and made overseas. That's why I trust wellness companies Recharge, a doctor-formulated supplement combining USP grade methylene blue combined with NAD+ and PQQ. This ensures top purity, safety, and effectiveness. It's not the sketchy stuff that you'll find on Amazon. Recharge is designed to boost brain function, cellular repair, and deliver clean, long-lasting energy, all without turning your tongue blue. So, there's going to be a link and code below the video, but go to twc.health/HDC and use code HDC to get 10% off plus free shipping. Now, after seeing all this stuff, I want to say to the FBI, you guys have put out a whole bunch of essentially propaganda at this point. You started with the shooter was trans. You started with there were trans engravings on the bullets because there was an arrow. Those are normal engravings on bullets. The ATF doesn't know fucking squat about their own job. So here he is during the shooting, running off of the building. Where's the gun? He had this tiny little backpack that you probably couldn't fit a short-barreled AR into, like 11 inches, unless you had something to where you could fold it in half. But that's not the gun he used. He used a 30-06 hunting rifle. You don't break those down. Sure, you could take the barrel out, but it's going to take you a long time, and that wouldn't be worth it anyways, and the barrel would still be sticking out of that backpack because it's so long. But the FBI puts out that they found this rifle in the woods. He doesn't have a rifle when he's walking up. He doesn't have a rifle on the roof when he's running away. Why would he drop it in the woods? Some people may say, oh, well, maybe it was a decoy. Why? If you have any kind of sense in a situation like this, why would you risk having your fingerprints, DNA, and several other things on a decoy weapon? It doesn't make any sense. But they found it literally hours after this thing. How did it get there? Where is the actual gun that was used during this? Because it sure as hell is not that one. These are answers that need to be brought forward. Finding the guy is not enough. Because you know what happens whenever something like this happens in America? 9/11, for example. We are fed total bullshit. And everyone thinks that we're so stupid and so naive and don't question anything that we're going to be like, oh, okay, sure. You guys just found a rifle in the fucking woods a couple hours after, even though there's video of him not running with the rifle after he was shot. The rifle, most likely, is still up there, or he used a different gun that could actually fit in that backpack. Also, why would he have a box? Like what, is he planning on shipping it after or selling it after? Gotta have the box there when I dump it in the middle of the woods. Now, as far as the shooter goes, you don't deserve a trial. Prison is the highest end resort right now for what you've done. You should not be getting 3 meals a day. You should not be getting a shower. You should be in the coldest cell possible, buck nude with no blankets. But what should be done? We're gonna have this rigmarole where we go through a trial and we say, oh, he deserves the death sentence. That's not good enough. You think an injection that's painless matches up to what Charlie just went through? No. This is a time where we bring back public executions, because that's what happened to Charlie. He was executed in broad daylight for simply having a conversation with people and trying to open people's eyes as far as what's going on in America. Why wouldn't the killer get the exact same thing, only worse? But as far as the FBI and any other 3-letter agency continuing to feed us all bullshit, stop. Because now everybody questions everything. Good evening. We begin with
breaking news this evening, and US President Donald Trump has just revealed that he believes that authorities have the suspect rather, in custody in relation to the murder of Charlie Kirk. He is currently speaking with our colleagues at Fox News. Let's take a listen in to what he has to say. Any updates on the suspect? Yeah, can I always say, I think, just to protect us all, and so Fox doesn't get sued, and we all don't get sued, and everything else, but I think with a high degree of certainty, we have him in custody. Right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. You know, getting somebody that you start off with absolutely nothing. And we started off with a clip that made him look like an ant that was almost useless. We just saw there was somebody up there. And so much work has been done over the last 2.5 days. You know, it's amazing, actually, when you start off with that and then all of a sudden you get lucky or talent or whatever it is. But, yeah, I think we're in great shape. Mr. President, he's in custody. Your suspicion was that he was radical left. And now you have more information. What can you share with us about his ideology? Yeah, Lawrence, let me just, and by the way, Lawrence is doing a good job. What's going on here? Yeah. I'll tell you what, I'm very proud of you. I said you were going to do well. Yeah, I think that I don't want to go too far. I'd like to tell you some stories of how it happened, but essentially somebody that was very close to him turned him in. And that happens when you have some of those good shots. Somebody is going to say, whether it's a parent or whatever. I'd rather not say right now. They're going to announce it today. Sometime later, probably talk about that. But somebody close to him turned and they said, "Whoa, it's interesting. Well, we had very good pictures, but not great, not perfect. And when you look at it, what happened is somebody, and this happens a lot. It happened with the crazy Boston bomber. It happened with others. Somebody that shows recognizes even a little tilt of the head, which nobody else would do. And somebody that was very close to him said, that's him. And essentially went to the father, went to a U.S. Marshal, who was fantastic, by the way. And the person was involved with law enforcement, but was a person of faith, a minister. And they brought him to a U.S. Marshal, who was fantastic. And the father convinced the son, this is it. And again, I'm always subject to be corrected, but just giving you, based on what I'm hearing, they'll give you a much more active. I just heard about it 5 minutes before I walked in. As I'm walking in, they said, looking real good. They have the person that they wanted. So you have breaking news, don't you? Huh? You always have breaking news, Ainsley. Right. Sean's going to be very disappointed that we're not doing it on his show. He'll be very thankful and appreciative of the police officers that got this done. They did a great job, everybody worked together. Pam Bondi is incredible, by the way. People don't know what a star she is. She's incredible. And it all worked out. Could I ask you just some clarification? So a pastor was able to turn him in, and where they got the family of the shooter to turn him in? It was a minister, and the minister went to a minister who's involved with law enforcement, by the way. And his good friend is a top U.S. Marshal. And they took it from there. And then it was a father got involved, namely his father, and said, we're going to go in. And they understand it. And again, subject to change. But, the facts are the facts. We have the person that we think is the person we're looking for. But they drove into the police headquarters, and he's there now. Did the father know about what the son had done? I don't know. I'm going to let you get all those questions later because I can't tell you how accurate. The bottom line is they have somebody that they think did it. So, Mr. President, there is the death penalty in Utah. And I do know this is going to be a federal case, and there's many of us believe that Charlie was targeted because of his political ideology. Yeah. What's going to happen to this guy? Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty. What he did, Charlie Kirk was the finest person, but he didn't deserve this. He worked so hard and so well. Everybody liked him. I've been watching, even the left is having a hard time. They fired this guy, Dowd, from MSDNC, who's a terrible guy, terrible human being.
but they fired him. I hear they're firing other people. And you know, we're talking about radical left. Now they're a little bit, but radical left networks and cable channels, horrible channels like MS. I always call it DNC because it's, you know, somehow affiliated with the Democrat National Committee. So, you know, it's a little statement you make, but MSNBC, but NBC, ABC, CBS, they're all terrible, absolutely terrible and unfair. But even they have been giving it sort of like, this can't be allowed to happen. And I just love moment of silence at the Yankee game, moment of silence at the Redskin game, Commanders game last night, because they understand this doesn't matter who you voted for. This was a special person. My opinion is that you have people, when a soldier dies, you write a personal letter, you feel it. When something happens in America, you feel it, you show up for it. I feel like with Charlie Kirk, from what I witnessed, it's for you, it's almost like a family member. You know, Don said to me, he's sort of like a son to you. Charlie got involved like 11 years ago, I think. He started, you know, he's a brilliant guy, but he didn't go to college. He actually started in college. He was so bored that he left. He would have done very well in college if he wanted to, but he was brilliant. I always say, you know, can you get a degree because you're sort of used to having people like you went to college, right? But he just didn't have the patience to do it. And he started this really during what would normally be college, maybe even sooner than that, but what would normally be college, and it's become a movement. And, you know, I won youth. A Republican never wins youth, but I won youth. I will tell you, TikTok helped me, but he helped me with TikTok. But he helped me with youth. I've never seen a person who's, in this case, older than the people we're talking about, you know, in many cases. I've never seen young people or any group go to one person like they did to Charlie. Mm-hmm. He'd go out to Arizona, to any school, to Utah, where he was, but any school, also East Coast, anywhere. And he would have bigger rallies than any radical left speaker. And it was killing them because he'd have 5,000 people show up, 10,000 people show up. They'd go and they'd have 50 people, but they talk big league, right? Now, he was an unbelievable talent, but he was more, it wasn't really so much a talent. He just really believed it. He just believed it. He loved young people. He wanted to help young people. And he didn't deserve this. He was truly a good person. Good evening, everyone. I'm Laura Ingram. This is the Ingram Angle from Washington tonight. As always, thanks for spending time with us inside the violent world of Chicago's gangs. Are you walking around strapped? You got a little baby on you? Man. This know what's going on. You know what's going on. Okay, so we do got some backup plan. He knows how. Yeah. Plus, someone should tell Kathy Hochul that this is racist. Don't stop by the liquor store. Okay. Koki no Joe, già sei tu. Manda kokotov. Manda primitívny bastard do chorých. Je to plukovník ve výstupě, co tam vlastně padlo. A on mi řekl v rámci toho, co mi říct mohl, a mám to přesně v zápise, že vojenská rozvědka tam řekla, že není prokázaný úmysl toho útoku. A to je klíčový moment, samozřejmě, protože v okamžiku, že by byl prokázaný úmysl,
protože skutečně vedle hranic Evropské unie, vedle hranic NATO probíhá válečný konflikt, probíhá válka. Takže došlo k situaci, že na území členské země NATO, Evropské unie, prostě přiletěly drony, které jsou v rámci toho konfliktu. Nebyl prokázán úmysl, jsou to slova vojenské rozvědky České republiky a jednalo se o narušení vzdušného prostoru Polska, abych pokračoval. A za SPD říkám jasně, pakliže by bylo sousední Polsko kýmkoliv úmyslně napadeno, tak já si myslím, že je přímo povinnost České republiky, aby jsme mu pomohli, je to stát ve střední Evropě. A tady, a je to stát v našem regionu, v této souvislosti ovšem jsem uvítal, že jste tady citovali slova lídra Západu a lídra a hlavní země, členské země NATO Donalda Trumpa, který právě včera řekl, že to mohl být omyl. A skutečně se ukázalo, že se zatím podle dosavadních šetření nepodařilo prokázat úmysl. Takže to je potřeba hodnotit s chladnou hlavou, aby jsme nespadli do situace, jako nás uvedla paní ministryně Černochová před 3,5 lety, kdy veřejně řekla a napsala na Twitter, současné X, že raketa, která spadla z Ukrajiny na polské území, respektive spadla na polské území, že byla ruská, málem nás zatáhla do války. Pak se ukázalo, že to bylo jenom, že to byl vlhký sen paní Černochové. Vylekal nás všechny. V podstatě nás málem zatáhla do války. Ukázalo se, že ta raketa sice byla ruské výroby, ale vyletěla z Ukrajiny. Když zůstane ještě u té události, abychom to uzavřeli. A znova říkám, tu válku je potřeba ukončit. Nechám zareagovat Žáčka, který posedal, ale zeptám se. My jsme na žádost polské vlády tam připravujeme nebo vypravili jednotku vrtulníků na pomoc té protivzdušné obraně. Je to v pořádku? S tím souhlasíte? Kdyby se o tom hlasovalo ve sněmovně, jakož se nehlasovalo, zvedli jste pro to ruku. Máme v tu chvíli začít fungovat všichni? Na to se ptám. Pozor, první fáze. Určitě. Pak, když by někdo napadl speciálně Polsko, Maďarsko, Slovensko, zároveň bych očekával, že by pomohli i nám, kdyby mě napadl Českou republiku, tak si myslím, že je přímo naší povinností, aby jsme tomu sousednímu stát pomohli. Nicméně musíme oddělit poslání pomoci, samozřejmě Polsku, to já jsem určitě pro, ale pak, když nebyl prokázaný úmysl a holt se to stalo i v rámci konfliktu Jugoslávie NATO, že spadla teda raketa, jako musím říct do Bulharska, kousek od Sofie, což byla velká nepříjemnost teda v rámci toho, v rámci té nešťastné války v NATO, teda v Jugoslávii, co tam teda toho takzvaného humanitárního bombardování, což bylo velmi nechutný. Takže jsou to věci, které se v rámci toho válečného konfliktu stávají, jsou špatně a pro mě to znamená znovu, proto jsem napsal na Twitter a vidíte, že to nikdo nerozporuje. Znova říkám, měla by Česká republika i česká vláda se aktivně zapojit na podporu mírových jednání. No tak to teda neudělala. Myslíte zapojit na podporu mírových, no ale v tuto chvíli, kdy, ale to jednání okamžitě, když letají drony, to schvalujete. Jako pak naopak Fiala se chlubí, že jsme na první místě podpory Ukrajiny a není přizván ani v rámci Evropské unie na ní do Washingtonu, takže propadá. Krátce to zareaguju, jo. Já vím, že pan Žáček není voják, já taky ne. Já jsem se na to ptal Radovana Vícha, který, jak víte, má vystudovanou jak vysokou vojenskou školu, tak střední vojenskou školu a pracoval léta na generálním štábu. A tam došlo podle všeho, jak vidíte, já tady rozhodně neobhajuju válku, jako to děláte tady skoro 4 roky vy. Ale tam došlo podle všeho, počkejte, jo, tam došlo podle všeho k tomu, já vám to chci normálně věcně vysvětlit, vidíte, že mluvím v klidu, že zřejmě v rámci té ukrajinské protivzdušné obrany, že tam došlo k narušení, jak je tam to, prostě ty rádiové signály se vychází, když to řeknu laicky, tak došlo skutečně k narušení té dráhy, ta se vychýla, ten dron přestal být ovládatelný a zalítl potom třeba na to území Polska. Počkejme na ty expertízy. Pojďme počkat na ty expertízy. Ale já tady nikoho neobhajuji, je to samozřejmě špatně a řekl jsem to, co řekl. Já jsem řekl, jestli tady úmyslně někdo, a já nechci, ale aby jsme byli zataženi jako do války nad míru potřebnou, jo. A to si myslím, že si opravdu minimálně náš voj nepřeje. Ale v okamžiku, že by úmyslně někdo napadl, zvláště tady nás v okolí Polsko něco, tak je přímo naší povinností jít pomoct, aby to bylo kdokoliv. Děkuji. Já tady zdůraznuju. To je jasný, že to kousek vedle nás a jsou to země, s kterými máme mít přátelský vztahy, který byste sice ale ve nás důležitá. No tak paní Šebelová to slovo referendum neřekla ani slovem, ona přímo zalhala, když říkala, že SPD nemá v programu vystoupení České republiky z NATO. To je lež. Paní Šebelová náš program nikdy nečetla, já ho mám teď, můžu vám ho potom dát, ale vy si ho nevezmete, protože z vaší strany je to komedie. My máme v programu jednu věc. Máme v programu zákon o referendu, který v případě zájmu občanů, pak když si občané sesbírají podpisy, tak by sami občané
si mohli vyvolat i referendum o Evropské unii či o NATO. SPD nemá v programu vystoupení České republiky z NATO. My to chceme umožnit občanům, takže už nelžete. A druhou věcí je to, že bavili jsme se o té protivzdušné obraně. Ano, tu Fialovou vláda, ale i předešlá vláda, kterou vedlo hnutí ANO, zanedbalo. To je to, do čeho bychom investovali my, že Česká republika nutně potřebuje protivzdušnou obranu, ty systémy, tady mám ze 70. let nějaké, to je absolutně nefunkční. A to, co vám chci říct, tak tady se ukazuje přesně ta chybná strategie Fialovy vlády, protože vy jste nakoupili F-35. My jsme poukazovali na to, že ty F-35, které dostaneme za 10 let, že už teď se mění situace a že dneska už je to válka na úrovni dronů a podobně. A než přijdou ty F-35, tak to se trošku míjíme tou výzbrojí, na kterou jsme se měli původně zaměřit. Jak víte, tak Maďaři prodloužili Gripeny o třetinu levnější, Slováci diskutují F-16 o třetinu levnější. Vy jste v podstatě šli špatným směrem. A poslední věc, o kterou jsem chtěl říct paní Šebelová. Vy neustále zoufale zase útočíte na SPD, ale já když jsem včera četl titulní článek Seznamu, kde státní zástupce píše, že vaše strana STAN byla financovaná na černo z peněz z organizovaného zločinu, článek na Seznamu, jako jo, kdy to přiznávají ty lidi kolem Dozimetru, kteří rozkrádali exponenti stanu veřejné peníze v pražském dopravním podniku a pak vás černými penězi na černo financovali vaší kampaň. Vy byste měli odstoupit z voleb za tohleto. Vy byste normálně strana prorostlá mafii. Pane Okamuro, děkuji. Tak tady laskavě nelžete a nepeskujte nás. Necháme zareagovat paní Šebelová, se vrátila, když dovolíte všichni a shodujeme se na tom, že se vrátíme. Jako citují státního zástupce z rozsáhlé obžaloby. Divila bych se, kdyby na to nedošlo, proto prosím rychlou a tedy srozumitelnou reakci, protože jsme to všichni četli. Všichni jsme to četli. Organizovaný zločin. Organizovaný zločin. Pane Okamuro, nechci zareagovat paní Šebelovou. Jasně, z neskladaných peněz lidí se financuje kampaň. Do debatě o obraně. Prosím tedy paní Šebelovou a krátkou reakci, pak bych se ráda vrátila k NATO. Kdyby se každá strana vypořádala s kauzou, tak jako hnutí STAN s kauzou Dozimetr, tak tady máme politickou kulturu jako ve Švédsku. My žádnou takovou kauzu nemáme. My financování organizovaných zločin nemáme. Dobrá, Rozkradli jste veřejný peníze a z těch vám tady mafiáni financují kampaň. Divila bych se, kdyby to tady nepadlo. Ano. Seznam, novinky, státní zástupce to říká, v rozsáhlé obžalobě. Tady všechno si můžou přečíst lidi. Jako jo, všeho se vymlouváte. Paní Šebelovou. Září vás budou soudit za to, že jste prorostlý mafií. Jaký, že jste se s tím vypořádali? Vám financovali kampaň pro minulé volby do poslanecké sněmovny. Říkal to i pirát Michálek, který s vámi byl v koalici, to řekl v České televizi, že vaše kampaň v Praze byla financovaná černým zločinem. A vy říkáte, že jste vypořádaný. Vy taková strana, která na černo financovala kampaň z černých peněz. Děkuji. Jste ve sněmovně tady, byste měli všichni složit mandát. Ty drony tentokrát operovaly těch 270 kilometrů od Ostravy. Možná nemůžeme vyloučit, že jednou přiletí k nám. Řekněte mi, kdyby referendum o vystoupení, respektive o našem členství v NATO dopadlo špatně a my v tom NATO nebyli, nebyl byste z toho v takovýchto situacích zásadně nervózní? Tak z rozhodnutí občanů bych určitě nervózní nebyl. To je situace, která by nastala, kdybychom museli vystoupit z NATO. Já bych nervózní nebyl, protože je to rozhodnutí občanů. Já si myslím, že strategie SPD je, že my si plně uvědomujeme, že po Fialově vládě a po předešlých vládách bohužel nemáme armádu kapacitně, která je schopná chránit české území a české občany. Podle expertů dneska česká armáda má kapacitu chránit hranice území velikosti Středočeského kraje po dobu 6 týdnů. To znamená, my chceme budovat moderní akceschopnou armádu, posílit kapacity, nábory se nedaří. Teď víte, že za ministryně Černochové z ODS jsou rekordní odchody z armády, vůbec nedaří nábory, protože vojáci nechtějí pod paní Černochovou dělat. Jsou to i platové podmínky, jsou to podmínky s bydlením, že jo, náborové příspěvky. To znamená, aktivní zálohy schází. To znamená, my chceme bojovat, my chceme moderní a silnou armádu, ale v případě, že by občané rozhodli, jenom upozorním, že třeba sousední Rakousko vydává 1% HDP na zbrojení. A to je neutrální stát. Ale ano, neutrální Rakousko vydává 1% a země na to chtějí 2 až 5%. To znamená, já jenom to říkám pro porovnání čísel, to ale znamená, rozhodnutí nebyl byste občanů, nervózní, pokud by rozhodli občané, že nechtějí z rozhodnutí majitelů této země, což jsou občané,
Já si myslím, že nezbývá, než aby se politici tomu přizpůsobili. Jo, to prostě tak je. A na rovinu, Jako, vy byste hlasoval pro vystoupení na to? já bych pocitově hlasoval pro vystoupení, ano. I za těchto okolností, které dnes známe. Ano, mně se líbí neutralita Rakouska, ale zároveň říkám to B, že to, do jakého stavu uvedli bohužel českou armádu dosavadní vlády, nedává v současné době České republice obranyschopnou alternativu, to přiznávám, ale já jsem u té vlády nikdy nebyl a my tu alternativu, my chceme tu silnou moderní armádu. Pokud nejsme v kategorii neutrální stát, což se shodneme, pane Okamuro, že zatím nejsme, a nejsme v kategorii budujeme armádu, která má tady ochránit naše území, ale budujeme armádu, která je součástí celého NATO. Nedává tohle smysl? Tak já bych chtěl poznamenat... Jsem neraz vykadil, Hnáčkoš. Takže nejvyšší kontrolní úřad... Musel si tvrdou hnáčku na mě, tvrdou a máslo. Tvrdou a máslo. V systému nákupu ministerstva obrany jsou fatální chyby. Vy totiž rozkrádáte veřejné peníze za bílýho dne. A to je to, proč ty lidi potom nechtějí už potom zvyšovat výdaje na obranu. Miroslav Kala, šéf, prezident nejvyššího kontrolního úřadu. Fatální chyby za vaší vlády. A já vám řeknu, co je tou poslední fatální chybou, například v tomto smyslu. Minulý týden vláda v pondělí odsouhlasí nákup tanků Leopard německých, 44 tanků za téměř 40 miliard, včetně té kurzové rezervy. A bez výběrového řízení a mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Ještě pár dní před volbama berou si na to půjčku, kterou budou platit český občané. Životnost tanků 30 let. Půjčka se má splácet přes 30 let, slyšíte dobře. Jo? A oni místo by počkali na příští vládu. Ty tanky mají přitom přijít až za 3 roky. To nic by se nestalo, kdybyste to nechali už na nové vládě s novým mandátem. Dobrá, to je konkrétní nákup. Stejně ještě nakupujete tanky, místo aby se mimochodem řešila ta protivzdušná obrana, když je tady dronová válka dneska. Jo? Konkrétní nákup. Pojďme, odpovězte prosím na tu otázku. To, co tady zaznělo, pokud budujeme armádu, která má být součástí NATO, má mít své úkoly, nedává tohle smysl indexovat, a teď se bavme o tom, jestli 2%, 3, 1,5 plus 3,5, a snažit se budovat součást velké armády NATO? Hned vám odpovím. Neodpověděl jsem. Takže to, jak to buduje v rámci i těch parametrů NATO, tady Fialova vláda, kdy utrácí hlava nehlava, že i nejvyšší kontrolní úřad vám to vytýká. A bez výběru... To je provedení, ne filozofie. Já se ptám na tu podstatu věci. Ale paní rektorko, já chápu velice dobře vaši otázku. Odpovězte, dává vám to smysl? Velmi chápavý člověk. Tak indexace. My nejsme pro indexaci. Jediná strana ve sněmovně jsme nehlasovali pro zvýšení výdajů na zbrojení nad 2% HDP. Hnutí ANO hlasovalo s vládní koalicí pro zvýšení. A já vám řeknu, my si myslíme, že indexace je špatně, protože podle životnosti té výzbroje někdy to může být přes 2%, někdy po 2%, podle toho, jak dochází životnost té techniky, to jsou často nákupy v desítkách miliard korun. To znamená, říct si indexaci, to znamená doma si řeknete, přestože mám v uvozovkách plný panděro, tak budu utrácet za jídlo prostě tolik procent, přestože už nemám hlad a koupím si každý 2 roky nový auto, přestože ta životnost auta je 5 let třeba, anebo ještě díl, to je nesmysl. Děkuju. To znamená, my nejsme proti tomu, my chceme moderní armádu a v některém roce je dobře, když se budou nakupovat letadla nebo nějaká drahá výzbroj, tanky prostě a tak dále, tak to třeba může stoupnout. A mluvíme o armádě součástí NATO. Ale ta indexace, ano. Ale... Jsou to 2 různé věci, proto se na to ptám, pane předsedo. Součástí na to víte, že třeba Španělsko bouklo do stolu a řeklo, že je to sociálně Dobrá, děkuji. A ne, počkejte, tak to by nechte... Já bych ráda, aby pan Vondráček dostal... A vydobilo si výjimku, že nebude utrácet vůbec na ty 2% HDP. Fiala tam servilně na to kývnul, přestože v České republice jsou 3 miliony lidí pod nebo na hranici chudoby za Fialovy vlády. Já bych chtěl říct, víte, vy zase nemáte pravdu, že se v tom jen nevyznáte. Někdo vám tam psal větu, ale třeba podívejme se na ty tanky Leopard. Jo? Všichni odborníci se shodují, že já se to zajímám do hloubky, že až 30 až 40% z té zakázky, z těch téměř 40 miliard, může pokrýt český průmysl. Vy, když jste to podepsali, když jste to odsouhlasili na vládě, tak je v podstatě nasmlouvaný pro český průmysl asi 1 miliarda. Český průmysl může dělat kabeláž, máme českou firmu, montáže můžeme dělat a 30 až 40% průmyslu může jít zpátky do českého rozpočtu z té investice. Může to podpořit naše pracovní místa v České republice, zvýšení i mez České... No není, tam je jenom 1 miliarda zatím. Paní Šebelová, vy nevíte, tak to neříkejte. Já jako pan Žáček to mě ví, no takže musí tomu dát za pravdu. To znamená, vy jste podepsali něco, co pak zpětně, že vy jste biznis v životě nedělala. Když máte podepsanou už zvláště se zahraničním velkým dodavatelem smlouvu, zpětně na něj vymáhat podíl českého průmyslu, to máte jako u té dostavby jaderných elektráren. Tedy vaše připomínka je... Proto omlouvám se jednu větu. Ten správný postup je ten, že nespěcháte. Proto mi to připadá velmi podivný ten spěch, že jste to rychle odsouhlasili těsně před volbama.
že správný systém, aby jsme si byli jistí, i pro náš průmysl, pro naši ekonomiku je, že to podepisujeme v okamžiku, kdy s těmi dodavateli máme garantovaný aspoň dvouciferný a vyšší procento podílu českého průmyslu, 30-40% v tomto případě. A potom samozřejmě u také důležité zakázky životností 30 let, znova zdůraznu, ty tanky jsou. Tak to má smysl a měli bychom se shodnout všichni opozice a koalice. To je rozumný přístup. Go get some more. Right. All the bars are at the top and flashing green, so that's probably a good thing. I'm going to set about getting this thing online. Just take a quick breather. Remember when I told you about them signatures that weren't used? There was more of them. A lot more. Also, I don't really know what happens if this harvester doesn't run fully. I'm going to need you to make sure it charges properly and not let whatever out there interfere with the process. Last thing, I don't like giving refunds. And if these lots here don't get what I promised them, they're probably going to want one. So there's another reason to charge them up. Oh, hang on. Killing that one made them having to charge me more than it normally does. Maybe killing them extra sparky ones will speed this up. Kill a few more, you see. What the fuck you got? I have bullshit, motherfuckers. Oh, you fuck yourself. You fuck yourself, you bitches. I took you in and you're a fucking skunk. I took you in and you're a fucking skunk. That's unfortunate, man. And you are a fucking skunk. Ako, je pravda, že nie je dôvod, prečo to robím, je, že chcem tento týždeň klikať ju. Ja ak budem mať tie díky a budem mať legendárnu zbraň a v živote sa nebudem pokúšať robiť tie ťažké kokotiny. V živote to sa konať nebude, tíle. Alebo ak sa o to budem pokúšať, tak maximálne, ako som povedal, jeden deň vo štvrtok. A vo štvrtok dám, čo dám. Ale iba vo štvrtok sa budem o to pokúšať, ak sa o to budem pokúšať. Pretože to, čo sme svedkami, to nestojí za to, tie odmeny. Ako som povedal, aj keby som to dal, trvá to strašne dlho a to nestojí za to tá odmena. Takže preto ja potrebujem silou mocou tú legendárnu zbraň už postaviť, aby som sa na toto vysral. O toto nikam nevedie, tieto hajzlofílie. Je to choré jedince. Lebo tu si také situácie, že potrebuješ týchto kokotov lustrovať. Plus popri tom ešte hľadať nejaký podmas.
Čo je to za kokota? Čo ukazuje vrat? Je chorý? Je chorý? Fuck off. Aké dlouho na to trvá? Čo tak dlouho robíte? Ste chorí? Everyone, if you could stay inside the bunker while my associates make sure it's safe to exit. Thank you. To si asi pozriem, to bude film, to si asi pozriem. Tento rip. Že nové informácie nie sú, ale už budúci týždeň vo štvrtok to vypukne. Čo je špekačka? Čo je, si hľadoš? Chceš trošku povedať? Chceš trošku povedať? Poď so mnou, poď so mnou. Donesiem ti. Tu máš trošku gargamelky, poď sem. Poď sem, trošku gargamelky, poď sem. Daj si do nosa. Poriadne si napraskaj gargorku. Jo, v momente, ako budem mať legendárnu zbraň, ja len nepachnem. Po druhej verzii. Ja nepachnem. Ja nesmrknem. The rip.
guns. Noted Or the- inscriptions that had been engraved on casings found with the rifle. Inscriptions on a fired casing read, "Notices bulges, capital OWO, what's this question mark?" Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist, exclamation point, catch, exclamation point." Up arrow symbol, right arrow, and symbol, and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." They have arrested a 22-year-old named Tyler Robinson of Utah, now in custody for the involvement in the assassination of Charlie Kirk. Apparently his father recognized him, and let's be very clear, all of this is wishy-washy information. And I think we do have a Kirk. All of this is wishy-washy information, and frankly, I'm not buying any of it. I don't know if you guys are. I can't hear you. Hold on. So apparently, and again, I don't buy any of this stuff. You guys shouldn't buy any of this stuff. I'm sure most of you don't. We're not being told all of the information, the real information. I have no doubt about it. There's no question in my mind that there are shenanigans afoot here. So, but they do have 22-year-old Tyler Robinson of Utah in custody. Apparently, his father recognized him from the photo that you see on the left there, your left, I guess. He recognized him and confronted him, held him until cops could show up, and apparently he confessed, is the story that we are being told. Here's another photo of him. I mean, this is like the whitest white boy that ever white boyed, right? So he is, again, a Utah local. Some of the information that we do know about him is his father is a retired sheriff. He is Mormon. He is very white, raised with guns and shooting, and wore a Trump costume for Halloween, which is just some random information that we happen to know about this guy. Again, I don't buy any of this stuff. It all seems incredibly fishy. We do have a mugshot, though. So here is the mugshot of Tyler Robinson, who is the alleged Charlie Kirk assassin. All of this stuff is very fishy, you guys. There's a video of a guy jumping off of the roof. You can't see a rifle, but they found a rifle in the woods, and it was very, I don't know, it's all very strange. It's all very, very strange. But in addition to, and we're going to talk a little bit more about Israel and Netanyahu in a little bit, in the Charlie Kirk situation, but Netanyahu has been on kind of a O.J. Simpson, if I did it tour on media, which Benjamin Netanyahu doesn't do a ton of interviews, at least not like this in the West. Very rarely, and usually when he has some sort of nonsense that he's trying to sell, some agenda that he's pushing, and that's the only time that he will ever really show up in Western media. But he is on an O.J. Simpson kind of a tour, and part of that tour is he is blaming Muslims, surprise, surprise, for the murder of Charlie Kirk. So we can take, maybe we do have Kirk back? No surprise there. So let's take a listen to this. Worldwide problem. The people on the on the extremes, the Islamists, the radical Islamists, and their union with the ultra progressives, they often speak about human rights. They speak about free speech, but they use violence to try to take down their enemies. Whether it's President Trump, who's been almost assassinated twice, or they try to kill me here too. But they got Charlie Kirk, and it's just heartbreaking. Man, if there is something that Zionists love more than slaughtering innocent people, I think it's projection. Did he really just say that they like to talk about human rights and free speech, but they don't actually? Because that's you, my guy. That's exactly what you do. I mean, they're known for it, right? The Zionists are, I mean, they're currently right now in this country attempting to get all of us banned from social media for speaking up against Israel, attempting to get, I mean, they want full narrative control, and they have been doing that for a very long time. So the idea that he's out here pretending as if it's progressives or it's Muslims who, say one thing and do another, that is rich coming from that guy, for sure. So that's Netanyahu. He has decided that the extremists, the Islamists, and the progressives, the ultra progressives, he calls them, they're the problem, in fact. So it's just a little strange to me that Benjamin Netanyahu is suddenly going on a press tour to talk about how
he really loved Charlie Kirk and he promises he didn't kill him. I'm not saying Israel killed him. I'm just saying it's weird. That's all. So this is a photograph of the angle of where the shooter was on the roof. There's been a lot of conversation and debate. Suddenly everybody is a rifle expert, and I know a little about guns, but I am not even almost an expert. I'm not even going to pretend to be an expert. But I have spoken to a couple different people who are very, 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 very well versed in guns and in particular rifles. And from what I'm understanding is that this shot wouldn't be that difficult. Like a lot of people are saying that this had to be a professional hit. I think it's likely it was, but from what I'm understanding, it didn't necessarily have to be. This is something that could have been done fairly easily. And this is a kid that grew up with guns. So, I mean, it could have been him and he could have just been pretty well trained throughout his childhood. It's fairly simple to make this kind of a shot. And some people are even saying that the trajectory of the bullet, there would have been about 5 inches. And they're saying that he was perhaps aiming for the head and didn't account for the 5 inches of drop. And that's how it ended up hitting him in the neck. I have no idea. Not an expert again. Oops, we're on. Nope, we missed a. Dang. Oh, I lost a slide. Robin. Hey, you're here. Yeah, I What's up? just fixed my audio finally. Okay, good. Are you buying this bullshit, Kirk? No, I'll be the judge of this. All right. Yeah, that's what was a professional assassin. The thing I don't get is the hand signals of the people like right behind him or next to him. Yeah, that's weird. Because why would you be that close to the guy who's getting shot? Yeah. Well, and I heard somebody say that the guy in the black shirt that was like right behind him is a longtime friend and like his like sort of assistant guy. Yeah, that was, not like, the guy. Yeah. but there's They also the wouldn't white stand hat next- guy. like, Yeah. You wouldn't stand next to the target from No. that distance. I mean, that's like a hard shot to make. Yeah, I don't know. Like the hand signal thing is a little weird, especially the white hat guy. Like I watched Jimmy's show and you guys were talking about he looked like a third base coach. He totally looked like a third base coach. Yeah, he did. Yeah, I mean, I played softball and that's exactly the kind of motions and things that they do to signal. So yeah, that is really weird. But listen, Kurt, we're not going to get the full story on this, right? We're never going to know what actually happened. Yeah, that's what I say. What do you think of a shooting where you got to hear what the real story was officially? We still don't know about Vegas, fam. We know We still nothing know about the guy Vegas. who shot Trump. What about the guy who shot Trump? Right? Didn't that trial Well- just start? Huh? Somebody's trial just started. The one guy, the second guy that tried to kill Trump at the golf course, I think. Oh, well, the first guy, it's crazy how they cleaned that up. And it's crazy that Cash Patel came out and said it was a lone shooter. Like, shut up. So, this one is so weird. There's no reason for Charlie Kirk to be... Kdo je vychore sračky? Skorumpovaní jedinci. Dáme si dať pauzu, vychore bastardy, dobre? Psychicky náročený nájzle. So I don't buy the, when are we going to stop these weapons? Mentalisti. Náročená chorá postihnuté rasa. You know, I've been to Chorí ľudia. absolutely stupid and Chorí ľudia. bloodthirsty. Chorí ľudia z chorého súdka. That's not it. Namočený v chorej šťave. Sniper goes back a long way. So, Yeah. You know, I don't buy. I want to find out more about that thing where he had pissed off our best friend / Eric Bradbury. I would look at that a little bit because 9 times out of 10 you ain't gonna be wrong. Yeah. Well, we're gonna talk about that. There's just this stinks of a setup, right? I mean, this reeks of an op, and it did from jump. And everybody's reaction to it. Actually, let's talk about everybody's reaction to it because I have a couple different friends who've been commenting on that. So this is my friend Erin, and she's a great follow on Twitter if you're not following her already. So she says there's absolutely nothing organic about the response to Charlie Kirk's death. Almost immediately, we are seeing swarms of quote unquote influencers and quote unquote leaders coming out with the same message: "This is war." Account after account calling for people to be fired, censored, or worse. This is not the solution. Don't let yourself be manipulated into supporting this erosion of rights or the hateful division that has become a defining characteristic of our country. There is no right versus left. There is only the people versus the ruling class. There is only class war if there is to be any. Despite what is being shoved down your throat 24/7, your neighbor is not your enemy. They are human. They have struggles. They are propagandized, and they cannot change your material conditions. As Americans, we still have a choice to unite or to further divide. We still have a chance. Be a unifier. And yes,
And I was, watching the show, I was glad to hear Jimmy express very similar sentiments because it's very clear that this is being used to cause further division and chaos and confusion, and they want us fighting amongst ourselves. It makes no sense. Other than he had a big influence. Like somebody read the demographics of who follows Charlie Kirk and saw he had a big influence. And if you're not for us, you're against us, Charlie. You'll be used as. That's how I look at it because his views were the most tepid, not radical. People call him a radical, but he's not. He's what a conservative was for the last however many years. I mean, he was kind of a douche and had some really terrible opinions that I didn't agree with, but did he deserve to die for them? No, of course not. That video And is it's so weird. bad. The video is, especially a 4K clear video. Yeah. It reminded me of what we were supposed to see with Trump get shot, and we're supposed to see that go through his head on in high definition. Is that I think a lot of people are so desensitized after watching a genocide being live streamed daily to them that I think people have just completely lost all sense of They didn't humanity watch at it. this They didn't point. watch it. All of them didn't watch what happened. The way he dies, nobody, the people that are talking like it's no big deal, didn't see the video. I tried to not see it, and I saw Yeah. by accident looking at something else, and it is. I wish I could unsee it. Yeah, and no, people aren't looking at the genocide. No, they're not. I have to kind of look at it on Jimmy's show, but most people are just not going to look at it. I see They're what you're hearing doing. about it enough to know they don't want to look at it. Yeah. You know? Yeah. But when you see how you watching somebody's like spirit go right out of their body in front of you, and it almost looks fake at first. It's traumatic. It's just real bad. So people that said all that stupid shit they said, I don't believe saw it because I think they'd be deeply traumatized seeing that. And it was instant death. Like the idea that they were trying to pretend like he was in critical condition and we took him to no, that was instant death. There was no Well, you question saw about it. it. It was one of the worst things I think it might be the worst thing I've seen a video of. Honestly, I didn't watch That's those pretty beheading terrible. videos, back in the day that some people No. watch. But I don't believe this. Okay, like all the kind of I don't know, Loki comic book author chicks saying awful shit. I don't believe that they're stone cold killers. I believe they're overly emotional. Actually, they didn't watch what happened. Yeah. That's what I There's a think. lot of emotions right now, which I totally understand, but I think that it's also exposing a lot of hypocrisy, which is super annoying on both sides, which You know what really the there message is aren't gonna two be? sides. But Here's where it ends. There's well- going to be more censorship, and Yes. you need to drop this Epstein thing. yes, Are you loyal to Maggie? oddly still? enough, Kurt, the vote for the Epstein files was on the same day, and it got shut down. And that's So is that weird. Cutter bombing? Yeah, so that's weird. But just the hypocrisy. Chorí ľudia z chorého súdka, namočení v chorešťave. Gogo, ideme? Špekačka, je čas? Gogino, máš vylizovať tabakového závinu. Čo? No čo je, Grgo? Dneska si na mňa pustil hnáčku. Plný štos hnáčky, plný štos. Sa to na mňa rozteklo ako buržoázia. Koko, čo? Pustil si na mňa hnáčku? Špekač. Čo? Špekač z mákového závinu. Mákový bublifuk, orechový závin. Čo? Veľkú hnáčku si na mňa pustil? Veľkú hnáčku? Veľkú hnáčočku? No poď ideme.
Takže snad to vyjde budúci týždeň. Snad budúci týždeň už klikneme tie díky, ktoré budeme aj používať. A klikneme díky, ktoré predám, tak sme zase v balíku aspoň. Aspoň sme v balíku. Oj. Aspoň sme v balíku, áno, aspoň sme v balíku. Junkie. Gurman. Aspoň sme v balíku, áno, aspoň sme v balíku. No, aspoň sme v balíku. Ak by sme teda... That it's exposing on both sides, where you now have people who were like vehemently against guns and gun violence are now cheering for this. People who fought alongside of me to free Julian Assange and who claim to be ardent supporters of free speech are saying that Charlie Kirk deserved to die because he said words they didn't like. Like, that's crazy. And now you have the right advocating for cancel culture and censorship and all this other stuff. People that say that are not, like, here's what this funny. People say it's stupid shit you just mentioned. They're not killers. They're losers. No, yeah. You know? And they're somebody like beating their killer, chest. It's not gonna go, we've got to assassinate Charlie. Like, to pull off a shot like that and assassinate someone like that, like, that's not just some Antifa. That's a thing they make. They're always the same age. Yeah. I mean, I don't know how long they're going to fall for this, but I don't think they keep falling for it because I can't possibly. This young profile of like How long until we hear the words that he was known to authorities? It happens every time. He was known to authorities. I brought this up last time. It's never not reported when there's like a school shooter or mass shooting, and they're like, we got to stop these crimes before they start. Well, how about when everyone says something to the FBI? The FBI looks into it before it happens. Right. We already have that pre-crime kind of thing where you could report someone suspicious. Yeah, they're used. Yeah. So, okay. Well, yeah. I also want to talk about this aspect of it because, and Carrie, again, another fantastic follow. If you're not following her, she's freaking amazing. So she says the shock and disgust at the assassination of Charlie Kirk because, quote unquote, political violence is unacceptable, which we've all heard a gazillion times in the past couple of days. Rests on the delusional idea that politics is otherwise peaceful and civil. In reality, there is nothing peaceful or civilized about government and political authority. It is literally backed by the barrels of guns, and all laws are enforced through violence. People are conditioned to be blind to this, but on some unconscious level, they must know or they wouldn't feel so terrified of resentful toward their perceived enemies gaining power through government and being able to force their views on others through politicians and policy. Saying so isn't intended to minimize the inhumanity of killing anyone, but it's a fallacious narrative and superficial conversation to focus on the scourge of quote-unquote political violence when it's built into the system most people tolerate and even revere. And that is a fantastic point. The system itself is violent. Look, I saw a video and she's dumb for saying that. That's real stupid to say. Charlie Kirk was a not power player at all. He was a sacrificial lamb. To act like there's even, it's so beyond stupid to have shot at him. It's not like I agree with that. It's That's not not a what she's leader. It's some guy. But after I saw a video, I don't get nothing good off what she's saying. I'm like, shut up, bitch. That's what I'm thinking. Because I saw that guy's blood spray out of his neck. For sure. But that's not what she's talking about. She's talking about the fact that we've been conditioned by a political system that is violent. And when that is the case, violence begets violence. And that's what will happen. It's still too vague. This is deliberate. It's not a problem with the system other than they make these killers on purpose and they do this. This is not a thing of the system. Most of these people are fat, gender blob. They couldn't do a push-up. Okay? They make these killers on purpose for us all to see and be traumatized. So this is vague nonsense from someone who I'm guessing doesn't think there's a bigger plan above what they say. Oh, no, and I see she a lot definitely does. No. Yeah, I mean, come on. You should go check out her work. She's This is very just aware. Sirhan, obviously.
There's a certain answer. So it's not society. It's called the CIA and Mossad and the Pentagon. And you should be real specific and not vague about we're all to blame. No, we're not. No, that's not what she's saying at all. That's not what she's saying at all. But we'll move on. We'll move on. That's not where it's Dude, to watch that on TV is so crazy. No, I agree. I've never seen that in And years. I've seen violence. Yeah, no, she agrees. Like, that's not the point that she was making. But we'll move on. So, gamers claim writing on bullet casings and Charlie Kirk shooting are from Helldivers 2 video game, which I've never heard of. I'm not a gamer. They claim what? I played that game, so I can be actually consult on this. All right, good. While little is known about Tyler Robinson, the lone suspect in the assassination of Turning Point USA founder Charlie Kirk, he appears to have been an avid gamer. During a press conference announcing Robinson's arrest Friday, Utah Governor Spencer Cox, who is a Republican, clarified what had been written on the unused bullet casings found inside the bolt-action rifle recovered by authorities after Kirk was shot and killed at Utah Valley University on Wednesday. Said Cox, inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist, catch," up arrow symbol, right arrow symbol, and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao." That's a anti-fascist song, Italian anti-fascist song. And a third unfired case read, quote, "If you read this, you are gay, LMAO," end quote. So absurd. Some gamers were quick to point out that "Hey Fascist Catch" and the arrows are a code for the 500-kilogram bomb in Helldivers 2, a third-person shooting game that came out last year. In it, quote, "The elite forces of the Helldivers are battling to win an intergalactic struggle to rid the galaxy of the rising alien threats," according to a description on the video game distribution site Steam. Quote, "Players use a variety of weapons, pistols, machine guns, flamethrowers, and stratagems, turrets, airstrikes, etc., to shoot and kill the alien threats." Fans of the game have since taken to social media as they made the connection with the bullet casings revelation. And so this guy, Evan Hill, says, "First one, which was on the fired casing, is a copy pasta parody furry. Second is probably a reference to Cullen in an airstrike in the massively multiplayer online game Helldivers. And the third seems to be referring to the song that I mentioned, the Italian anti-Nazi, anti-fascist song." So again, here's another gamer, Andrew Egger, said, "The 3 down arrows being widely interpreted as a common Antifa logo, but given that the full description is up, right, down, 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 and the guy plainly had an internet brain poisoning, worth noting that this is also a meme from the game Helldivers 2. And the guy who killed Charlie Kirk definitely played Helldivers 2. So it seems to be the general consensus. I just remember like the old school. Koja bastard je server pagoda. Yeah, that's got nothing to do with it. The 500 kg bomb in that game, there's a sniper rifle you can get in that game. Or something. Like, I don't get that. And I don't remember any dialogue of "Hey fascist, catch." I mean, maybe. The last killer at that Catholic church is the same thing. He wrote stuff on each magazine of for his gun. He wrote a different slogan. And there's a pattern now that's picking up. Do you see? Yeah. And there's some online thing where they make it a troll on top of it. But, like I said, I don't know. This is all... fishy? Yeah, like... to say the least. That is a thing that they do at a certain age of shooter now. Yeah. Which I find very suspicious. It's very meme culture, and it seems to be very intentional. It feels as if they're like kind of planting seeds to trigger certain people. That's what it feels like to me. I don't see. Is that guy trans? I don't think he was. No, not. And that's the thing. Steven Crowder said that he got inside information that there was trans ideology written, and that's not the case. There was the furry thing, which is the notices, bulges, whatever that is. What's this? Which I had to have that explained to me. I had no idea what that meant. But apparently it's like if you are like hooking up with a girl and you realize that she's not a girl or something. I don't know. But that's the only like trans-ish thing. But here's the guy talking about what exactly was on the gun. So the inscriptions that had been engraved on cases found with the rifle. Inscriptions on a fired casing read, "Notices, bulges, capital OWO, what's this, question mark." Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist, exclamation point, catch, exclamation point." Up arrow symbol, right arrow, and symbol, and 3 down arrows. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And the third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LN."
There you have it. That's what was Yeah, written. this meme culture shooter thing, man, and that's the other thing. Like, for him to shoot like that means he's into guns. And Charlie Kirk got shot right after saying something about how he feels about guns, right? Yeah. And this guy's clearly, let's say he's not an assassin created by somebody. Let's say there's some dude that went online a lot. That means he shoots with that gun. I mean, that's not a shot you make your first time shooting. You know what I mean? So that's a gun enthusiast. So that's why I'm not like, oh, they don't want guns to be legal. Well, clearly he does. Yeah. Like, it's just like the online thing. Don't underestimate that furry crap. And when bronies became a thing. I remember that's- bronies. Yeah, and remember that. all this is DARPA stuff. The online, and I remember that woman at the conference. We're studying very closely how people make connections and blah blah blah. Right? There's years they've been studying this and also creating. On SSRIs, they watch My Little Pony, and it's dudes that aren't having. They're all autistic. They're not having contact with girls. They're only, and now they're on SSRIs. So now that Yeah, it's screws very up their MK entire sex drive. Ultra-ish. It's mass-produced MK Ultra. Yeah. And I think all they got to do is don't, because there was a called Sissy Hypno for a while. We've got guys that were incels because they had, because they're autistic and they never meet a girl. They hypnotized themselves to become trans because some pranksters. Again, this doesn't sound like pranks. This sounds like something real weird that adults don't know about at all. Yeah. And so anything There's like a that, lot. Yeah. There's a lot. Like if you have kids, I have kids. If you have kids, you need to like be clued into what they're getting into online because there's a lot happening. Okay. On tour in Appleton, Wisconsin, Rosemont, Illinois, Chicago, Illinois, Louisville, Fort Wayne, Hermosa Beach, Sacramento, San Francisco. Go to jimmydore.com for a link for tickets. Yeah, again. No, you can't just walk up on me asking my ID, bro. I got absolutely wrong. Okay, listen. I didn't do anything wrong. Leave me alone. So can I finish my car wash? Now my time's running. You think I just showed up here for no reason? Picture this. An off-duty police officer witnesses a black guy in a Cadillac hand something to a white guy in a pickup truck at a car wash. Highly suspicious, am I right? The off-duty officer reports what he saw to his on-duty buddies, who then show up at the car wash and they confront the white guy. What'd that guy hand you? Nothing. A cigarette? He handed me a cigarette. Talking about my buddy Ronnie? Is that you talking about the? Yeah, I work with him, bro. The Cadillac? Yeah, I work with him. Okay, well the issue I got is there's an off-duty who was watching. All right, man. Dude, all he handed me was a cigarette. So you're telling me the off-duty, what he saw was bullshit? Yes. This was one. He Okay. handed me a cigarette. So. And that's it. That's all I got to say. He tells the cops to go away, let him finish washing his truck. They're claiming that what this off-duty officer told them that he saw justifies their detaining this guy, searching him, and when he dares assert his constitutional rights, what do? They arrest him, and they completely tear apart his truck, searching for what this off-duty cop, who's not even there, supposedly saw. No, that's crazy, man. Like, so you tell me, like, you off-duty sees you, right? I don't care what the off-duty said he saw. This is what happened. This is what happened. Okay, sir? I promise you. That's it. What? Did this come back to you? Huh? This come back to you? No. Who's it come back to? My girl? You got ID on you? No. You can't just walk up on me asking my ID, bro. I got I didn't do off-duty. anything wrong. Okay, listen. I didn't do anything wrong. Leave me alone. At this point in time, Sir, leave me alone. I have enough PC to talk to you. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. Okay, so get your supervisor on. I'll do that in a minute. And so can I finish my car wash? Because now my time's running. Well, I understand what your time is running, but when I got an off-duty saying that, I don't care what your duty said. He's not on duty? it doesn't matter. He's a What did he say? he's a law enforcement officer. You saw me get a cigarette from him? No. That's what he said. Did you get a baggie or something? No. Come on, man. Dude, no. Get away from me, bro. None of that happened. Did you go ask him? Ask him what he I handed was me. on the phone with him. No, I'm talking about the guy, bro. Yeah, the other one. I work with him at Busy Beaver. Okay? Yeah, I understand all that, man. But I'm not harassing you. At this point in time, I got enough PC to talk to you and investigate what I got. I got enough to. I got enough to talk to you. Get your information. And where you go? Yeah, we do. We don't do because I didn't do anything wrong. Okay, we'll get to that here in a minute. Did you go talk to the guy or no? No. He handed me a bag.
So he's not wanting to cooperate, give me this information, but I got no duty, so it seems substantial stuff being handed to him because he got a black catalog. He said all it was a cigarette. So I'll do this now. So what do you think? Well, he don't want to give me his information this time. It's released his dad, right? Please, leave me alone. I didn't do anything wrong. Hey, whoa. Dude, don't touch me, bro. Listen. No, hold on. You don't touch me, man. I've already told you. No, for what? I've already explained to you. No, you're not getting any information from me because I did nothing wrong. No, leave me alone, dude. Listen. No, you're going to leave me the fuck alone. Go ask that guy. I'm going to talk to you. No, you're going to leave me alone. I'm talking to you because I got enough PC. I've already talked it off duty. I want your information before we leave. For what? I've already told you for what. What does that have to do with the fact that that guy handed me a cigarette? It does not. It's not what he saw. He's plain as day what he saw. Bro, a cigarette. That's it. Then there shouldn't be a problem here. There isn't one. Okay. You're the one that's supposed to come up and violate my rights. I'm not violating your Yes, rights. you are. I got enough PC here to make it. You're violating my the ID. Your rights, and you know it. And I'm not going to let you. I'm not going to let you. Please let me take my car wash. I'm not doing anything wrong. I'm going to call my sergeant. Yeah, do, bro. Please do. You're violating my Well, it's not violating nothing, dude. So the point at which Officer Tackleberry now shows up and they start to surround this guy. The Fourth Amendment is clearly implicated at this time. Any reasonable person under the circumstances would feel like they are not free to leave now. For that to be justified under the Fourth Amendment, it would have to satisfy the test for what's called a Terry stop, or an investigative detention, basically. Sort of like a traffic stop, but it's not because you're at a car wash, you're on foot. For a Terry stop to be lawful, a police officer needs reasonable suspicion. In other words, the officer needs specific, objective facts, not just a hunch, indicating that there has been a crime or some sort of violation of law. The officer performing this stop must be able to clearly explain observable evidence that justifies the stop. No hunches are allowed. Vague feelings or unsupported intuition, i.e. looks suspicious, is not allowed. Here, what information does the officer have? All he knows is this: an off-duty officer relayed to him that he saw something being exchanged between a black guy in a Cadillac and this guy that he's talking to. He's implying that this could be drugs. How does he know it's drugs? Well, I guess he has a hunch, or he thinks it looks suspicious. Let's just assume that, okay, he has reasonable suspicion. It just allows them to look into what the allegations are. And so here he approached the guy, and the guy initially answered his questions. He said he works with a black guy. He said that the guy gave him a cigarette, but there was nothing nefarious going on. The guy also rightfully pointed out, why don't you go talk to the black guy? Because he hadn't done that yet. At one point, he does go talk to the black guy, and it appears that that conversation corroborated this guy's story, that it was just perfectly normal legal car wash activity. You know that guy down there at that stall? That he worked with. That's what just surprised me. I never seen him in trouble. You never seen him in trouble before? Yeah, I worked with him. Were you over there? When I pulled in, I seen him over there and walked up to my car. I asked him what he was doing. He said, washing his car. What's your first name? Ronnie. Ronnie? Like R-O-N-N-I-E? I-E? R-O-N-N-I-E. Is there a reason why I'm giving you my name? Well, so earlier. Did he say something? No, well, we're not quite there yet, all right? Okay. So what's your date of birth? You don't got nothing on you? Oh, no, hell no. What's your date of birth? I literally stay right here. Here's the issue we're at, right? Okay. Did you hand him anything? Oh, no. I pulled up, gave him a 5. He told me he worked yesterday. Because I called in yesterday. My grandma passed away. Yeah. So I was in Detroit at a party. But when I pulled in, he noticed me after. Okay. You know what I'm saying? Because everybody knows Cadillac. So when I pulled in, everybody had it. Pulled up, gave him 5. Told him, I'm going to pull right here. Told him when he's done, come holler at me. You gave him a 5? A 5. Like $5. Oh. No, 5. 5. So when I pulled, I told him, I said, when I'm done with my car, you stay right there. We'll kick it before you leave, because I'm about to be up here for a minute. I stay all day, clean my car, back in and out. You know what I'm saying? You got the whole kit there already? Yeah, you know what I'm saying? I keep everything. So herein lies the issue. Our guy off duty that was here. Right. And states a male in a black Cadillac I'm putting something on. handed him
a baggie full of white stuff. Search this car if you want to. I don't want you to, but you can search this car if you want to. He ain't give me shit. You didn't hand him anything? I didn't give him shit. I ain't give him nothing. He ain't give me nothing. It was a quick fire. Boop. I pulled right here, got the wash, and I seen y'all fine. You don't have a dog on. So I literally just called my boss. Did you? I called my boss. I said, hey, he ain't got. Well, that's where we're at right now. Okay, so that's why I'm over here talking to you. Yeah. Oh, I understand. And I got to do my job here to figure out. But yeah, I only know him for like about a month. He just started working with us. I worked for Busy Bee. But that did not satisfy these cops. They weren't going to take no for an answer. The officer claims that he has PC. What he's referring to is probable cause. Like when the cops have a drug dog sniff around the car and the dog allegedly alerts on a car, thus giving the officers probable cause to search the vehicle. No drug dog has sniffed this vehicle. This officer hasn't observed any drugs. We just have this tip from this off-duty officer that he saw something suspicious. In other words, he had a hunch. That is not probable cause. The one wise thing that this officer did is stop what he was doing before it escalated any further, and he's going to go call his supervisor. So I talked to Stocker on the phone. He said he witnessed black Cadillac guy driving down, hand this guy a substantial amount or something white bag, right? So the minute I grow up on this guy started giving me attitude. I said, listen, I got no PC. I said, what that guy hand you? Oh, he just handed me a cigarette. I said, no, that's not what the off-duty scene. He won't give me his ID after he's being like verbally, like he just wanted to cooperate. Stocker was in the car wash area, and he observed a black Cadillac full of, give this guy a white bag with a substantial amount of white stuff. And he said, Stocker, is that right? Yeah. Then he brings the off-duty cop into the conversation, and he has a name that is ironically close to the word stalker, and Officer Stalker is adamant that he saw something suspicious. Yeah, because he's got something on him. I literally saw him hand it to him. Yeah, so I went to look inside the truck through the window, and he was like spraying over top of the dang truck, so I couldn't see there. There's something called you. But I think he has something. I just, at this point in time, what do you think? I would say, if I saw that on the dope unit, that's easy to search all day. Especially with my training and experience. Hold on 1 second. So. Yep. No. Don't get him back. Don't let him back in that truck. You stay out. You stay out of the truck at this point in time. You're detained. You're detained. All right. Don't get in that truck. Okay. Don't let him in that truck. Don't let him in that truck. Get him out of that truck. You are. Hey. The guy gets in his truck. Now this officer makes the decision to make it clear that this man is seized under the Fourth Amendment. Now he's fully invested in the allegation that this guy must have a bag of drugs on him somewhere. Mind you, they still don't even know who this guy is. Step out of that truck. Get your hands up, too. Put your hands up. Get out of this truck. At this time, you're detained. You got a dog on? Listen. You're detained. You're getting out of this truck. You're getting out of this truck. You're absolutely getting out of the truck. Get your hands up. Yeah, it's on. Get it. Don't put your hands anywhere. Don't put your hands anywhere. You're not going nowhere. You're right. I got a police officer witness. You're getting out of the truck. You get out of the truck. I'm talking to you. I'm talking to you. I got enough here to search you and detain you. At this point in time, absolutely. Yes, I do. Okay. Well, we'll figure that out here in a minute.
Keep your hands up, man. I don't want you reaching for nothing. I'm not harassing. I'm talking to you. You're the one being not cooperative. You wouldn't let. Okay. You think I just randomly show up here for no reason? You think I just showed up here for no reason? Okay. We're talking to you. I'm trying to tell you what I have. If you're not being cooperative, I have a lot of things in you. You see you search your vehicle. What? Why don't you roll your window down? Okay, well, you're not going anywhere. But you're not making it look good. If it's just a cigarette, it could be already done by now. You're telling me it's a cigarette. He's telling me otherwise. I talked to him just a minute ago on the phone. What is it? Huh? What's up? No, that's on you. Not on me. Not on me. So if you got nothing, then you got nothing to worry about. We can be done by now. What's your first name? What is it? Jake? What's your last name? Stella. I can't hear you through this window. Keep your hands out. Listen, the guy gave me a fucking cigarette, and now you're here doing all of this over a guy giving me a cigarette. That's the case. That should have fallen on you. No, it's not the fault. Yes, it is. Now you're violating my rights. You can't just walk upon me and ask me. I wasn't doing anything wrong. I'm sitting here fucking washing my truck. So you guys go ahead and go about your day. Cops like to say what authoritarians always say: you have nothing to worry about if you're not hiding. When these cops have these we the people with tattoos on their forearms and stickers on their truck, it's all bullshit. This is how they really feel. If you're not doing anything wrong, you have nothing to worry about. So if you got nothing, then you got nothing to worry about. We can be done by now. There's nothing in trouble. I'll search you. No, what are you talking about now? Hey, so now you want to go ahead and violate my rights? How are you violating your rights? Because you want to search my stuff. Why wouldn't you want the cops to search your vehicle? Look what they do to this man. They end up pulling him out of the car after threatening to bust his window, putting him in handcuffs, putting him in the back of the police car so that they can then search his truck. And they basically tear his truck apart. They ransack looking for this white bag that the off-duty officer was conveniently absent allegedly saw. They can't find it. They can't find it anywhere. They're going through all this guy's stuff in this truck. They refuse to believe that he doesn't have drugs in his phone. So it goes on and on and on. Meanwhile, they do this. They muted their body cams to hide evidence so we can't hear what they're doing. Eventually, they turn the body cams back on, and they're still searching in this truck. And they're just beside themselves because they can't find it. And this guy's adamant. He keeps saying you've got to find it because he knows he needs it to cover his own ass because he's done all this for no reason. He just took his buddy's word for it that his buddy saw something suspicious. His buddy didn't know for sure that was drugs. It could have been anything that was white in color, even assuming he's telling the truth. It could have been a white bag of quarters for the car wash. It could have been car washes. It could have literally been everything. But it was a black guy in a Cadillac who gave it to him. So that's what they're not saying. But that's why these cops, these authoritarians, believe that was suspicious. They're not going to write that down, but that's what they're all thinking. It's got to be here. The drugs have got to be here. Okay. Good enough. How much? Just a tiny smidge. Oh, where's the, I want to find this bag, though. Okay. So, stop her. See that hand-to-hand bag of a substantial amount of either pills or white stuff. And he saw us, so I got to call him. He's in the car wash office. Yeah, those stuff. Yeah, so there's something's in here. I think you're right. I think he's crushed. Well, that's what I was going to say. That's what I was going to ask. So this is their explanation for what really happened. The guy must have shoved the drugs up one of his orifices. And if they arrest him, they'll take him to jail where he will be strip searched and guards will check those orifices and find the missing bag. Mind you, no member of the public
had called 911, had requested their help, had reported that a crime had occurred. Nobody needed them. These two guys were just washing their vehicles. And look at how many cops, how many authoritarians are trying to hem everybody up, to search their orifices, to get them prosecuted. Do you think that guy's having second thoughts about his Back to Blue sticker on his truck? Did you smash it? Smash it with your legs and not no, dude. On your underwear? No. Go back. Dude, there's less than one stay there. I'll take my car. We'll get to that point. What's going to happen if you don't start? I don't stop. Let's still have chocolate. You're ready to change up the deal. I know. We're going to get off on me. I know. It's fine. So, what we're trying to say is if there is something in there and you bring it into the deal, it's a whole separate charge. We're trying to stop you from that charge. Okay. Yep. You're a tow truck out here for this? Yeah. Are we, I'd like to find that bag, but we're gonna take it to the strip, but I have the tow yard. I hate to have the tow yard get in and they found it. You know what I'm saying? Oh. We have dogs that all look there. I look around outside around here. But you know what I found interesting? When I went to look at that window over there, he sprayed over the top of the truck. This video is actually really long, so I had to cut a bunch of it out, but I will link the full uncut footage at this guy's channel where he originally posted these things. So you can watch the entire thing if you want to. And he provided very little information, but I was able to piece together that when they took him to jail, he said nothing was found on him. No softball-sized bag of white stuff, like they said. No baggie at all was found. Somebody had asked, are you going to file a lawsuit? He said, yes, I'm pursuing an attorney now to do so. It sounds like they are still trying to jam them up. Criminal charges are still pending, even though they apparently found nothing. Somebody asked him who were the officers and the department involved here, and he said that this was the St. Clair County, Michigan Sheriff's Department. Cronkite Reeves was the officer, and the off-duty officer was Stocker. Cronkite was the arresting officer. So the theory was wrong. Apparently there was no bag up any of his orifices, so where is the bag? He just outsmarted them. It's still hidden somewhere on that vehicle. Nobody can be innocent in their eyes when they have a hunch. Unfortunately, a lot of times the courts don't care when officers violate the Fourth Amendment and perform an illegal search, so long as their hunch was correct and they actually did find the drugs. Where they have problems is where they don't find the drugs, where they were wrong. Here, it appears they were wrong. They end up taking an innocent guy to jail who was not found with any bag of drugs. He was abused, and he's still being drugged through the criminal justice system, probably on some sort of BS obstruction or resisting charge, despite the fact that he had no drugs. I think maybe he had some sort of outstanding warrant related to child support, so he may not have a false arrest claim if he does file a lawsuit, if that's the case. Although if they didn't have the right to forcibly obtain his identification, he wouldn't have been arrested. But as far as the main point of this video goes, while there was a tip from what the courts would consider a credible source, a police officer, that tip was not corroborated. When they got there, the guy initially explained who the black guy was. The black guy also explained who the white guy was. They had no reason to believe that they were not co-workers. The officer saw something that he thought was suspicious, but there was no proof of that. There was nothing to corroborate that. The white guy said it was a cigarette. The black guy was not even specifically asked about a cigarette. It could have been anything. He said he gave him 5. Maybe the off-duty officer saw wrong. Maybe he was lying. Maybe he's not credible. And I don't think it's enough. I'd like to know what you think. Do you think this was a racial profiling stop, a case of harassment, or is it more like this guy wasn't complying and got what he deserved? And if you don't have anything to hide, you should just cooperate with the police. And if you like going through these sorts of interactions, please subscribe both here and at the blog at thecivilrightslawyer.com. And if you like great fitting, soft t-shirts, check out the new Freedom is Scary t-shirts. I also did what I've been threatening to do for a long time, and I created a doormat that is way better than the come back with a warrant doormat, because of course it's very easy for cops to do that. I made a doormat that you can buy on my YouTube shop as merch that actually revokes the implied consent that police officers have to stand in your doorway and engage in a knock and talk. So check that out. Remember, our rights don't end where your fear begins. Freedom is scary. Deal with it.
No dobre, tak treba dúfať, že budúci štvrtok už postavíme tie legendárne díky. Je to tvrdé, no je to tvrdé. Treba dúfať, že budúci týždeň už klikneme tie legendárne zbrane, lebo už je to depresívne. Odsýpam to ako hardcoreový pičus každý deň to roztáčam. A napriek tomu stále nemám legendárne díky, stále som nepodal zohnať legendárnu zbraň, takú, ktorú by som si mohol nechať. Všetky som vždy predal, všetky som vždy otáčal, všetky som vždy roztáčal. A keď som dostal takéhoto, do také svastiky chore, takéto chore svastiky. Ale tak snažíme sa nejako prežiť v tejto divočine. 80 000, takže máme 538 000. Takže už vidíme, že pomaličky napredujeme na tú 30-ku. Tvrdo razíme, tvrdo točíme, tvrdo otáčame, tabak miešame. Vidíme, že je to strašne tvrdé. Snáď prídu tie díky. Snáď prídu tie díky ďalší týždeň, snáď už konečne budú. Ak postavím díky a znova ich predáme, tak to už bola trošku masná katastrofa z trošku masnejšieho, mazanejšieho súdka. Čo by netešilo nikoho, ani mňa nie, ale tak aspoň zarobíme. Ak nebudeme mať díky budúci týždeň, tak by zase zarobili nejaké drobasy. Nejaké drobole, nejaké tie parmazany, nejaké tie knoflikáže. No. Nejaké tie bobany. Poviem, tieto veci sú strašne tvrdé. Sú to tvrdé bobany, páni, sú to tvrdé bobany. A dá sa povedať, že sa dožili takých prekerných stavov. Môžem pozrieť Dingleberga, Dingledonga, on je celkom taký solidnejší dodávateľ. Ale v poslednom čase začína aj Dingleberg viaznúť. Jednu vec som chcel ešte pozrieť, že či dokážeme dať 4 staty, ale zdá sa mi, že nie. Zdá sa mi, že môže zmeniť iba 2 súdky. Ideme sa na to pozrieť, že ako to vyzerá. Zoberieme tú spíru a na ne to otestujeme. Zoberieme spíru. Dáme si stat conversion. Áno, 2 môžeš iba vymeniť. Ale iba 2 môžeš vymeniť, tieto posledné druhé. Takže sila, dexterita, wisdom, jo. 2 a stojí to samozrejme tých 30, 400, 800, 2 milióny 400. A 2 môžeš vymeniť. A tu bude no. Takže je to vlastne klasický štramák. Z klasického mákového súdka samozrejme. Ako mohli sme mať tie díky už dneska, ale musel by som rozbiť šiltovku. Toto šiltovku odmietam rozbiť, lebo táto šiltovka sa mi ešte môže zísť. Ešte sa mi môže zísť táto šiltovka, ešte nevieme. Možno dajú nejaké trojkové bracelety,
nejaké trojkové kapsy, ktoré budú tučné a budeme ich chcieť používať. Alebo možno zoženieme set tohto, zoženiem tieto Fractured Worldy, nikto nevie, čo sa zomelie. Takže hovorím, tá paseka tu je a je zachovaná. A čo sa týka tohto, máme slušné várky, 302, lebo ešte tých 5 zoberieme, budeme mať 302 týchto. To je slušná várka, z toho si schopný už niečo vyrižovať. Áno, z toho si schopný niečo vyrižovať. No. Ale ináč sme v kľude, sme v závetri. A môžeme to odstaviť, budeme robiť... Chystáme sa na tohto Peachusa, na tohto baklažána. Takže len je to tvrdý biznis. A naozaj treba dúfať, že budúci týždeň už to spečatíme. Lebo tú šiltovku odmietam rozbiť. Tá šiltovka ešte môže byť veľmi, veľmi dobrá pre mňa. Pretože dáva mi dosť veľa života. Fixuje mi život. Fixuje mi život a je veľmi taká promiskuitná. Takže hovorím, toto sú tvrdé šovinizmy z tvrdého mákového súdka. Ja by som to povedal tak, že hovorím, je to tvrdé, ale dáme si ešte jednu tyčku. Hello there. I am Homer. You can think of me as an interested party. Those brainwave ciphers are collecting unauthorized data. To put a stop to this, we must rule out the alien commanders in control of the force field. You may want to keep your distance from the ciphers, as they emit painful energy pulses when processing brainwaves. Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že na platformách ako Facebook či YouTube sa šíria falošné videá vytvorené umelou inteligenciou. Ide o videá, ktorých majú vládni predstavitelia presviečať ľudí, aby investovali svoje peniaze do akože investičných účtov. No v skutočnosti však peniaze končia na účtoch podvodníkov. Pozrite si sami. Príjem vo výške 800 eur na deň sa stal realitou pre tisíce ľudí. Umožnili sme ľuďom zarábať peniaze zo zdrojov. Dobrý deň, volám sa Robert Fico a ako predseda vlády Slovenskej republiky vám dnes predstavujem nový štátny program, ktorý môže zásadne zmeniť finančnú stabilitu našich občanov. A viete, čo je na tom najhoršie? Že tieto klamstvá cieľia najmä na našich seniorov. Na ľudí, ktorí si zaslúžia ochranu, nie to,
aby sa stali obeťami digitálnych zlodejov. Je absolútne nemysliteľné, že tieto videá sú verejne dostupné a že z ich šírenia majú veľké platformy ako Facebook či YouTube dokonca finančný príjem. Toto nemôže ďalej pokračovať. Na základe môjho pokynu sme na ministerstve už oslovili príslušné platformy Meta a Google, ako aj posilnili interné kapacity, ktoré budú monitorovať, identifikovať a nahlasovať podozrivé reklamy v platformách. Nariadujem rovnako policajnému zboru, aby zintenzívnil komunikáciu a konal voči praktikám plynúcim z falošných videí. Policajný zbor musí vyzvať platformy Meta a Google k poskytnutiu informácií, identifikácii digitálnych zlodejov a bezodkladne ich odstraňovať a blokovať. Ako je možné, že pornografia či teroristický obsah sú z týchto stránok odstranené prakticky okamžite, no podvodné videá, ktoré ničia životy ľudí, zostávajú úplne dostupné. Počas pandémie bolo možné blokovať obsah a používateľov v reálnom čase. Prečo teda dnes nedokážu zablokovať videá, ktoré preukázateľne okrádajú ľudí? Toto je jasný dôkaz, že problém nie je v technológiách, ale ich vôli konať. A kým budú mať z tohto biznisu zisk oni sami, len tak konať nebudú. Ale podotýkam, že tento zisk majú zo šírenia podvodov na našich seniorov. Preto budem iniciovať spoločný postup v inštitúciách Európskej únie, aby sme postupovali jednotne. Pretože je čas vyvinúť na platformy skutočný tlak. A Európska únia musí prijať jasné a záväzné pravidlá, ktoré ich donútia k aktívnemu konaniu. Nestačí sa tváriť, že problém neexistuje. Nestačí sľubovať, že sa niečo zmení. Ľudia, a najmä seniori, potrebujú našu ochranu tu a teraz. Well, I had done some interviews with Charlie up until about a year and a half ago, when he no longer spoke with me because of my position on the Israeli campaign of mass murder and expulsion from Gaza. And I simply disagreed with him. I also felt very strongly from the very beginning that 7 October was allowed to happen. It was a deliberate event. I think that he changed his mind later on, but I never really reconnected with him at that point. But I thought he was a very nice person. I mean, I didn't see anything that I thought was necessarily criminal or evil or anything else. I mean, I think he was just a normal, average, decent, honorable person. I also know that he had $40 million in his organization's bank accounts. And a lot of that appears to have come from Israel supporters. And I've seen all of the communications back and forth about his own statements to people like, I guess, Tucker Carlson and others, expressing concern about the possibility that his donors would be angry with him because he was changing his views on what the Israelis were up to. So I think it's tragic. It's awful, but here's something else that also occurs to me. I don't think we know a great deal about what happened in Butler, Pennsylvania. I think that particular event was also another professional operation. Now, people said it was an assassination attempt. I don't think so, because the assassin would have put the second bullet through the president's temple. I think the person, whoever fired that round, fired it as a warning to the president. I don't think it was his intention to kill him. I mean, it's very quick. If you've ever had a good sniper rifle, probably the best in the world is still the M14. And I've shot that many times, and you punch all, you squeeze off a round. If you miss by an inch, you squeeze off the next one immediately, and it's over. But we've never gotten the truth out of that. We had this poor kid on top of a roof who couldn't hit water if he fell out of a boat. He's killed instantly, or at least after the president is shot at.
then all the material associated with him disappears. Within 24 hours, his body's cremated. We know nothing. So now we're seeing a lot of things show up on the internet. And the FBI has said something, as you pointed out. I don't believe anything the FBI says anymore. So I absolutely no confidence or faith in that institution that I once did. So I don't think we know. We have now a plane that belonged to someone named Derek Maxfield, who's a big contributor to Chabad, a major Jewish movement to try and buy up and reclaim land in places like Ukraine. And he seems to have had his personal aircraft there that suddenly takes off after the event and then turns off its transponder, which is against the law. Then turns around and lands again. So people are pointing fingers at him. No, ideme si trošku líznuť epoch, dáme si budíka na 19:58. Treba teda dúfať, že budúci týždeň už klikneme tie díky. Ale už sa blížime k upgradeu. Samozrejme, už sa blížime k upgradeu, čaká nás ešte Nebula, to bude ešte tvrdý súdok. Snažíme sa nejako prežiť v tejto divočine, samozrejme, je to strašné. Je to jednoducho strašné, čo sme sa dožili, ale dožili sme sa toho. A chcem si vysieť kocúra, páni. V poslednej dobe som strašne vyčerpaný, stále som vyčerpaný. Stále som vyčerpaný. Stále neviem, čo si počať. Vyčerpaný, neviem, čo si počať. Rozletený na paseku. Rozletený na pagodu. Zničený ako troska v omniváľach. No uvidíme, ale. Čaká nás ešte tvrdá Nebula, zajtra už bude ľahšia. A dneska to ešte bude tvrdá na tej Nebule. Dneska to bude ešte extrémne mázané. Máme tu rift. Bol to rift? Nebo... Impossible. Takže ja by som jednoducho povedal, si vystreme kocúra a vystreme si kociho, toho kocmajstra. Pozrieme obchody.
They would cage us all. Finally. Máme rift. Impossible. 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 Že sa mi neoplatí ísť tam dole. Neoplatí sa mi ísť do tejto krypty. Tu nič nie. Impossible. Z jedného hľadiska sa mi sem oplatí ísť.
Impossible. Your threat has been spun. Oh, impossible. Is incomplete. O, tu budú ona. 507 000. Možno z týchto opaskov ešte bude nejaký žoviál. Neviem, zinkasovať kvalitné šmiclej, no. Samozrejme je to veľký problém, ktorý nás drví, ale... Aké tu máme tieto veci? A free for all between champions of the arena. Dá sa, už to môže vylizovať tieto veci, keď sme chceli, môžeme tu posunúť nejaké žoviály. Keď sme chceli, dá sa vylizovať. V rámci možností, samozrejme, v rámci možností. Impossible. Mám 20 vybežil. Zaujímavé. To je zaujímavé. Impossible.
Ideme. Impossible. 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 Blood and bone. Impossible. My heart pulses. Impossible. 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 They are afraid. Impossible. Impossible. The hunt. Impossible. Impossible. Skill level stats, 50% increase effect. A fine choice of egg. Our next hunt will be our greatest yet. Good trading with you. Tento je solidný. Tento má sílu, má šťavu. Tento má dobrú šťavu. Má dobrú šťavu, dobrú slinu. Otázka je, či sa osvedčí, či má šancu sa osvedčiť. Či má šancu sa osvedčiť, to je tá otázka.
Justice will find you. The Harbinger. The Harbinger. Skús zohnať lepší život. Ešte to není otvorené? Chvíli naozaj málo lízal, goddammit. Koľko mi to dá? 18 corruption, 6 base, 12 gaze vôbec. Čo chceme otvoriť? Chceme otvoriť nejakú pečať? Impossible. 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 Your threat. All things. Tento opasok. Ammo reduce bonus critical strikes, health, stun avoidance, 50% increase armor. I don't know. It's kinda grudgy, but it can work. But it's grudgy. It's definitely grudgy. Impossible. Impossible.
grudgy, but it definitely can work in some cases. It's grudgy, but in some cases it can work. In some cases, though. Not in many, but in some cases. In some cases, it can be grudgy. Let's hope for life, for better life. We need a life, or we're gonna quake here forever. We don't want to quake here forever. Behold, the dawn of man's time. My shadow will cover this world once more. Upsetting. If my defeat changes anything, this world is already dead. Ok, 68 životů. O, namiesto 34. Takže 68 namiesto 34, zdvojnásobili sme tú crackerku na 2810. Už tentokrát to vyšlo. Čo je ďalší? Ja, potom je ten Tider. Ale prvý. Najprv pôjdeme prvého. Tú základnú vervu. Toto. Dáme tu jednu škrékošku. Skúsime dať... Oh. Impossible. Impossible. Chaos. We know it well, do we not? Impossible. Štvorka Raptorovi. Pretty interesting, huh? Impossible. What is this shade? Finally. Impossible. 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 Your threat has been spun.
is incomplete. Máte nějaký opasok, jeden, Endurance Void. Neviem, či sa zrovna otočí, ako by sme chceli, ale máme tu ešte na stable rifty, ktoré sme mali vylizať. Impossible. 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 Báli ma. Urobili sme slušný progres aj tu. Keď sme to vysolili, tú baráž. Keď sme vysolili tú baráž. Urobili sme veľmi dobrý, solidný progres. Získali sme ten život z 34 na 68. Takže môžem povedať, že získali veľmi dobrú, solidnú baráž. Veľmi dobrú, solidnú baráž. No. Čaká nás nebula, to bude tvrdé. Oviem, to sú tvrdé baráže. Veľmi tvrdé baráže. Treba dúfať, páni, že treba naozaj dúfať, že budúci týždeň už klikneme tie díky a že konečne budeme mať solidnú zbraň, z toho budeme to môcť roztáčať.
s ktorou to budeme môcť roztáčať, lebo... Tak ale už sa vidí, že epické 3. Možno dropneme tie. Sa čudujem, že ešte v kódexe nie sú ukázané. Is that legitimate? I have no idea. I think we have people casting about for anything that they can find to explain the terrible tragedy and killing of Charlie Kirk. And I don't think we're going to find anything out. I think we're going to be very frustrated ultimately. I'd be surprised if we ever find anything out. And anybody they point to, I'm suspicious of. You know, even Lee Harvey Oswald looks more and more today than ever as a patsy. And he had a rifle. It was Italian made. It was standard issue in the Italian army during World War II. And it was so grossly inaccurate and such a poor piece of equipment that the Italian soldiers readily threw it away in the desert in North Africa in 1940 and 41 and tried to pick up German or British rifles because their own rifle was so inaccurate. And that thing is supposed to be the one that Oswald used to kill the president? Doesn't look right. I don't think we know what happened then. I don't think we know what happened to RFK when he was shot. I don't think we know the whole story on what happened in Butler, Pennsylvania, and I don't think we are going to know very soon what happened to Charlie. All we know is that it shouldn't have happened. And we do know that he had security. He had plenty of money to pay for security. But when you're dealing with someone who is an expert marksman, who is more than 200 yards away and is able to put a round into your throat, cutting your artery immediately and killing you, I don't think there was much anybody could do to protect him from that. Yeah, no, I agree. Let me show you a clip from CNN where they've got this congressman, Seth Moulton, saying that most of America's problems and violence come from right-wing people. Let me play that for you, and then we'll react to it together. Let's be serious about where this violence is coming from. Of extremist violent attacks in America, extremist violent murders, 76% are from right-wing extremists, 4% are from left-wing extremists. I condemn that 4%, but we also need to be honest about it as a nation about where this violence is coming from. And oh, by the way, it's probably an appropriate time to talk about guns too. You hear a lot of conservatives saying, hey, the only thing we need to do here is get more guns on the street. That's not going to solve this problem. That's going to make it worse. Right. I don't know where this congressman is getting his data. I don't, maybe I live in an echo chamber, but I don't, I do not believe that 76% of all violence and political problems are from the right and only 4% from the left. I don't see their political candidates being shot at, threatened. I don't know. And then he's, oh, well, I condemn the 4%. But we've got to do something about these right-wingers. What's your reaction to this guy? Well, very recently we had this young Ukrainian girl on a train, light rail, in, I guess it's Charlotte. Is that where it was? Charlotte, North Carolina. Who was attacked from behind and knifed to death, has her throat cut. Then within a day or two, we have another girl, blue-eyed, blonde, white girl, who is a veterinarian, very lovely woman, walking her dog, who was attacked by another black man and chopped into pieces with a machete. Now, I don't think either of those black men were necessarily left-wing extremists. Now, were these hate crimes because these were white women they wanted to murder? I don't know. But I do know that in both cases, they were using knives. One was a machete and the other one was a knife of some kind, smaller than a machete. So I don't think we are going to ban all forms of knives and machetes, are we? So the notion that banning guns is going to eliminate the problem is a bit silly. Anybody, this is something else we need to keep in mind. If someone wants to kill you, you're a public figure, and I've had lots of threats against me, so I'm well aware of this. If someone wants to kill you and they are professionals and they have a good weapon, a good rifle, top of the line, like an M14, and they have a scope on it and they've trained and they've zeroed the thing, they're going to get you. You're not going to escape. That's the lesson of history. If somebody really wants to get to you, they're going to get to you. They can use explosives.
They can use knives. They can use poison, guns. I mean, we had, I think, a total of 7 politicians in Germany who have now died suspiciously under circumstances we can't even begin to imagine. Germany is a place where nobody has a weapon. Everything's tightly controlled. But it didn't save the lives of those 7 politicians, assuming that they were actually murdered. And we're going to have trouble finding out because the Secret Service in Germany, along with the police, are instruments of the government. The government is in the hands of the left. And the left doesn't want the truth. So the notion that removing guns is going to solve anything is silly nonsense. But the other point on his, I don't know where he gets his figures. I have no idea. So I can't even address that. But we know that crime statistics, particularly as they regard race, have been suppressed, mismanaged, and deliberately falsified for a very long time. Because, all you have to do is look at the statistics about who's killing who, and 13% of the population is responsible for over 50% of the violent crime, and rape, and assault, and so forth. Now, within that 13%, it's usually young men. It's not everybody, man, woman, and child, in the 13%. So I don't find his contribution to the discussion of any great help at all. He's simply trying to exaggerate, and frankly, he's anxious to divide the country. And that's a great way to do it. He's done a beautiful job. He's now lied and alienated everybody in sight, as far as I can tell, who might otherwise have listened to it. But of course, he has a constituency. I don't know who they are. You have to look at it, see what the composition is demographically, and then that may explain why he's elected. And may have nothing to do with any of the things we're discussing. Okay. I noticed the mainstream media, they like to put a lot of attention on conservative podcasters. Many believe that conservative podcasters played a major role in Donald Trump being elected for his second term. But I go on, I look at CNN. I don't agree with that, for whatever it's worth. You don't? I think that was true during the first time he ran for office. And if you go back to when he ran in 2016, after that election occurred, it was a tremendous event to crush alternative media and get it off platforms and eliminate it, so that you were stuck with the mainstream, which was firmly in the hands of the people that opposed Trump. And I still think that's the case today. So I don't agree with it. I think you have to look at the people that are responsible for the donations, the big money that went into his campaign, and their ability to persuade others like them not to support the Democrats. So I think there was a decision that Donald Trump was going to be president. And the Uniparty largely agreed with it. And that's what you got. So I don't agree with that argument. Okay. I guess I disagree respectfully with your disagreement. Because, at the end of the day, doesn't it come down to votes, though? No. Democracy in this country is a fraud. Electoral integrity is a joke. So that's not true. Somebody like Zuckerberg, who poured millions of dollars into various cities in order to essentially support the election of Donald Trump's opponent, that was Biden, providing automobiles to get people out to vote, providing lots of ballots, paper ballots that could be rapidly filled out, signed off on, and then stuffed in the ballot boxes. Zuckerberg did not do that in the last election. He was called off. Okay. So no, I don't believe in electoral integrity in this country at all. You got to understand, I also grew up in North Philadelphia, where they haven't had a clean election since the 50s, if then. And remember that in all the top cities, the top 10 cities in the United States today, they are all majority non-white. And there is only one party there. That's the Democrat Party. If you want to give it that title, I don't know what else you would call it. They all seem to support that. But you've got to take that into consideration. If you think you've got a snowball's chance in hell in any of those cities of making a dent, you're delusional. So democracy is, as people frame it, no, we don't have it. And our electoral integrity is terrible.
What do you make of this story of the elections being rigged and controlled out of Serbia? Do you think, have you heard any of that? Forget it. No, I don't buy that. So you think it just came down to the billionaires turn on the money, it went into all this ballot harvesting, and because I mean there's a huge discrepancy between the number of votes Obama got, Biden got, and Kamala Harris got, and you're saying that injection of money led to all of those additional paper ballots? Well, it's not just a question of money. The money is critical because the money pays people. If you look at most Republican workers, they're not paid a dime. Most of them are volunteers. They give their own time. They go out and do what they have to do. The vast majority of the people that call themselves Democratic workers are paid. Whether that money comes from Zuckerberg or Singer or Soros or any number of other people, they're actively paid, and that organization works. In other words, if you're willing to invest in buses or let's say SUVs or something else to go pick people up and take them to the voting booth, if you're willing to get a team together to fill out absentee ballots, I mean, this is something Trump was talking about. He's absolutely right. I mean, we've got them on camera, you know, in elections, just filling out ballots and then looking at ballots that came in that were not what they wanted and throwing them out. I mean, we saw that down in Georgia. We've seen it in many, many states. My point is, the whole idea of free and fair elections is a joke. It's not real. That's over. Now, some people say, well, Doug, they've always had corruption. Of course, you always had corruption. The question is, what's the level? How much can you tolerate before the process is completely devalued and discredited? My point is that I think the whole process is discredited. Just as people now look at the FBI and they question, you know, the truth that they're told by the FBI. I mean, anybody who speaks to the FBI for any length of time today without an attorney present is crazy. Forget it. If any policeman comes to your door and demands entry, he has to have a warrant. If he wants to interview you, you tell him, here's the number of my attorney, or I'll get you a number and my attorney and I will visit you. You do not trust anyone anymore. Those days are over. And I grew up in a world in the 50s and the 60s where those things were sacrosanct. Nobody questioned the FBI. Nobody questioned any of the great institutions. Today we have to question all of them. They've all been corrupted. That's the problem. Let me get your thoughts on this, and I want to ask you some National Guard questions. You know, maybe this one hits closer to home for me, but there's now people on the internet. They're compiling kill lists of conservative podcasters, and they're voting and putting out information about who should be next. J.K. Rowling, Matt Walsh, Trump, Ben Shapiro, Libs of TikTok, Elon Musk. And they're going in and they're voting and they're putting out all of this information. I mean, I don't want to turn into the Minority Report where you go after somebody, you know, for a thought or a comment before they've actually pulled the trigger or done something horrific. But this is where I say, where is the moral compass anymore? People are literally just right out in the open compiling lists of who should be assassinated next. Well, the moral compass is gone. It's been gone for a long time. And the question we have to ask is, what's the foundation of the moral compass? Historically, it was Christianity. Now, we as Americans did not always perfectly align ourselves with the teachings of Christ, but there is no country in the world that is more completely a product of the Protestant Reformation than the United States. That was our culture. Well, I think that's gone. All you have to do is go back and read inaugural addresses by several presidents. Go read Coolidge. Go read Harding. Even FDR. Even Truman. Eisenhower. And you don't get very far in these inaugural addresses without invoking religion. Not as a state entity, but as the foundation for this thing you call the moral compass. I mean, why would we have a group of people in the United States that think it's a great idea
to kill tens of thousands, perhaps millions of Arabs, Muslims and Christians, by the way, in Gaza and the West Bank. Who in the hell thinks that's a good idea? You know, and I'm not a churchgoer by any stretch of the imagination, but I ask frequently to audiences, I said, I don't recall in the teachings of Christ that I can find the advocacy for such a position. It's outrageous. I don't think this is something we ought to be doing. You know, my point is that that seems to be absent now. So there is no moral compass. So the real question is, what are you going to do? If you can't trust anybody in the government anymore to tell you the truth, you try to dig it out yourself, and that brings you back to the alternative media, because that's turned out to be the only place that you have any chance whatsoever of finding the truth. Now, when it comes to compiling lists of people who should be killed, that's not entirely new. I mean, I've been on a kill list for a long time for this Ukrainian secret police organization that operates right out of Langley at the CIA. And I'm not the only one. Lots of us have been on there. Tulsi Gabbard was on there. Tucker Carlson's on there. Anybody who opposed the insanity in Ukraine has ended up on that list. I think there's a good chance that anybody who opposes our positions that we're taking in the Middle East is probably also vulnerable to this sort of thing. I don't have an easy answer to your question. How do you fix it? You're not going to fix it by going to the ballot box, where you are presented with people who are already vetted to ensure when they show up, they're not going to change it. I'm excited to share with you guys an incredible scientific breakthrough on front. What are your thoughts on President Trump using the National Guard to go into some of these cities? A thought that I've been having is he's getting a lot of resistance from blue cities inside of blue states. I just wonder if maybe the first move should actually be into a red state with a blue city that has high crime, set an example, let the nation see what could be done. I don't know. What do you make of all that? Well, you're getting to something that I've talked about from almost the beginning of the Trump administration. There is no strategy. There's no strategy for the Middle East. There's no strategy in Eastern Europe. There's no strategy, period, for anything that I can identify. There's no strategy really to deal with the sovereign national debt. If you look at Bessent and the kinds of things he's trying to do, most of this strikes me as being impulse-driven. You know, these are emergency actions. Deal with something, they're not part of a larger strategic framework. So when you talk about what do you do about using the National Guard, I think that's the wrong question. First of all, I have no objection to federalizing the National Guard for use in the nation's capital. Remember, I've lived in Washington, D.C., off and on. Препоследний матч. I went there as a 29. child when I lived in Philadelphia because my mother was involved in Republican politics. She was the president of the Republican of Pennsylvania, so I got dragged down there. It's one of the reasons I'm not in politics, by the way. I didn't like it. So Washington has been a disgrace to the nation for a long time. You know, it's a place that should be a gleaming example of everything that's good about America. Not an example of everything that's wrong with us. And I think that was President Trump's view, and I agree with him. And I think the use of the Guard there has had positive impact. And if you talk to people that are down there, that live there, they'll tell you that. And many of those people happen to be black. You know, I pointed out to people when I was on active duty and I'd been asked to help formulate the opening phase of how to get to Baghdad quickly in 2003. And at the time I was talking to people like Newt Gingrich and others about how you do this and so forth. Jamie McTiernan or McInerney or something, several people. And the point is that at the time there was this woman interviewed in the Washington Post, and they had her picture there, and she was an elderly black woman. And as the troops were deploying to the Middle East, she was interviewed, and she said, well, I wish they'd come to my neighborhood and round up and get rid of all the drug pushers, the pimps, the prostitutes, and other criminals. Well, that's what's happening. Now, it doesn't make any difference how good the National Guard is at doing its job and helping ICE and others clean out illegals and criminal networks.
because it's Trump and it's coming from the right, they're going to be attacked by the opponents, the opposition. There's no question about that. And so I don't think there's an easy way to do it. But what I would say is that Franklin Roosevelt had something he called fireside chats. I think there were only 6 or 7 of them. There weren't very many. But he came on the radio and he would speak very matter-of-factly the way we are. And he would explain, this is why I'm an advocate for this policy. This is why I've asked Congress to do this. And remember, they talked about Lend-Lease. And he said, if your neighbor's house is on fire, you lend him a hose so that he can put the fire out. That's what I'm trying to do with Lend-Lease, to help the British and so forth. That was a good way to do it. We haven't had anything like that from this president. What we need is someone to stand up there and give a presentation. Say, these are the statistics. This is what's going on. This has been happening for this many years. It has to stop. This is our capital. And by the way, this is a test case for what we are planning to do on a national basis. But this is the first. We're going to do this. We're going to learn from it. We're going to see what works, what doesn't, before we go any further. And then once we've completed this task, we will come back to you with a strategy for how we plan to go to other cities and help law enforcement enforce the law and clean up those cities. That doesn't mean that the people that hate Donald Trump and hate you and me and people like us are going to feel any differently. But it's the way you do business. You know, Abraham Lincoln said, without public sentiment, nothing is possible. With public sentiment, everything is possible. And he was not elected in landslides. I hear what you're saying. Yeah, like let me show you the data, the reasoning, the justification for why we want this approach, so that people can get behind it, so that you have that public sentiment. That's, I guess, why I've been thinking, like, I know Trump likes to go where he's not wanted. It gets, you know, political energy. It keeps him in the news cycle. But I do look at places like Tennessee, very red. Then you have Memphis that has horrible crime. They've been led by Democrats for 5 decades, right? That might be a good test run of actually cleaning up a city where the governor is going to support you. And then let people see. And if Illinois isn't going to get behind that and they're going to continue to vote, like, I don't know. You can't talk people out of a bad idea sometimes. I'm just wondering if that is a better strategy. Well, I think it's something that has to be part of the... Vylizujte sa pičusovia, vylizujte sa. A vylizujte sa do čista. I think he wanted to take on Washington immediately because it's a national showcase. You know, Vylizujte sa. From Europe all the time when I was an active youth. Vylizujte sa do čista. Germans and French and other people, and they were frankly appalled at what they found. They couldn't believe it. You know, now today their cities are as bad, if not worse, than any of ours. But this is 20 years ago, 25 years ago, and things were quite different in Europe at that point. So they were disgusted. They wouldn't say anything publicly, but privately they would confide that in me. How does this happen? This is your capital. Vylizujte sa, vylizujte sa, nahnesaná ľudská rasa, vylizujte sa. Use the National Guard. Vylizujte sa tvrdo, vylizujte sa rázne. Vylizujte sa tvrdo, vylizujte sa masne. Nahnesaná ľudská rasa. Vylizujte sa tvrdo, vylizujte sa rázne. Vylizujte sa tvrdo, vylizujte sa rázne. Nahnesaná ľudská rasa. Nahnesaná ľudská rasa. That may change. I mean, we're on that path right now, radicalization. There's no doubt about it. But the left has always had this boogeyman because they're paranoid, and they should be paranoid. You don't open borders in a country like the United States and let in millions of people about whom you know nothing, and then tell everybody everything's fine when you know that the people that you're admitting in many cases are overtly hostile to the United States at the most. And secondly, they're not coming to be Americans. They're coming to get free health care and free education or free anything else they can. You know, my point is the people that have done that have betrayed the trust and interests of the American people. That's a form of treason.
when you have someone like Mayorkas who's running Homeland Security. The FBI providing a massive update on the assassination of Charlie Kirk, announcing 22-year-old Tyler Robinson, who you are looking at, has been identified as the man responsible for killing Charlie Kirk at a speaking event on Utah Valley University campus. Utah Governor Spencer Cox says a family member was involved in turning Robinson in, with FBI Director Kash Patel commending his team for swiftly bringing this suspect to justice. It was about 33 hours, and they found him. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. This is what happens when you let good cops be cops. The FBI and our partners are proud to stand here today together to bring justice to the family of Charlie Kirk and honor his memory. The suspect was taken into custody at 10 p.m. local time. In less than 36 hours, 33 to be precise, thanks to the full weight of the federal government and leading out with the partners here in the state of Utah and Governor Cox, the suspect was apprehended in a historic time period. And Kash Patel ended those remarks by saying this: to my friend Charlie Kirk, rest now, brother. We have the watch. This is Outnumbered. I'm Kaylee McEnany here with my co-hosts Harris Faulkner and Emily Campagno. Also joining us, Alicia Acuna, Fox News senior correspondent, and John Yu. Netrpte hnisi. Prosím, netrpte tieto vredy. Nejaký podmat by som chcel nájsť. A nie sme s prvoligistom sme tiež vypadli, ale pretože ty už začneš rozmýšľať nad takými vecami, ktoré by ťa bežne ani nenapadli. Lebo tí Slováci, ako chalani, ktorí povedzme majú cenu, ja neviem, 3 000 na otvorenom mesačne, no tak tu sa o nich bije 11-12 mustiev. Viem si predstaviť, že to bude mimoriadne nekomfortné, ale že mimoriadne nekomfortné. Skôr by som akože mieril na IHF, že s týmto prišli. Vylizujte sa tvrdo, vylizujte sa rázne. Štvormesačná prestávka na hokejoví fanúšikovia sa dočkali. Hokejový ošial je tu minimálne v podobe našej domácej súťaže. Tá prináša novinky, nový názov, samozrejme nových hráčov, staronové týmy, ktoré budú chcieť bojovať o titul a samozrejme iné týmy sa budú chcieť udržať medzi elitou. Kto by mohol získať ten titul, kto sa bude zachraňovať, ako vníma novinky naša bývalá hviezda, zlatý chlapec z Göteborgu, aj borec, ktorý pekných pár rokov viedol našu najvyššiu súťaž, a náš bývalý reprezentant Mišo Lindner, takto sa ho opýtame v typovačke. Vítaj u nás, Rišo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Pekný deň sa praje, takto u nás. Citronádu nemáme na úvod, ale tá je chutná tiež, ale čistá voda, verím, že môže byť takto na úvod. Tak počas debaty, hoci na budúce, keď ma pozviete, tak aspoň viete, ako to môžete vylepšiť. Trošku vyždímam citrón. A citronáda chutí stále. Áno, jasné. Tá je zdravá. Máme za sebou teda leto, prakticky odštartuje nám o chvíľu naša najvyššia súťaž, tak možno aké bolo tvoje aj to hokejové leto, pomimo s chalami na greenoch, predpokladám, a čo popri tom? Tak s chlapcami sa stretávame, sme vo veľmi dobrej a úzkom kontakte, tak ja hlavne s Ľubom Višňovským, samozrejme s Petrom Bondrom, a my máme v tej skupine, v tej partii Filip Katunu, tak mastíme skoro stále. A prednedávnom som hral s Peťom Podhradským a samozrejme s chlapcami sme pred pár dňami odohrali peknú exhibíciu v Povazkej Bystrici, hokej pre zmenu. A sme oslavili 30 rokov povazkobystrického hokeja s Andrejom Mesárošom, takže to bolo tiež veľmi milé. No tak s chlapcami sme v kontakte, bavíme sa o hokeji, o golfe, stále súťažíme, takže je to veľmi fajn a ja sa z tej situácie veľmi teším. Tá súťaž život nikdy nevymizne u profi hráča, možno tak, čo očakávaš na úvod od súťaže, od našej najvyššej súťaže, ktorá mení názov, má nového partnera, máme tam nováčika, odišli nové zamky, tak to na prvú, na čo sa najviac tešíš? Ja som si mal dupolkonečné po minulej sezóne, druhej polke tej súťaže ako veľmi dobre. Začali ako budovať takú seba dôveru a aj dostať tú stabilitu toho tímu. A zdá sa, že v play-off, keď vypadli s Košicami, to bola nádherná séria a myslím, že čo Dukle a čo som sa aj s chalanmi bavil, trošku, by som povedal, uškodilo je, že si v nejakej chvíli prestali veriť a boli sami prekvapení, ako im to dobre proti Košičanom išlo. A trochu zaváhali, tiež dobrá situácia na poučenie a čo som teda počul, tréningy boli tento rok opäť tvrdšie, kvalitnejšie, náročnejšie, takže
očakávam, že Dukla by mala začať sezónu tak ako v takom štýle, ako skončila minimálne. Dukla sa buduje nielen kader, ale aj ten štadión už vyzerá, že bude čo skoro ready. Brutálne je to spravené a teraz som sa bol pozrieť Hlinka Grécky Cup na 2 zápasy v Trenčíne. A samozrejme už dlhšie je prerobené vnútro, ale ten vonok teda bláznivým spôsobom rýchlým a teraz na poslednú chvíľu ešte dokončili. Vyzerá to fakt veľmi pekne. A Dukla teda, myslím, že po tejto stránke má všetko pripravené tak, jak má byť. No, keď by som ešte spomenul tie 18-ky, hral sa v obrovskom teple, vzduchotechnika fungovala, žiadne mlhy, nerosili sa plexisklá. Hovorím, akože fakt super robota. No. Takže luxus, keď porovnáš, aj pamätáš si, jak sa chodilo stierať ešte. Tak áno, tak všetko sa vyvíja a si myslím, že Dukla s tým, akú má históriu a v Trenčine ten hokej je naozaj veľmi silný, tak je super, že sa našli peniaze, ako klobúk dole, aj hlavne teda pred mestom, že dokázali to takto nejakými spoločnými silami dať dokopy a je to super pre aj teda fanúšikov, ja si myslím, že pre mesto celkovo a že ten štadión vyzerá, jak vyzerá. To rodné srdiečko sa tam nezaprie, aj futbalový štadiónik máte takmer celý krásny až na tú jednu starú tribúnu, hokejový, takže športovo stále Dukla na prvom mieste. To je to perfektné, áno. Tak som minulý rok, som ja urobil, tak sa pobavíš. A som si prvýkrát kúpil pernamentku, ale nie v Trenčíne, ale tým, že som väčšinu času v Bratislave, tak som si kúpil pernamentky na Slovan. No a nie, do Vipky a teda som si ich kupoval na to, že som 5 rokov riadil ligu, tak hovorím, že podporím takýmto spôsobom a samozrejme starých kolegov. No, tak permanentky boli a keď som zistil, že aký ja mám program pracovný, tak som stihol ísť možno za celú sezónu 5-krát na hokej, tak som bol trochu sklamaný, že som nestihol viac, ale v každom prípade ako odporúčam, treba permanentky kupovať, môže to klubu a zastabilizovať vlastne tú ekonomickú stránku a bolo to mimoriadne pohodlné, no tak človek nemusí za každým kupovať listok, príde s kartičkou, cinkne a je vybavené, takže odporúčam. Už len menej golfu a budeš viac na štadiónoch. Ale to ti asi nevezmeme veľmi takto v lete. Tak v lete, takže chalám golfujem, som povedal, no len čo sa mi stalo, už som dosť veľa začal a hlavne teda s Vyšňom prehrávať. A musel som si vstúpiť do svedomia a posledné 3 mesiace som začal trénovať. Intenzívnejšie trénovať a teda čakám, že tie peniaze, ktoré mi Vyšňa zobral, že takých dobrých, by som povedal, takých 30-40 eur, keď to zrátame. Takže že ich dobre investoval, lebo si ich v krátkom čase budem sa snažiť ako vybrať naspäť. Si mi dobre nadhodil, lebo sme v typovačke u nás, ktorú nám sponzoruje aj Fortuna u nás na Šport24, takže v typovačke natypujeme prvé kolo s tebou. Poďme na to tak. Ako bývalým lídrom, ktorý riadil tú súťaž a má prehľad v hokeji, no tak začneme na úvod veľký šláger Slovan Košice. Uvidíme, či permanentku prevetráš alebo kúpiš na novú sezónu. No, Slovan Košice vidím, tak Slovan bol minulý rok ako kondične, to normálne oni mali tak blatonové nohy, že... A hlavne doma treba povedať, že veľa že to bolo až, to kričalo a myslím si, že sa z toho veľmi poučili a že tento rok budú kondične silnejší. Ak je Slovan, ktorý podpisuje, máme veľmi klubníkov, bohužiaľ, podpisuje vlastne slovenských hráčov z tohto trhu a isto má ekonomicky silnejší než ostatní a ešte aj prestížne, samozrejme pre hráča je atraktívnejšie aj v rámci nejakého napredovania kariéry hrať za Slovan ako povedzme menej významné mužstvo v rámci extraligy. Tak Slovan ľahšie skladá ako tých slovenských hráčov. To znamená, že ak je kondične dobre pripravený, čo si myslím, že sa poučili z minulého roka, tak bude... Už od júna bol v Bratislave, čo viem, tak riešil to. Tak o to viac musím mysleť, že Košice bez legionárov a Slován dobre pripravený fyzicky, že tam bude jednotka. Ja tu len odhodím bilančne pri typeroch 11-krát Košice z ostatných 12 zápasov dohali Slovan. Pamätáme si tie oceliarské ich derby, takže dávaš Slovan. Napriek tomu Slovan. Dobre, ideme ďalej, aby sme prebrali celé kolo, čaká nás aj prestížne derby Bystrica Zvolen, už teda bez Vlada Orsáka pod Urpínom. To je ťažký zápas. No, tam to ako vidíš.
A myslím si, a teraz som dával trošku akože pozor, nejaké informácie, ako som aj z médií postrehol, že Zvolen mal veľmi tvrdú prípravu. Čo pánom Mikulom teda... Čo podčiarkujem, to je ako dobrá správa pre Zvolen. A Bystrica akokoľvek, ako nebudem znižovať trénerský štáb tam, ale ako strata Vlada Orsága je obrovská strata, to si budeme klamať. Preto si myslím, že Zvolen v tomto zápase na úvod ročníka vyhrá. Ja ti len počerknem, aj típeri majú dvoch stredoslovenských derby, vždy vyhrali hostia, neplatila výhoda domáceho ľadu. Či to bude v novej sezóne, teda uvidíme. Žilinskí Vlci, tí sú nabudení z minulej sezóny pod Milanom Bartovičom, pre nich parádna u Nováčika bronzová medaila. No a čaká ich vicemajstrovská Nitra, tam by mohlo byť čo. To je zápas, čo? Hlavne, aby bitka nebola na tribúne, to už nechceme vidieť. To verím, že si dajú pozor organizátori, ale toto normálne bude, že prvé kolo a bude play-off zápas. Normálne to bude play-off zápas, lenže bežne play-off zápasov by malo padať málo gólov, áno, lebo sa bráni. Lenže u nás play-off nepadá málo gólov, lebo nikto poriadne nebráni, každý útočí, takže a Nitra je úplne, ako by som počiarkol v rámci tohto nastavenia, tak tam sa môže stať všetko, ale keď mám teda tipovať, tak tu by som povedal, že bude remíza. Nitra bude rýchla, oni budú korčuliarskí, ako tak, jak vždy, ako budú rýchli, pôjdu hore. Žilina bude mať v tomto zápase jednu nevýhodu a to je, keď urobíš prvú sezónu ako dobrú, najhorší je začiatok druhej sezóny, ale nie preto, že by si nebol pripravený, viem, s Milanom Bartovičom som sa rozprával pred pár dňami, oni sú pripravení dobre a budú, len problém je ten mentálny, že tie očakávania sú tak obrovské, že potom ich aj naplniť ti trošku zväzuje ruky. Takže vieš čo, teraz keď som si to takto uvedomil, tak mením svoj typ, miesto remízy dávam, že dvojku, takže Nitra. Dobre, čaká nás aj východňarské derby, Prešov ako nováčik po 2 rokoch späť proti Popradu, tam vieme, že to nebezpečné duo Kreknel a Kelov tým robili body, zostali. Prešov bude určite žiť z toho nováčikovského boomu, no tak ako by to mohlo dopadnúť? Vieme, že tu očakávam, no je to ako pekné derby, ale očakávam napriek tomu, že Prešov to podpísali, však Janúsa, veľký ťah. A stále si myslím, že ten Poprad, vieš, ten Prešov, oni ako vstúpia, ale to pri každom platí. Platilo to dokonca aj prvé zápasy už Žiliny minulý rok, a akokoľvek dobre skončili. Neskôr musíš tomu začať veriť, že to mužstvo je naozaj také silné, že vie s tými tradičnými mužstvami hrať zápasy. A vyhrávať. No. Tak preto si myslím, že tam Poprad v tom Prešove akože vyhrá. No. Taká nováčikovská ešte tú nováčikovskú daň budú musieť možno také prvé 2 kola ako platiť, prvé 2-3 kola. No. Prejdeme na tvoju Duklu, Trenčín na úvod Spišská Nová Ves, Spišiaci aj striebro, aj bronz, v Lani základná časť parádna, dostali trofej, potom play-off to nevyšlo, takže ako to bude? Ako vedel by som o tomto zápase povedať viacej, ale poviem to úplne jednoducho. Dukla, výborná príprava. Viem, že výsledky boli také, ešte nie je to vycibrené, ale nevadí. Mužstvo dobre pripravené. Tam príde veľa ľudí na otvárací zápas. Ja sa tam pôjdem pozrieť tiež, sa teším. A myslím si, že Dukla vyhrá. A prečo si to myslím je, že Spišská má presne ten istý problém, len v inom zabalení, ako má Žilina v tom prvom zápase, lebo mali fantastické sezóny, druhé, tretie miesto, víťazi základnej časti. Hej, to je ako to ti zvyšuje očakávania tak, že dovidenia. A pozícia Spišskej v rámci skladania mužstva nie je až taká prajná, ako povedzme tie väčšie, stabilnejšie týmy, lebo tým nemoverím, budem to opakovať, limit cizincov máš, tak je to celé deformované. A v tom poradí tej hierarchii, hej, máš dobrého slovenského hráča, áno, teraz mu ponúkneš zmluvu a povedzme, že mu ponúkne zmluvu mesačne, ja neviem, nie len čisto ide o matenáze, 5 000 mesačne v
Spišská. A Slován, alebo Košice, alebo Trenčín, alebo Nitra mu ponúknú 5000 tiež. Kde si myslíš, že si ten hráč vybere? Tie väčšie kluby Tak samozrejme. to je jasné. To znamená, tá Spišská tá musí robiť manažerský ešte o 2 kroky A tých silnejšiu a legionárov samozrejme musí robiť domácu ale úplne brutálne. Takže Spišská tú pozíciu má náročnejšiu, s tým pádom si myslím, že s ohľadom na to, čo sme povedali, na tie veľmi, až by som povedal, prekvapujúco úspešné sezóny a posledné, tak bude mať pomalší štart a to je o dôvod viac, aby som si myslel, že Dukla ten prvý zápas vyhrá. A treba počkať, kým si tí legionári sadnú, to tiež trvá trošku samozrejme. No a potom na záver, aby sme mali kolo kompletné Liftáci, teda Liptovský Mikuláš versus Dukla Michalovce. Vieme, že na Zemplíne riešili na úvod problémy, doplatili dlhy, začali sezónu stavať neskôr, ale sú tam tiež tradiční klub, tak ako by to mohlo byť. No, tak tu by som práve, tu mám obidva týmy, mám strašne málo prečítané. No viem ti nadhodiť, že v príprave hrali medzi sebou dvakrát a padlo 10 a 11 gólov, 6 a 6-4. To je dobrá príprava, super chlapci si zastrieľali. A vieš čo, tak nech to nie sú samé jednotky, dvojky, tak tuto by som dal teda remízu. A čím viacej na tým rozmýšľam, tak tým viacej si myslím, že tá remíza bude. Chceš to aj poistiť X2X1, alebo len čistá X? Chceš lepší kurz? Nie, lepší kurz. Dobre, načiarknuté, v grafike to máme. Tak keď nevyhráš s Višňom golf, tak potom sa dohodneme, ako to dopadlo tu. A ako vidíš, toto je presne to, čo ja nemôžem robiť, lebo ja nemôžem typovať, lebo o tom viem príliš veľa. Tak som si sám sebe zakázal stavkovať na tieto zápasy, lebo bolo by to nefér voči stavkovým spoločnostiam. Ale zase poradíš iným. A poradím iným, tak. Dobre, tak v čase, keď teda máme tú typovačku, tak samozrejme už o pár dní nám doslova klope a otvára dvere nová súťaž, už nie je Extraliga, ako sme boli zvyknutí, ale Tipsport Liga po 5 rokoch, tuším naspäť návrat. Tak na čo sa tak naprvu najviac tešíš? Dajme tomu, okrem tej Dukly a nového štadióna, čo sme rozobrali, čo ťa tak poteší najskôr, aby sme aj tak sa aj my potešili, aj fanúšikovia? Dobre, poďme na to. Niekoľko vecí sa stalo pre túto sezónu, ktoré kedysi boli, fungovali a konečne sa vrátili späť. Áno. Takže tie experimenty sa pomaličky čistia a to, čo proste funguje, tak sa vracia. Nemôžem nepochváliť ťah organizátorov a zaviesť späť baráž 4 musiev. Dve posledné z prvej ligy. Z prvej ligy, prví dvaja a poslední dvaja, ako priamy postup, priamy zostup, to bol proste deštrukčná záležitosť. Deštrukčná pre prvú ligu, deštrukčná pre extraligu samozrejme. Tie dôvody tu nebudem nudiť ľudí, že prečo, ale v princípe ťa to tlačilo ako manažersky aj trénersky robiť rozhodnutia, ten priamy postup, priamy zostup, ktoré hľadeli veľmi krátkodobo na tú situáciu. A ty a manažersky, čím robiť dlhodobejšie prospešné. Treba dúfať, že budúci štvrtok už postavíme tie díky kvalitné. My už konečne máme silu, reálnu silu. Takže jednoducho povedané, opísané, toto je veľký krok, to je super. Druhý špicový krok. To je také chore baklažanstvo, čo tu propagujeme. Liga neprerušuje. Áno. Takto tlieskam. Tomu sa hrá takto. Dôvod. Na olympiádu z extraligy, keď pôjdu dvaja hráči, tak to som prehnal. Cez olympijské hry je hokejová téma ešte viacej na Slovensku vybičovaná ako kedykoľvek inokedy. Áno. Je to perfektné, ľudia radi chodia na hokej, o to majú dôvod viacej sa ísť pozrieť. A poslednú olympiádu, čo som ja ešte riadil ligu, a neviem, či to bola posledná to bola ešte predtým. To znamená, že 8 rokov dozadu som sa musel pohádať so všetkými ľuďmi na Zemeguli, lebo som nechcel prerušiť ligu. A vtedy som po tom, ako som ju prerušil, len minimálne, len aby neviem čo, tak som ukázal čísla, že aké boli navštevenosti tých istých zápasov cez olympiádu a presne tých istých zápasov v tom istom dni v týždni mimo olympiády. Áno. A čísla samozrejme ukázali, že cez olympiádu boli návštevy ešte vyššie ako ľudia z hokejom. Hej, takže tomuto tlieskám výborný ťah a ľudia toto je pre fanúšikov skvelá správa.
Taká podotázka k tomu, čo si o tej baráži, lebo potom sa ozvú kluby z SHL, ktoré majú o porovnanie nižšie rozpočty a podobne. No. Neuzavrie sa tá súťaž úplne, že naozaj budú mať šancu dostať sa s tými svojimi kádrami cez tú baráž, cez dvoch? Ja ti to poviem takto, že trošku hlbšie, ten hlbší pohľad. Povrchný pohľad je, jasne, priamy postup ti garantuje, že ideš hore, áno, že nehľadiac na čo. Problém je, že ty keď sa biješ o priamy postup, tak míňaš viacej peňazí, než reálne máš. Lebo chceš mať vieme, čo sa deje v rámci licencií teraz. Ešte stále kluby potia sa, aby ešte minuloročné, ja neviem, aké staré a dlžoby ako povyrovnávali. To je z veľkej miery dôsledok toho, že ich situácia v rámci tej motivácie ako byť ten prvý, ako sa tlačila fakt podpisovať. Ako aj to zvyšovalo ako trhovú hodnotu niektorých hráčov, čo bolo umelé, to bolo fake. To je jedna vec. Teraz máš druhú vec. Z pohľadu, idem hovoriť z pohľadu ako tých z tej prvej ligy, z tej nižšej súťaže. Ja byť, povedzme, dajme nastrelný Topolčany, dobre? A dostanem sa do baráže 4 tímov. Vieš, čo sa stane v tej baráži? Vypredáš zimák na ďalších 6 zápasov. Áno. Čo znamená, že ty keď 6 krát vypredáš zimák a tam ešte môžeš pracovať s cenou lístkov, ty získáš, a teraz sa drž, ty získáš polovicu minimálne, ale by som povedal a podpísal by som, že viac ako polovicu celých tržieb za celú sezónu. Keď im chodilo okolo 1000. Áno. A ty si teraz zober, že to sú peniaze, ktoré ty nemusíš minúť v tej sezóne, lebo oni ti vlastne prichádzajú na záver, budget by si mal mať ako naplnený. To znamená, že to peniaze, ktoré sú extra a o to urobíš silnejšie mužstvo pre ďalší rok, než a ekonomicky toto je udržateľné, toto je postupné budovanie a takto si môžeš vybudovať mužstvo a ja som si istý a aj samozrejme história ukázala, že stalo sa to niekoľkokrát, že ten klub z nižšej súťaže proste v tom superení tých 4 akože postúpil. Ako to, tam tak veľa ako okolností do toho vstupuje. Ja som raz takto vypadol vo Švédsku, sme z regle, ako také mužstvo sme mali, že dovidenia. A normálne sme z prvoligy sme tiež vypadli, ale pretože ty už sa začneš rozmýšľať nad takými vecami, ktoré by ťa bežne ani nenapadli a normálne sme sa roztopili a sme vtedy vypadli, to bolo strašné, ale len viem, že ako zažil som to na vlastnej koži, že to nie je také až samozrejme. A hovorím, aj keď nepostúpíš, tak o to lepšie si zabezpečíš, povedzme, rozpočet pre ďalšiu sezónu, lebo to sú obrovské peniaze na prvoligové týmy. Na nových hráčov. A samozrejme na nových hráčov. A teraz si zober, že dobre, z pohľadu extraligy, áno. Zase tí extraligisti tie štadióny až tak ako nevypredajú. I keď sú situácie, kedy ľudia aj na extralíge na tieto akože prídu. Ale to je zase tá daň, ktorú tí extraligisti si myslím, že veľmi radi zaplatia pre dobro veci. A tým pádom za mňa je toto riešenie úplne akože perfektné a je aj zdravé. A kluby by boli čistejšie a zelenšie. Jasné. Podotázka k jednému už si nadhodil, čo je u teba jasný mínus, a to hovoria tí, čo chcú vidieť kvalitu na našich ľadoch, počet legionárov o 1 dole, teda miesto 7-6. No, kluby aj ti nadhodím, čo povedali, že teda mali by dávať väčší priestor mladým hráčom na Slovensku. Druhá vec, či ich uvidíme iba v tej 4. line na pár minút, ja neviem, z juniorky alebo koho, ale tým pádom samozrejme rozpočet môže ísť trošku nižšie, alebo potom máme drahší Slovákov, ako vieme. Tak jak to vnímaš s tými 6 legionármi? Ja sa budem opakovať ale zopakujem sa takto. Nebudem hovoriť môj názor, budem hovoriť fakty, áno. Okolo nás je v princípe ako 5 mega kvalitných hoteliek, áno. Fínska, Švédska, Česká, Nemecká, Švajčiarska. Rakúska je OK. Možno sa niekedy môže zdať, že je kvalitnejšia ako slovenská extraliga, možno je menej kvalitná, takže tu nebudem teraz riešiť. V Čechách dobre zrušili to mimoriadne právo, že keď si 2-3 sezóny, tak sa ako cudzinec čo inak je veľmi sexy, to sa mi práve páčilo, ale ako OK, ale zvýšili počet cidincov. V Nemecku majú na 7, áno. V Nemecku 11, Švédsko, Fínsko žiadny limit
Áno. A Švajčiarsko za posledných 12 rokov, 15 rokov z 3 cudzincov zvýšili, teraz myslím, že je 6, ale idú do 8, áno? Plus vo Švajčiarsku, ešte aby som počiarkol, máš double passport, to sú hráči, ktorí sa rátajú, že sú ako keby Švajčiari, ale nie sú to hráči, ktorí môžu reprezentovať krajinu, ale nerad, čo ti dáva priemere na mužstvo 11 cudzincov, áno? Takže vlastne všetci buď nemajú žiadny, alebo zvyšujú počty cudzincov, lebo proste je to dobré pre športovú kvalitu, pre všetko, áno. A my ideme presne opačným smerom a znižujeme počet cudzincov. To je proste ako my deformujeme ten trh ako mimoriadne a hlavne v situácii, a toto je úplne to najpodstatnejšie, my sa nachádzame ako liga v situácii, že keď hráč dostane, povedzme slovenský hráč dostane ponuku, zase robím ako konkrétnosť, áno, z Olomouca, čo je jeden z tých slabších tímov v Českej extralíge, dostane 5 000 eur, budem tú matematiku stále jednoducho. A príde ponuka zo Slovanu Bratislava na 5 000. Povedz mi, kam pôjde hráč. Zahraničí? Nie, slovenský. Za rovnakých podmienok. Buď do Českej extralígy, do Olomouca, alebo... Ja by som zostal na Slovensku radšej. Dobre. On pôjde tam. Pôjde do Olomouca, lebo je to pre jeho kariéru. Je to postup. Akokoľvek je to postup. To není znižovanie, akože Slovan je zlý, ale je to v rámci kariéry, je to proste príležitosť za postup. To znamená, že opäť my máme naše týmy v strašne ťažkej situácii, ako udržať chalanov, ktorí dostávajú ponuky ísť do zahraničia. Ti poviem, že 99,9 tých chalanov, ktorí dostanú ponuky ísť do zahraničia, ich príjme. Je to logické, je to v poriadku. Nuž ale nám tým pádom z ligy odchádza stále viacej kvalitných hráčov, ako akokoľvek dokážeš vychovať. To proste, to tempo sa nedá tak nadstaviť. Plus máš situáciu, že ti mladí chalani, ktorí zase majú šancu ísť do Švédska, do Fínska, do Kanady, do Ameriky, do Čiech, tak aj tí ti odchádzajú. To znamená, že aj tí najlepší mladíci ti odchádzajú. Čo je zase, to je v poriadku, to je všetko OK, lebo je to v rámci kariéry. No tak ale keď toto je fakt, tak ja nemôžem zablokovať tú ligu a tým klubom urobiť limit cudzincov povedzme na 6, ako je teraz, lebo to znamená, že ten klub musí zohnať nejakým spôsobom 18 slovenských hráčov. Ale každý klub a tých reálnych, kvalitných, ktorí nedostanú ako keby tú ponuku odísť do zahraničia, je dokopy 10 alebo 15 a potom tí ostatní už sú proste... Lebo musia byť v kádri, aby sa to doplnili. No čo toto robí s kvalitou potom športovou, to je deštručné. A jak ja mám tlieskať tomu, že vďaka tomuto je viacej mladých, 15, však už kluby sa pretekajú v tom, že kto dá mladšieho chalana a podobne, lebo to už aj 14-ročný chalan tú ligu odohrá, tak to akože, to nemôže byť tak ľahké sa do tej ligy dostať, to musí byť ťažké, lebo keď je to ťažké, tak to má hodnotu vtedy. A toto je, ako to je môj ako filozofický ako postoj, ale to sú prakticky fakty, ako a s tým, že... A hlavne teda toto, čo hovorím, počiarkuje tá ambícia teda tých vyspelých krajín okolo nás, že proste oni naozaj povolujú ako tie limity cudzincov, lebo vedia, že to proste... A že ľudia prídu na ten kvalitný hokej, kde zvládajú toho ďalšieho Kanaďana, Švéda, tak to no áno. Takže myslíš aspoň na rozpočtoch niečo ušetria, že tam sa im to podarí? Nie, neušetria, ale... Lebo to dajú na Slovákov, No nie, lebo tí Slováci, ako chalani, ktorí povedzme majú cenu, ja neviem, 3 000 na otvorenom mesačne, no tak tu sa o nich bije 11-12 mužstiev, lebo ty potrebuješ každého, čo má Slovensko, aby ti hral v tom mužstve a tá kvalita nie je až taká vysoká, takže ty sa oni vie, že oni ich prebíjajú logicky, ale to je trh, to núti tých manažérov, proste hráčom, zvyšovať tie platy. Ja im to prajem ako chalani, to nechcem povedať, že nech zarábajú čo najviac, ale nemôže to byť takéto deformované, lebo na konci dňa tí chalani dobre zarobia viacej, ale sú v lige, ktorá tú športovú kvalitu nenúti
byť taký dobrý a ty keď Aby išiel aj ďalej. mladého zoberieš do ligy, ktorá má ťažké zápasy, no tak tiež tí najlepší, aspoň čo najviac sa presadia ťažšie, ale o to budú lepší. No a teraz trošku k tým ešte taká novinka, taká jedna čerstvá, bol výkonný výbor zväzu a na Kocke povolia prehrávať zaujímavé aj pre divákov sporné momenty. Pamätáme si, Haka Nitra v uplynulej sezóne trošku vybičovali vždy tribúny, keď to dávali a mali potom pokuty. Takže teraz sa to po takmer 20 rokoch mení a teda ukážeš tam góly divákom, ukážeš aj tie fauly. A čo som pozeral, tak v tých akože pravidlách je tam podpísané, že ak je nejaký sporný moment, tak dvakrát môžeš ukázať. A tak pre divákov dobré, aspoň takto aj v tej hale. Lebo chcú to vidieť, je to aj všade inde vonku, keď tak si zoberieme na štadiónu. Takto. Ako ja rozumiem, a ja som rozumel vždy aj tej ambícii, ako keby to dusiť a nedávať to. A rozumiem ambícii to dávať na opačnej strane, lebo to chápuje, to emóciu to vybičuje. Len tam to musí mať mieru. To, že to dovoluje, si myslím, že je správny krok, lebo to pravidlo ako strašne ťažko sa jedna vec dal sa kontrolovať, tak áno, jasné, ale ako ja ti hovorím a bavím sa na to, odľahčujem si to tému, lebo dobre, o tom by sa dalo rozprávať, ale poviem ti jednu vec. V momente, keď je to dovolené, už to nie je zaujímavé. To je nuda. Teraz je to nuda. A ti hovorím, že tá emócia, s ktorou sa hlavne Nitra akože hrávala, lebo to bolo zakázané, tak teraz to zrazu začne, no tak to už je bežné, no a viete čo, no a toto sa vám... Už tí fanúšikovia akože stále ich to bude ako... Ale už to nebude taká rebelia, už to nebude také, že aj konečne teraz môžem ponadávať na to rozhodcu, lebo teraz pomalene to vidím, že to nebolo tak, ako on to v reálnom tom nabombovanom ako 100 sekundy akože nevidel, tak ako hej, OK, ale už ono to stratí to kúzlo. Veľmi dobrý ťah, ako toto kvitujem, toto asi bolo dobre možno aj skôr spraviť, ale nevadí, skôr či neskôr tento ťah, toto pravidlo a úprava tohto pravidla je za mňa správny krok. Jedna novinka ešte, čo sa týka aj rozhodcov aj hráčov, nebudú môcť mať vyložené nohy cez mantinel. Neviem, ako ty si zvykol striedať, či si bol vyložený. Najskôr ich napomenú a potom... Vyložené nohy je jedna vec, ale druhá vec, že vraj, a to teraz mi chalani hovorili v sobotu, že ruky nemôžeš mať prevesené. No, čo by mohlo trafiť hráča kvázi, lebo nôž samozrejme áno, keď berieme korčulu, ale teda noha jedna... Takto, ak toto pravidlo prišlo kvôli tomu, že to je všeobecné pravidlo od tak by som mohol nad tým ako debatiť. Je to globálne pravidlo, ako nie sme povinní ho aplikovať, ale ako dobre, tak však aj kvôli reprezentačným zápasom, nejakému návyku, hej, tak ak je to pravidlo, že je to výmysel ako len čisto na našej ligy, tak to by som vtedy sa nad tým pousmiel, ak je to takto, čo s tým spravíš, nič, treba to aplikovať. Ale pre hráčov viem si predstaviť, že to bude mimoriadne nekomfortné, ale že mimoriadne nekomfortné. Skôr by som akože mieril na IHF, že s týmto prišli. Ja neviem, že aký bol argument, aký bol dôvod, lebo oni zase tiež si to nevymysleli, len tak ako z prsta si to nevycúcajú. Možno naozaj reagujú na nejakú situáciu, ktorá sa až podozrivo často ako opakovala. Niekedy musíš urobiť ako blbé rozhodnutie, aby si predišiel ešte väčšiemu prúseru. Takže ako úplne ako môžeme sa tu na tom baviť, aj pobaviť, ale ako... Hej, ako nepoznám viac debatovať s tými hráčmi. Áno, takže tak, ja môžem povedať, že isto to bude nekomfortné pre hráčov, isto to bude nekomfortné pre rozhodcov, ako tým hráčom upozorňovať a riešiť to, ale čo s tým spravíš, ako čo to neobcieníš. A jedno na oživenie hry v predĺžení bude možné stiahnuť brankára a pustiť tam ďalšieho korčuliara. Teraz keď si predstavíme výhodu 3-3, nebodaj máš presilovku, tak vieš hrať 5-3. A to nebolo doteraz? Nemohli striedať počas. Vy museli počkať na predĺženú, ako vieme, že mali prázdnu bránu a teraz to môžu urobiť tak, že môže naozaj brankár vykorčulovať počas a hrať sa hrať. To je novinka. Tak viacej golfujem než ráno, takže také a chrbát neboli v pohode v ale ako boli. Čím cítiš? Ale jasné. A tak musím cvičiť, no tak snažím sa cvičiť. Cvičenia, takže necvičím kvôli zdraviu, ale kvôli golfu. Dobre.
Trošku v rýchlosti ku klubom, teda nadhodím Košice, už vieme, že znížený rozpočet, bez legionárov, s kanadským trénerom Siemenom, kde vidíš Košice v tejto sezóne a možno sa budú ponáhľať potom. Chceš to takto, vieš čo, ja ti to asi uľahčím. Cestou sem som rozmýšľal nad tým, že aký mám pocit ako z jednotlivých tímov, ako pred sezónou. Takže za mňa Žilina, Nitra, Dukla, Trenčín, Slován, to je 4, Zvolen a Poprad budú prvá šestka. Čiže priame štvrťfinále ich vidíš? A tí ostatní budú druhá. A máš aj trošku dole to poskladané, že kto Prešov, či sa bude iba zachraňovať a hrať nejakú baráž? Vieš čo, toto je také ako naozaj, že iba ako veštenie z gule, lebo ja som Prešov nevidel hrať ešte ako tento rok. To ani my ešte len prípravu máme. No a že ani prípravu som nevidel, takže ako neviem úplne, že na čom to majú postavené. No ale aj na legionároch a dosť preriedili káder. No, tak ako vieš, keď postupuješ, tak ako iba niektorí chalani sú dosť dobrí na to, aby ako ten krok ďalší akože spravili. No a už tých voľných slovenských hráčov ty postupuješ, keď už sú skoro všetky kádry vlastne urobené. A nie je až tak veľa, takže máš to sťažené, o to viacej sa musíš fakt spoliehať na dobrých legionárov a minú teda peniaze, viacej peniazy na legionárov a menej ti ostane na tých Slovákov, ale ako hej, tak minulý rok Žilina ukázala, že stačilo byť dobre kondične a silovo natrenovaný a už mali, aj keď povedzme s menším talentom, ale disciplinovanejším systémom a s lepšou kondíciou mali pokroka ako v každom súboji nad súperom a išlo to, ako ten talent tam až tak nechýbal, takže ja si myslím, že Prešov sa bude musieť inšpirovať práve a veľa klubov, že sa tento rok inšpiruje od Žiliny, ako to Milan Bartovič, že tých dobrých korčuliarov namakať to. Ale oni do toho dali aj trošku viacej ako takého systému striktnejšieho, čo napríklad najpodobnejšia je speed, ako rýchlosť, čo jednoznačne ani tá najrýchlejšia v lige, tak tam historicky oni, ako ten systém hlavne smerom dozadu, že to príde, že to je taká improvizácia ako a vlastne celá tá sila tej Nitry je v tej enormnej rýchlosti, čo je ako neskutočne zrušujúce ako pre diváka, akože to sledovať, lebo to ide ako hore dole, to je taká rýchlosť a veľa golov dostaneš, veľa golov dáš, ako však super. Ale hovorím, a teraz tá Žilina dáva tak s tým Milanom hlavne do toho aj trošku takú disciplínu systému. A takto pomaličky to musí aj trpezlivo ten Prešov akože riešiť podľa mňa. No hovorím, Košice hrajú bez legionárov. No ale myslíš, že sa to v decembri, alebo dajme tomu začne lámať a zistia, že na rýchlosť najmä Kanaďanov a Varského, že to nepôjde len s tou slovenskou cestou? No nie, tak oni sa podľa mňa, ale to tipujem, ako neviem, tipujem, že sa snažia proste ušetriť peniaze. To znamená, že začnú hrať s hráčmi, ktorých si v rámci toho rozpočtu dnes vedia dovoliť. No a keď sa im podaria možno nejaké obchodné kroky a počas sezóny, tak zistia, že možno im zvýši nejaký cash na cudzincov, tak môžu podpísať oni ako Slovákom podpisovať nebudú môcť, lebo žiadny ani voľný samozrejme. Takže tým pádom tých cudzincov ako skôr či neskôr podpíšu, to je ako jasné. To takto sa nedá. Keby nebol limit cudzincov, tak vtedy by kľudne sa dalo aj tak, ako to ukazovala, hrala bez cudzincov a úplne v pohode, lenže ty nemáš ten tlak na tých Slovákov od tých ostatných, ešte ti ich nepoberú. Takže vtedy by to išlo, ale pri takomto striktnom limite ty nemáš ako doplniť Slovákom, lebo žiadny Slovák, ktorý má ruky, nohy a trochu vie koštulovať, ako už je podpísaný bodka, vybavená. Vntre ešte ma napadlo taká podotázočka, vieme, že Samo Buček parádne produktívny, potom to nepríjemné zranenie kolena už bol jednou nohou von, ale napokon rozhodol sa zostať pod zoborom a dať si to koleno dokopy. Myslíš, že pre Nitru a pre neho dobre, že zostal doma?
No toto ja vôbec, to som počul presne to, čo si povedal, a pre Ligu a pre Nitru je to, že samo tu je. Ale musí sa dať dokopy, samozrejme, to je na 9 mesiacov, už nejakého pol roka. To je brutálne, takže ona si ani moc to lepšie inak tak s takým zranením, čo spraví. No. Tak potrebuje sa dať dokopy, potrebuje ukázať jeho potenciálnym klubom, ktoré by ho podpísali zo zahraničia, že je zdravý, že má formu a kde lepšie to spraví ako vo svojom domácom prostredí, kde má tú pozíciu ako vybudovanú, dobre sa tam cíti, historicky tam vždy vedel góly dávať, čo znamená, že na to isto nezabudne. Zázemie, rodina, všetko ako, a aj v tom mústve, ja už som videl, že on už tam ako figuruje tak ako dosť dominantne ako aj osobnosť. Takže, jasné, ale že aj on pri Braňovi akože tam má ten rešpekt ako u tých spoluhráčov a pracuje s tým, bolo vidno v zápasoch, ktoré som ho videl hrať, že on ako dosť pracuje so spoluhráčmi, dosť ich ako tlačí, nutí, nadáva im, pozbudzuje ich ako bačo. Takže isto tam má kus aj jeho slova je v tom riadení toho zápasu. Takže jasné, no ako, čo iné mal spraviť, ako hovorím trošku ako paradoxne, výborná správa pre Ligu a pre Nitru, že tu ostane a tak ja ani si odobrám celú sezónu, alebo čo sa stane, to môžeme špekulovať, ako, ale minimálne, že ho tu máme na Slovensku, je super. No. Podotázka ešte k Slovanu, ktorý už potrebuje mať kvalitnú sezónu za tie roky. Brett Taper prišiel skôr, kanadský coach z nemeckej délky, odletajú tu súťaž. Príprava, čo som videl, tak samozrejme výsledky v príprave to vždy tréneri povedia, my si to ešte ladíme, chystáme, ale od Pardubic sedmička a podobne, hej, spomeniem. Máš limit cudzincov, čo ty chceš sa porovnávať so zahraničnými, ktorí... To je tiež pravda. To nie je jednak by to bolo, keby všetci nemali limit a ešte aj tam sme ako ekonomicky slabší, ale aspoň vieš, aspoň trochu ako tou šikovnosťou manažerskou, boys! Ale ty, jak ťa dusí ten limit, tak to je ako, to nie je teraz. I'm not a pushover. To nie je jednak. I'm not a pushover. To sa nebáme o výsledkov. Like the rest. A čo hovoríš na nové logo ešte s Podstolom, lebo to vyvolalo zaujímavý efekt u fanúšikov. Viem, že robili aj prieskum pred tým rebrandingom. Tam išiel jeden basketbalový Inter, ktorý je Slován, a VKP, volejbalové sú tiež Slován, a teda Slován má to SB. Ako sme Belasi v tom logu, ty na to čo hovoríš? V Lani permanentka. Mne sa páčia tie dresy, to logo vyzerá pekne ako. Moderný štýl, áno. Je to také moderné, také fresh ako. S tým, že po minulej sezóne, ktorá bola, to akože horšie by nemohlo, ako technicky, že s tým, aké máš mústvo, aké máš rozpočet, ako horšie. To znamená, že toto bude zaujímavé, lebo Slován bude mať isto lepšiu sezónu tento rok, ako má minulý rok. To akože, ono to nejde, technicky to nejde ako inak. Takže sezóna bude lepšia. S tým, že bude lepšia sezóna, tak aj to nové logo si ako keby nájde mentálne ako priazeň. You're not pushing me out. Ale ako o to sa až tak nebojte. Ale z princípu, a dajme tému Slovana nabok, ale bavme sa iba čisto ako principiálne, tak ako You're not pushing me out, boys! Sa vždy vo firme, značke a v biznise jedna vec nedá kúpiť, a to je história. Keď založíš novú firmu, tak ty tú históriu si nekúpiš späť, nemusíš čakať 100 rokov, kým budeš mať 100 rokov. Takže to, čo sa nedá kúpiť, ako keby týmto krokom, keby som sa snažil ako keby historicky silnú značku ako rebrandovať, tak ako keby, že stráca. You're not pushing me out. A možno, že trošku viacej by som to ako... nie. Tým som povedal, ako je to pre mňa prekvapujúce, ale teraz ti poviem, ale vyzerá to dobré, ako fakt to vyzerá dobré. You're not pushing me out, these shits. Myslím si, že na konci dňa, ako hovorím o 2 mesiace, keď Slován bude prvý, druhý v lige, tak všetci budú z toho nadšení, ono zase biznisovo,
to sú iné dresy, merch sa bude predávať, ako isto ten merch bude ako sexy parádny, ako, lebo pekne to vyzerá. A hlavne sú tam všetky 4 kluby, aj basketbalové, volejbalové pod jednou značkou, čiže áno, idú jedným štýlom. No fajn, ako OK. No, ale akože čo chcem povedať, môžeme to vystrihnúť potom, ale ja tomu hovorím a sledujem, že toto je moja robota, ako sledujem to ako Coca-Cola efekt to volá, že tak toto keby sa stalo a keby toto bol zámer, tak to by som povedal, že ten toto rozhodol ako v tom slova nejaký ten marketér alebo nejaký marketingový, že chcú urobiť Coca-Cola efekt, tak to by bola ako geniálny masterpiece. A čo je Coca-Cola efekt pre mňa? Neviem, či poznáš tú starú story, ako, že Coca-Cola v nejakom momente, keď prišla Pepsi-Cola, Pepsi-Cola robila veľkú, ale obrovskú kampaň v tom, že za cenu jednej Coca-Coly predávali 2 fľaše Pepsi-Coly. Strašne bombardovali Coca-Colu a až do takého... You're not pushing me out, you shits! You fuck up with the wrong guy! A Pepsi-Cola normálne išla dopredu. You fuck up with the wrong guy, boys! Urobila jednu vec, to si možno, že aj pamätám, to muselo byť tak pred 30 rokmi, že vyšla, že New Coca-Cola. Coca-Cola New, v Rakúsku sme to na ORF 1 videli ako Neue Coca-Cola. You fuck up with the wrong guy, you fuckers! A vtedy, čo sa stalo, že tí tradiční zákazníci vlastne stratili pôvodnú Coca-Colu a začali piť tú novú a zistili, že im vlastne tá pôvodná chuť chýba. Takže čaro ceného, nechceného, zrazu začala veľká debata, že ale táto nová Coca-Cola nám nechutí, že my sme zrazu zistili, cez sviatky, cez Vianoce, vieš, tam tie asociácie sú, že tú pôvodnú chuť, že my ju chceme, ale až keď ju strátili, až vtedy na to prišli, áno. Coca-Cola, potom začala táto panika, zase urobila a zase zmenila chuť na pôvodnú receptúru a market... You're not pushing me out, boys! Normálne zrazu Coca-Cola bola späť silnejšia ako kedykoľvek predtým. You're not pushing me out, you fuckers! Prišla otázka na toho hlavného marketera, že či to urobili zámerne, alebo takí gériovia, alebo či to proste len ako zareagovali na situáciu. You're not pushing me out, you fuckers! You're not pushing me out! Nie je ani taký chytrý, ale ani taký sprostý, aby sme to takto urobili. Ale akože toto povedal a odtedy si pamätám a samozrejme veľmi niečo podobné sa už niekoľkokrát ako na marketoch rôznych obchodných akože stalo. Ale z tohoto ja hovorím teda ako Coca-Cola efekt a You're not pushing me out, I'm not a fucking pushover. Tak toto som zvedavý, že či o rok, o 2, lebo to musí chvíľu akože trvať, o 3, o 4 nepríde a to uvidíme. Že sme späť s Orlovom. Späť s Orlovom a nostalgicky a hlavne späť s tým Interom. You're not pushing me out, you fuckers. Bude trošku ako keby silnejšia téma, než ten Orlov, lebo ako v tom hokejovom klube to až tak ako keby ten rozdiel, ja neviem, ako tam to až tak necítia, ale You're not pushing me out. To je úplne ako dramatická zmena. Ale uvidíme, hej, ako taká zaujímavosť, no tak hovorím, baví sa s hokejistom. Patrí to k športu. Bavíme sa o Coca-Cola efekte. No. Tak hokejisti ste si radi dali. Ja si pamätám minulú sezónu a mal som aj ten zápas Dubnica-Skalica 130 minút takmer. Tak chalani ošpili kolo a jedli pizzu. To bolo viac ako 2 zápasy až kvázi 7. tretina. No. Tam už sa to dopuje takto. Ja, čo si vyrobil, keď si to komentoval? Áno. Ja dával som si žuvací tabak občas a kávu každú druhú tretinu. To inak to muselo byť náročné. Ako, no. Je to dlhé predĺženie ako za mňa, ja by som to ako... Ja som nebol toho fanúšikom, aj keď to za mňa ako... Zaviedli sme to, ale pre televízny prenos a pre aj event ako zápas v rámci teda organizácie je to zabíjať, ako viem, to komplikuje to strašne veľa vecí, ako ja by som asi viem, že tam objedná sa na to je, ale ako keby som len trochu mohol, tak toto by som okresal. Hej, že je to lebo do školy, do práce treba. Jasne, do školy, lebo však to nesťažujeme. Chalani tam potom sa tam mantajú, prichádzajú zranenia, alebo nestihnú ani regenerovať, ako
Ja neviem. Bol to zážitok raz. Ale OK. Dobre, ešte tvoje leto teda golfové, čo skoro nám teda odštartuje naša najvyššia súťaž. Ty ešte čo stihneš cez leto s takou podotázkou? Bol si aj s našim reprekoučom Vladom Orságom, ako sa cíti v novom a ako vnímaš tu? Mám z Vlada výborný pocit, ako takú iskru, zasa chyt, taký mi prišiel trošku na konci minulej sezóny, taký trošku unavený, ako taký, že fakt, ako jak on tú robotu bere vážne a zodpovedne, či už ako hráč bol, alebo ako tréner, brutálny profík, tak už mi prišlo ako, keď som sa s ním bavil, už mi prišiel taký trošku ako, taký unavený, taká únava. Teraz sme sa stretli zo pár krát, on zasa to hovorí, ja vidím normálne zasa toho starého Vlada, on má šťavu, on má chuť zasa do tej roboty, ako pre samozrejme reprezentáciu je to skvelá správa. Je to aj skvelá správa pre Craiga, ktorý už samozrejme naozaj ten tlak bol na neho obrovský a fyzicky a zdravotne. Takže už najvyšší čas, chvála Bohu, som si istý, že Craig nejakým spôsobom Brimstone ako ostane, čo je tiež skvelá správa. Takže toto je výborné, no a Vladovi držím palce. No, zároveň, už teda keď sa bavíme, aby niečo zaujímavé som povedal, tak keď sa pozrieme dopredu, a pozrieme sa aj dozadu. Vieme, že je olympijský rok. Je to tak? Máš 2 turnaje veľké po sebe, máš február, máš olympiádu so všetkými hráčmi a 3 mesiace na to máš majstrovstvá sveta. A vieme, že na olympiáde budú všetci nabití jak blázon. Je to tak? Samozrejme aj my, ale ako tam asi ten rozdiel ako bude asi cítiť. No ale to je olympiáda, ako OK, ale potom idú majstrovstvá sveta a akože už pre tých chalanov sa treba rozumieť tomu, že ísť odohrať celú sezónu, ísť na olympiádu a ešte potom ísť na majstrovstvá sveta, čo to už bude pre Vlada a pre manažerský tým reprezentácie podľa mňa ako riadna puška to mužstvo dobre poskladať a tam už by sme mohli mať z majstra sveta problém, lebo ak ti zasa nepríde 5, 6, 7 chalanov, niektorí zranení, niektorí objímajú a len zrazu zistí, že hej, ty kokso, a tí superi ako takže Vlado preberá reprezentáciu pred veľmi náročnou sezónou. A nabitým programom. Dobre, keď sme prebrali, verím, že tiež tak zľahka všetko. Sa ti darí na greenoch, nedrží chrbát. Nech si užívaš domácu súťaž aj na Dukle na štadióne. A zaželaj mi, aby som Višňu konečne porazil. A Višňovi nech berieš späť aj s tými extra výhrami navyše, čo si stratil na greenoch. No a nech sa darí pekne. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste nás sledovali a opäť na budúce. Dovidenia a do počutia. Veľké čakanie na konci. Vetička, ktorá znela so skupinou Oasis, pretože po 16 rokoch začali koncertovať, ale platí aj pre nás. Hokejový boss is back a aj naša liga je späť. Pozor, veľká novinka. Od tejto sezóny budeme hovoriť už o Tipsport lige. Na 5 rokov nový generálny partner súťaže a vlastne aj náš partner vďaka stavkovej spoločnosti Tipsport je tu pre vás pripravený hokejový boss. Množstvo noviniek pre vás bude pripravený, budeme mať rôzne rubriky, ale stále to budú, myslím si, že dosť zaujímavé, uvoľnené, niekedy možno kontroverzné debaty, ale po vládajšej sezóne a skúsenostiach pevne verím, že už ste si na to naši fanúšikovia zvykli a budete sa spoločne s nami tešiť na ďalšie a ďalšie diely. Sledujte hokejového bossa aj na Joj Play a rovnako tak aj všetky zápasy našej ligy. No a Poďme sa baviť pomaly o tom, čo bude. O malú chvíľočku vám totiž predstavím jedného staronového a druhého nového alternujúceho hostia, pretože Ondrík si povedal, že si dá dneska pauzičku, ale tradične je tu Boris Valábik. Ahoj. Ahojte, ja tiež som bol, že sa ti volá, čo zle stalo, Ondro. Si zodšpakol trošku, ale prepáč, ešte si vám nepredstavila. No však nepredstavila už, ale tak dneska je to také, že pretože je tu Branko Radilevič. Ahoj. Ahojte, chlapci, keď som rád, že môžem byť medzi vami. Tak no a spomínané novinky
budú pripravené. Napríklad boss týždňa by Tipsport budeme vždy sa baviť o tom, že kto bol boss za to posledné obdobie, čo sa udialo. A v tejto chvíli sa ideme baviť o tom, čo sa udeje, pretože liga nám štartuje, začína, sme pred prvým kolom, je veľa očakávaní a všetkého možného. Na konci nášho dnešného rozprávania si dáme mini typovačku, že kto bude majster. Inak v Lani, ja sme to trafili, my sme dali Košice, ty si dal Poprad na začiatok, pamätám, že? Nechcel som byť taký priamy, ako budem tento rok, ale už mi to je jedno. Aj keď tento rok podľa mňa tam to bude, no zaujímavé, dobre. No však uvidíme si urobiť poďme si urobiť taký prierez s tým, čo nás čaká a tak tým po týme nejako sa porozprávať, tak v Lani teda to vyšlo Košiciam podľa našich predpokladov, ale nebudeme to si kokotové toto. Aj počas sezóny to vyzeralo dosť to na prvú voľba. Košice mali výborný káder, ostal tréner, zázemie dobre, ale tento rok to trošku bude iné, trošku výrazne iné, pretože Košice budú mať prakticky slovenský káder. Všetci legionári odišli. Fucking shitstorm. Z tých nových hráčov Bučko, Jeluš, Plochotník, ktorý už v U20 bol, je to ukrajinský hokejista, ale teda Košice veľmi dobre pozná, na Slovensku pôsobí, odišli Martel, Zigo, Aršambol, Janus, Polok, Bartanus, Šimun, Gildon. No, zaujímavá zmena, zaujímavý ťah, samozrejme. Focus! Ale aj teda... Take those! Určite manažerské rozhodnutie, tak páni, ako vnímate to, že Košice budú mať slovenský káder? Si oveľa. Pushovers! Fucking pushovers! Ako si už spomenul, ja si myslím, že asi to bude mať možno vplyv, ako sa hovorí, peniaze. No, ten rozpočet asi možno o niečo menší zatiaľ. Ako sa hovorí, šušká sa to niekde, ale... Not pushing me out! Nebudú mať, dá sa povedať, ani jedného legionára. Je to mužstvo, ale aj tak myslím, že bude mať svoju kvalitu, pretože tí slovenskí hráči, ktorí sú tam, sú dosť kvalitní na to, aby stále hrali nejakú... Weaklings, man. A pre mňa bude zaujímavé, ako tréner zvládne túto situáciu, pretože čo aj poznám, alebo aj sa hovorí, tak on má veľké nároky a chce mať ten najlepší káder, ktorý môže mať a sám som zvedavý, kedy začne... Not pushing me out, you fucks! Áno, vlastne, aby sme to teda ešte úplne uzavreli, tak z legionárov vlastne zostal iba Dan Seaman ako hlavný tréner, ktorý možno Boris takto prekvapila táto informácia, že presne my ho poznáme, že on chce pracovať s tým najlepším Košice dlhodobo, nedávali šancu mladým hráčom, presne som to dohodla. Neraz sa to rozoberalo, že jednoducho skúsenosť, kvalita, to tam vždy bolo. Teraz sa to obracia. A tak ja si myslím, že každý zahraničný tréner je to podobné ako s hráčmi. Oni nechcú sem prísť a byť 10. v slovenskej lige. Oni chcú vyhrať ten titul a buď teda tu zostať za pekné peniaze. Neklamme si, tí tréneri tiež chcú uživiť rodiny, čiže za slušné peniaze a v dobrom týme, v dobrom zázemí. A tak bolo by zvláštne, ak by on netlačil na to, že chce vyhrávať. To je podľa mňa dobrá známka, len tak, jak si Branko povedal, tak podľa mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, lebo už sme ho videli pri tých kvalitných týmoch. Aj v Banskej Bystrici jednak ten rozpočet mu umožnil mať kvalitných hráčov, aj v Košiciach, teraz aj ten posledný rok na papieri si myslím, že mali najlepší oprav. Jednoznačne, ja si myslím, že ako ste aj spomenuli, oni boli podľa môjho názoru favoriti. Hej, takže však ste ich aj odhadovali s Ondrom na začiatku sezóny a z nejakého dôvodu, asi z toho papierového, však predtým, ako sme videli prvý zápas, čo je len. A teraz bude zaujímavé sledovať, lebo aj toto Branko má oprav, ak sa mýlim, ale podľa mňa on si veľmi zakladal na zahraničných hráčov, až do bodu, kedy to iritovalo Slovákov, ktorí hrali v Košiciach. Tak bude zaujímavé sledovať, že ako teraz z toho, na čom si zakladal, to znamená tí legionári, od ktorých niekedy objektívne, niekedy neobjektívne, lebo predsa len zahraničný tréner už ten Kanaďan je úplne inak vychovaný ako slovenský hráč. Proste to, čo ten Seaman očakával, že už hráči budú vedieť v dobrom aj v zlom, vedel, čo od nich očakávať inými slovami, tak oni to vedeli a teraz slovenský hráč do toho nejakým spôsobom musel menej kreativity možno. On asi fucking pushovers, pigs na tréningu alebo na zápase, čo
Slováci častokrát majú Shitheads. sa pohrať s tým pukom a Human retards. bavím, že predcez modrých kľúčkov a takto, no to on netoleroval. Tak som zvedavý, že ako to bude teraz, keď tam nebude mať takých svojich koňov, také svoje kone, na ktoré to všetko bude stavať. Presilovky boli, ja neviem, na prvej petice, ak bol jeden Slovák minulý rok na presilovke, ja som si ešte srandu robil Marek Bartánu, že to išiel do Michaloviec, ktoré bojovali o záchranu a teraz nakoniec spravil asi to najlepšie rozhodnutie, lebo vyzerá, že Michalovce budú mať celkom dobrý káder, ale to som odpočil, že jeho som spomenul kvôli tomu, že on bol dosť iritovaný tým, že nedostával toľko priestoru, ako chcel napríklad. Takže skrátim to, podľa mňa to bude veľmi zaujímavé sledovať, lebo teraz je jeho možnosť ukázať sa, ako vie pracovať aj s týmom, ktorý na papieri nie je úplne najlepší. Tak, uvidíme, budeme sledovať. Na papieri to bude. Hej, lebo to sa všetko ukáže. No a tým, že ideme postupne, tak na papieri naopak, a to asi prichádzame k najväčšiemu favoritovi, na papieri v tejto chvíli, u vás doma. Kto iný? Kto iný? A čo ste tam našli roku? Lebo pýtam, kto iný? Počkaj, lebo za posledné nejaké dni, týždne sme si zvykli, že po Nitre sa premávajú luxusné autá, sem tam aj havarujú, ale teda možno aj hokejisti budú mať. Ja neviem, akože kamoško, pretože akože Pavlovič Krištof v sezóne 17-18, kedy naposledy spolu hrali, urobili dokopy 110 bodov v základnej časti. Obidva naspäť. Reprezentácia takisto Mišo Krištof naposledy bol v repre. Máte Pavlovič je v nejakom tom širšom hľadáčiku, alebo teda môže byť v dispozícii. Dylan Ferguson, brankár, ktorý bol hlavne na farme Minnesota, Fajové so samom Hlavajom, Finn Jasper, Patrikainen z Lahty, respektíve Stavanger tam dochytával. A ďalší zaujímaví hráči, Ondro Molna naspäť, Zach Osborne, Elias Carmichael, ktorí majú celku zaujímavé CVčko. Tak ako v Lani ten papier jasne hovoril pre Košice, tak v tejto sezóne zatiaľ to tak vyzerá, jasne hovorí pre Nitru. No toto, Boris, povedz ty, ako ty vnímaš, takíto hráči prišli. Nie, vy mi povedzte, Branko, to si rád, lebo ja mám toľko informácií, čo... Ja ešte si myslím, že Brian, ktorý je podľa mňa a to ten hlavný, ktorý on to samotúček, síce zraný, alebo teda To nám ešte porozprávaš z juniorky kanadskej príhody. Ale nie, ja by som chcel podotknúť, že Nitra má strašné, silné domáce jadro. Toto je to, ktoré možno nechýba niekde v Trenčíne, alebo týchto možno Bratislava sa nemá taký niečo. A tí chalani sú miestni a proste toto je veľmi dôležité, keď hráš doma, to je úplne niečo iné, keď je ten regionál, alebo aj iní chalani iného slovenského mesta vidia. Proste tam je ten patriotizmus, ktorý už posledné roky, posledných 10 sezón, oni to vedia dobre držať, to slovenské jadro. A majú, treba povedať, dobrý scouting na zahraničných hráčov. Keď im nevidí, oni reagujú bleskovo, Nitra bleskovo reagujú, oni neboja sa toho vymeniť hráča hneď niekedy, možno v septembri, oktobri, keď videli sme to minulé roky, takže oni reagujú a väčšinou im to vychádza tieto veci. Ja hovorím, že Nitra sama môže jedine sama seba poradiť. Pre mňa sú najvyšší favorit, ale jedine v hlave sa môžu poradiť. Je to z té výročie hokeja v Nitre, takže ja si myslím, že išli od toho aj s tým, aby to oslávili, tak ako sa to vždy snažia kluby osláviť nejaké také veľké výročie, ale musím súhlasiť, Nitre to proste robia dobre, len aj bolo jasné, ja s nitrianským klubom nie som tam, tak ako ani na zväze, že nie som zaujatý, môžem hovoriť otvorene, aj budem, častokrát sa dostávam aj do stretu. A to chcem s tebou súhlasiť práve to, že sa dostávam do stretu, vieš, že ľudia ťa zastavujú, že prečo si na Nitru taký, však si z Nitry, ja sa snažím byť objektívny, ale tí hráči, ktorí tam hrajú, tam sa chcem dostať cez to jadro, tak oni sa s tým stretávajú denne. A takému legionárovi to môže byť úplne. Ale tým, že Nitra je hokejové mesto posledné roky a ten hokej je tam, však futbal je v 375. lige a ostatné športy moc, neviem, nie sú také výrazné na celoslovenskej úrovni, si povedzme okrem možno ženského volejbalu. A že tam celkom asi návštevy chodia basketbal občas, ale nie na takej úrovni, ako je hokej. Čiže tam je to jednoznačne číslo 1. Americký futbal, teda vidíš, že by som nezabudol, tam boli mesta. Ale ešte to nie je hokej, hej, dúfajme, že bude. Nevolali sa inak, aby si za ním dal. A takže to jadro, tí domáci odchovanci to spravili podľa mňa veľmi dobre, či to bolo úmyselné, to vedenie klubu, že áno, chceme to takto stavať kvôli srdciarom.
a stretlo sa to s tou popularitou toho hokeja, tak si myslím, že aj keď sa oni rozprávajú medzi sebou, lebo už sú to lídri, Tomáš Henka, Brian Medžej, patria medzi najstarších, najskúsenejších hráčov toho týmu, tak to je tá líderská skupina. A ostatní to jednoducho nasajú, lebo oni sa o tom nemusia každý deň rozprávať, ja som si niektorý, ale to tak nefunguje v tej kabíne, len proste už to cítia, že áno, týmto chalanom na tom záleží, kdežto ak by tam boli lídri len legionári a Nitrania sú mladí hráči, tak sa to ťažko prenesie na celý ten kolektív. Takže súhlasím, že to, že tam majú množstvo mladých hráčov, a neviem, že to bol úmysel tam doniesť množstvo mladých hráčov, len sa to sklobilo s tou popularitou a s tým, že hokej je proste debate číslo 1 počas sezóny a hlavne po Vianociach. Tam aspoň mňa, každý sa pýta, to ma zastaví a ide sa o niečo rozprávať, čo hovorí, videl si ho povie, že je to tam naozaj populárne. Takže ja aj preto im držím palce, ale že nech sa darí tímom, ktorých fanúšikovia si to najviac vážia, že na nás. A to treba samozrejme podotnúť to, že Nitra v Lani ten špecifický zápas hrali s novými zánkami 4 a 17-roční chalani, alebo teda košikári vtedy dali góly a že vedia to vždy dobré aj takto doplniť. Majú tam nielen skúsených domácich borcov, ale presne oni, to čo všetci hovoria, alebo väčšina hovorí, že sa to nedá, nevieme a v Nitre sa to dá. Len podľa mňa preto, že netlačia na tým, že nie sú pod takým tlakom ten klub, napríklad ja to vždy vidím podľa toho, že bol som draftovaný Atlantou a oni sa snažili dostať sa do play-off kvôli peniazom. A aj u nás, myslím, však ty si robil manažéra, kedy sa dostáva ten klub do takého plusu? Už v prvom kole alebo v druhom? Musíš to vedel, ja som myslím, že to semifinále vtedy už je. Čiže druhé kolo. Čo za kokoty? Čiže aj u nás je ten tlak veľký, ale Nitra, keď hrá 1, 2, 3 miesto, tak si myslím, že je to dôležité. Čo za kokotové dneska? Čo je dneska deň kokotov? No, Žánko to bol exces, že aj Špiro. Ale od tú Atlantu som spomenul kvôli tomu, že oni nedávali vôbec priestor mladým hráčom ten môj prvý rok, kvôli tomu, že silou mocou sa potrebovali dostať do play-off. Alexeja Žitníka vymenili za Brejden Pobolný. Brejden Pobolný potom hral ďalších 20 rokov v NHL a Žitník skončil po 2 rokoch len kvôli tomu, že my chceme tu a teraz, musíme kvôli peniazom tu a teraz. A to Nitra nemá. A navyše, myslím, že sa tam spopularizovalo aj to medzi fanúšikmi, to dávanie priestoru mladých hráčov a fanúšikovia to vedia oceniť, keď tam idem na ten zápas. Ale ja by som ešte podotkol, že táto situácia, oni majú nahraté tie body. Keď sa pozrieť, možno nie je to nie od začiatku sezóny, ale vedia tých chalanov, vyhrávajú si ich v leviciach na farmy, kde dostajú či priestor tých chalani. Príde čas sezóny, keď prídu aj zranenia a Nitra už má niečo nahraté, tak neboja sa toho, ak chalani do toho dobre zapadnú a vedia aj tie body urobiť, vedia aj vyťaziť a toto treba podotknúť. Takže nie je to tak, že Nitra to stáva na nich celý rok, ale vedia určite nájsť ten priestor aj ten hodný čas, keď má vlastne postaviť do toho. Ale vieš, aj keď si zoberieš takého Huga Kováča. Hugo Kováč nie je žiadny, keď sa hovoríme, že to len talentovaní hráči, oni proste, to bol veľmi dobrý ťah, podľa mňa, lebo tvrdosť do play-off potrebovali, teraz si ho nechali aj na túto sezónu, videli, že v Nových Zámkoch to bol jednoznačne taký najagresívnejší, najtvrdší hráč. A ja som si istý, že ak by od Huga Kováča prejavil nejaký iný tým, ktorý chce Nitru preplatiť, tak ide tam. Ale Nitra si povedal, že my tohto hráča potrebujeme do konceptu, že nie je to len o mega talentovaných super hráčoch, ktorí ti spravia 7 kľúčiek a budú draftovaní budúci rok. Nebolo neveľkých hráčov, kde to chcel byť niečo? Neviem, to sa neviem. Tu myslím, že tiež sa to, áno. Ako nebolo teraz úplne istý, ale... No nie, na túto sezónu, ale vlastne so Zvolenom, nebol to aj so Zvolenom, a zostáva, ale... A zostal v Nitre. Tam vlastne on nebol postihnutý žiadnym... A Píša druhý, čo má tiež mal skončiť Slovanie. No dobre, ale tak uzavrame to, že Nitra, tak ako povedal Branko, je favorit a mala, ak to no, keď sme mali liveku, tak tam Žiliček, ja si povedal, že do 3 rokov myslím, že chcú vyhrať ligu. Ani 3. miesto, najlepší tréner, vyhlásený Milan Bartovič, tiež až toľko veľa zmien tam nenastalo, síce ešte Jones vyšiel počas sezóny a Miguel Turini takisto, smer Pardubice, tak ale však akože, no tam tá ponuka si musela byť trošku, že predtým tie peňažky bodli Scott Ozmačuk a Ryder Korčak, čo som si pozeral akože zo zahraničia, príchody toho opäť uvidíme, lebo veľa tímov, keď budeme menovať zahraničných hráčov, tak
v tejto chvíli tí manažeri určite sú presvedčení, že sú to dobrí hráči, ale už sme sa presvedčili o tom nieraz, že môže byť niekto taká trochu mačka vo vreci a hodnotiť legionárov veľmi nemá zmysel, ale pristávame sa dať pri tom, že to je nováčik, aký tu dlho nebol, etabloval sa veľmi rýchlo, napokon však hral tie najvyššie pozície s najlepším trénerom, takže aj takto Bart, pozdravujeme, že dobre ho tam robíte. No, pre mňa je dôležité, že si nechali túto jadro z minulej sezóny. Vieš, ako to býva pri nováčikoch, tak skončia 10. alebo 9. ten tým skončí 9. 10. a tí najlepší hráči hneď si ich rozoberú prvé, druhé, tretie, štvrté mužstvo alebo tí ekonomicky silní. A teraz Žilina s tým týmom, s ktorým dosiahla tretie miesto, si tú väčšinu nechala. Tak ako ten Turín bude chýbať určite, ale gro tam dostal. Ten Turín je asi taká najväčšia strata, pretože nájsť obrancu, ktorý ti urobí 50-60 bodov na sezónu, je veľmi ťažké dneska. Ktorý som skončil. Tak, sám to dobre. Nie, ale súhlasím. Ja si myslím, že Žilina veľmi dobre ekonomicky a postavení. Udržali si väčšinu toho kádra výborného mladého trénera, ktorý sa chce posúvať, ktorý sa učí a toto vidieť. Každýkrát, keď stretnem Barta, tak on ti rozpráva stále nové veci, čo je zase, takže posúva sa veľmi dopredu, čo si myslím, že jedného dňa môže byť tréner, ktorý bude slovenskú reprezentáciu. Ja si myslím, že tá ambícia tam je určite, aj veľké predpoklady. Myslím, že v manažmente to veľmi dobre funguje, marketing okolo, naštartovali to celé, diváci chodia na tie hokej, takže ten útras majú veľmi dobrý, ktorý pak podporuje aj na výjazdoch. Takže toto jedno mužstvo možno spomeniem, ktoré fakt môže tú Nitru potrafiť a môže byť veľký konkurent. Keď presne hovorím o tom, že či je hráč mačka vo vreci, tak to sám som zvedavý, bol zvolené meno Cole Casos, keď som si ho pozeral. Type, ktorý keď bol 2 roky dozadu na farme v AHL-ke v San Jose Barracuda, spravil 45 bodov. Išiel minulú sezónu, hral v Rusku, hral Omsk a CSK, je to center a tam urobil 2 góly za 56 zápasov. Takže ťažko povedať, že mu proste nesadla KHL, ale je to teda dosť veľký rozdiel, že na farme v AHL-ke si jeden z najproduktívnejších líder a ideš do takejto ligy a prakticky sa nepresadíš, teraz teda prišlo dozvolená. No, vedel kolegovi z 36 zápasov, ako dáva na presilu trénerov. To je jedna vec, druhá vec, ako ti tam sa prostredie, je to naozaj prvýkrát vo Európe, asi to takže on je ťažko sa to hodnotí. Ale teda ešte zaujímavé meno, Jace Havrilu, ktorého sme sledovali v Nových Zámkoch, tej enklávy, čo tam bola v tom období, keď prišli, tak asi najlepší. Juro Volak sa vrátil, Andrej Golian bude hrať vo zvolenie, Brandon True, ktorý v minulosti bol v Banskej Bystrici. Opäť zvolen aj Lani pred sezónou, to bolo tak, že mal by to byť tým do top 4. A potom si to skončil, hral semifinále, ale akým spôsobom sa vytrápil a veľmi zle to s nimi vyzeralo, teraz určite by to chceli viac stabilizovať od začiatku. To sa asi iba zhodneme. Ja si myslím, že oni udržali ten trénerský štáb. Vieme, že tréner Mikula je veľmi náročný na hráčov, náročný na systém. Myslím si, že po zvolenie sú tie ambície vždycky najväčšie. Oni takisto si myslím finančne veľmi stabilný klub, kde to funguje dlhé roky a tie ambície musia určite dozvoliť na tie najvyššie. My sme sa bavili v Lani, že keď tréner prišiel, Mikula, že či bude iba dočasný a potom ide o ďalšiu sezónu. No tak, lebo si to zaslúžil. Tam to bolo jednoznačné o tom, ak by vypadli v prvom kole, tak si nemyslím, že tam alebo ak by nepostupili do play-off, lebo však bolo to... Čo si myslím, že by ste aj dlho? No, áno, on už sa len chodil pozerávať. No, že vraj je to tam veľmi dobré, že v Davonsku... A Davo, presne. Dobre to pasuje, no. Takže oni, ak ešte si Dava pri tom vychovajú ako trénera, ktorého ja tiež považujem za takého chalana, že si myslím, že my dvaja by sme si s ním rozumeli, že on berie ten hokej tak poctivo a ešte stále si myslí, že je to mužský tvrdý šport, vieš, že sa to nemá hrať, takže dobre, tak tu si daj gól, len aby som to netrafil telom, napríklad, ale že on tú tímovosť a tú tvrdú prácu ešte stále uznáva. Tak ak si ešte popri Mikulovi vychovajú Dala Skotana, tak bonus pre nich, ale čo sa týka tejto sezóny, tak
Myslím si, že to odhodlanie spraviť s tým, dobre, že sa im podarilo to play-off, lebo mohli byť veľmi znechutení po minulej sezóne, však to by sme sa im nikto nečudovali. Ja si myslím, že oni boli 10, neboli tam. No, oni sú 8-9, lebo najskôr vyšli Slován, predkole a potom víťaz sezóny už boli, že aj 10, že už... Tam bol ten kľúčový zápas, keď hrali s Liptovským Mikulášom, sme riešili, či vôbec postupia do predkola. Presne, no. Čiže oni boli na pokraji 10-11 miesta. Who is this guy? Však tam potom Liptovský Mikuláš a Nové Zámky, oni zostali za nimi vlastne. Alebo teda s ním v tom období sa s ním bojovalo. Takže podľa mňa dobre, že oni sa tak otriasli z tej pachute, ktorú mali počas väčšiny základnej časti. A toto sú tie týmy, či už Spišská, Zvolen a Slovan do veľkej miery tento rok, že čo spravia s tým, ako dopadla minulá sezóna. Lebo Spišská veľké sklamanie v play-off, Slovan samozrejme obrovské sklamanie, nepostúpili do play-off. Takže množstvo tímov, ktoré budú mať veľkú motiváciu. Tam bavíme sa síce o Nitre, rozoberali sme Košice, už tú motiváciu možno nemusia mať až takú, že dokázať niekomu niečo, ale si myslím, že hlavne tieto tri týmy, Zvolen medzi nich patrí, Slovan, Spišská, Nová Ves, budú veľmi zaujímavé sledovať. No, pri každom týme by sa na niečo zameráme a pri Banskej Bystrici tam možno aj následne to bude aj pri Spišskej. Trénerská zmena, alebo teda tréner Vlastimil Vojna, ktorý bol teda v minulosti v Spišskej, bude ako hlavný a Vladimír Orsák, vieme, čo sa všetko udialo, že Craig Ramsey skončil pri reprezentácii. Pozdravujeme Craiga by the way, a zdravotne všetko bude OK a Oros teda aj nový tréner podpísal zmluvu na 3 roky, by mal byť pri reprezentácii, čo na posledný majstrovstvách sveta bol ako tréner, ale mal by byť teraz v takej úlohe nejakého konzultanta alebo teda pomocníka koučovi Vojnárovi, kým sa ten úplne etabluje. Možno ako vnímate toto celé, čo sa okolo Orosa, respektíve príchod nového trénera udial v Banskej Bystrici. Lebo hráčov a všetko ostatné, to si budeme potom postupne s Polami ďalej rozoberať. Tak ja si myslím, že možno Banská Bystrica, management Banskej mal podvedomí to, že Vlado išiel na tie majstrovstvá. A ja si myslím, že oni si urobili ten plán B, keď zobrali Vojnara ako Orosovho asistenta. Takže oni, myslím si, že mysleli o krok dopredu trošku a pripravovali sa na túto situáciu. Myslím si, že podľa mňa čakali, že tá ponuka pre Vlada príde a na konci dňa aj prišla a vlastne oni už potom museli len nájsť toho asistenta. To je Vojna. Myslím si, že dobrá voľba, aj dobrá práca manažmentu Bystrice, kde boli na to pripravení a nezostali zaskočení a bez trénera. Vlastne myslím si, že aj tá príprava zatiaľ ukazovala, že zatiaľ im to celkom dobre ide, keď príprava je na vredia ostré zápasy. Tak poďme ďalej, Spišská, takisto. Možno najväčšia zmena príchod trénera Auremusa, to je veľké meno. Ale dobre, vrátil sa Archambault, Marek Viedenský, žiaľ nie na začiatku, ale opäť nejaká zdravotná indispozícia. Damien Žiru, ktorý má jeden zápas v NHL odohraný, takže opäť aj zámorské mená, tiež ťažko povedať, ako sa bude prezentovať, ale Peter Orenus a tréner Spišskej Novej Vsi, ako vám to na prvú ide do uši. Ja som bol trošku prekvapený, priznám sa osobne, lebo keď ja poznám, viem, že veľmi rád bol nie tak ďaleko od Skalice, jak sa hovorí, ale život je zmena, takže bol som trošku prekvapený, ale je to veľmi dobrý tréner, ktorý má svoju kvalitu a myslím si, že dokázal v lige, že je jeden z najlepších slovenských trénerov. No a čo sa týka Spišskej, takisto si myslím, že stále držia nejaké to svoje jadro, kde mali na podpisovaných tých hráčov na viac rokov. Či už podpísali niektoré nové, alebo už im bežia tie staré zmluvy. Ale musím povedať, že teraz som niekde čítal, že bol nespokojný. Niekde to na mňa vybehlo a tak sa povedať, že od legionárov čakajú trošku viacej, takže uvidíme, ako máme 30, vlastne po štarte v sezóne. 34 minút, tak zajtra to bude hodina 5 minútiek, hodinka môžem povedať. Viacej učia ako slovenskí hráči, ale... Zajtra to bude taká solidná hodinka, taký hoder. Uvidíme, kde sa zaradí Spišská tento rok. Posledné roky patrila, dá sa povedať, vždy k tej špičke slovenskej ligy a myslím si, že takisto budú bojovať o to. Tréner Oremus je taký, že ide z neho prirodzený rešpekt a má svoje metódy.
Boris, ako ty si myslíš, že si bude počas sezóny rozumieť s Rapáčovcami, ktorí sú dosť emotívni? Toto som chcel povedať, ale podľa mňa Peťo tam bude skôr taký ukludňujúci prvok. To nemusí byť zlé, lebo Peťo nie je búrliváč, nejaký nervák a vieme dobre, že či už Braňo alebo Rišo sa vedia vytočiť a byť emocionálny, čo myslím, že veľmi dobre chápeme v našich kariér, že to nie je, neberieme to ako negatívum pri športe ako hokej, ale je dobré tam potom prísť možno s chladnou hlavou, že možno to, čo si zažil určite trénerov, dobrý policajt, zlý policajt, a ono to častokrát funguje, jeden tam príde, rozbije a vlastne rozbije verbálne, myslím, a niekedy aj fyzicky v tej kabíne, ale že príde a nahučí a ten tým dostane do pozoru, ale v takom stave ísť na zápas nie je vždy optimálne. Je dobré, že si, je prúser, musíme začať niečo robiť, ale niektorí hráči môžu z toho mať strnulé ruky a byť viazaní tým, že tak v tomto strese, keď spravím chybu, tak radšej to budem hrať na istotu. Je dobré, keď tam ten Peťo Hremus príde práve v takomto momente a trošku to ukludní. A to si myslím, že on v tom má takú prirodzenú auru v sebe, takú, áno, aj autoritu, ale taký ukludňujúci prezenc. Takže ja toto je naozaj, uvidím, ako to, ale potenciál, aby to fungovalo dobre, si myslím, že tam je. Peťo Hremus, to má množstvo skúseností, takže nemôžeme hovoriť o tom, že... Už by som chcel povedať, že sám pozvedavý na Godlu bráne, ako sa naštarte. Takisto aj z Godla. Je to domáci hráč. Myslím si, že tie posledné sezóny v Slovane nemali čo veľmi. Ja zaujímavé, že s Peťom tam boli spolu, ale Peťo sa vždy zastával, takže myslím si, že toto je aj dobrý čas pre neho opäť naštartovať sa dobre a mať fakt dobrú sezónu. A bolo cítiť, že Godlovi nevyhovovalo to, že nie je jednotná. Takže tam, ak bude v spiske NFC, čo bude, jednoznačná jednotka, tak ak na niekoho viac ako na priemerného hráča pôsobí psychika, tak sú to brankári. Niektorí potrebujú byť väčšina z nich si myslím, že potrebujú byť v úplnej pohode a mať tú istotu, že som jednotka. Že tam vytvárať na toho brankára tlak, že nevidieť tento zápas, tak nechýta, že chytá niekto iný. Podľa mňa, nebol som brankárom, ale z toho, čo sledujem a sledoval som aj ako hráč, aj teraz po kariére, tak viackrát to nevíde, ako vyjde. A vidíme aj týmy, kedy sú tí brankári vyrovnaní a obidvaja majú dobré sezóny, ale viacej je takých, kedy máš dvoch špičkových brankárov a vlastne nepôsobí to tak dobre na ten tým. Lebo každý chce hrať. Určite, lebo myslím, že aj ten brankár má podvedomú, jak dneska je bolo ten zápas. A na niekoho ten tlak môže pôsobiť dobre, ako som hovoril, že prísť tam vyvolať ten taký, ale to nemôže robiť pravidelne. Keď mi povieš, že každý zápas musíš, však on vie, že musí, ale že vytvára na ňa ešte väčší tlak a nevždy to je dobre, tak ja si myslím, že Godla bude mať dobrú sezónu, aspoň predpokladám. Poďme sa posunúť na východe. Zostaneme Michalovce. Boli tam nejaké problémy, správy o tom, že sa dlhovali peniaze, ale tak situácia by mala byť stabilizovaná. Značná časť kadra sa obmenila. Množstvo hráčov odišlo, množstvo nových prišlo, takže to tiež počas sezóny budeme skôr sledovať, lebo keby to mám teraz menovať, tak už vyčerpáme si asi všetko čas a možno zaujímavé meno, ktoré je tam, je Jake Virtanen. 333 zápasov v NHL. Ako to tak už býva, že na prvú si povieš, ako sa takýto chalan tam dostane, mal aj nejaké mimo hokejové veci, v minulosti bol obvinený zo sexuálneho napadnutia. Ale treba dodať, že bol zbavený. Áno, idem to dopovedať, bol sprostený, bol toho zbavený, presne tak, ale akože má... Už sa to s tebou... Áno, to idem povedať, že je to nepríjemné. Vidíš, že aj ja si ho pamätám, napríklad toto som ani nezachytil počas tej kariéry nejako veľmi, ja som si ho pamätal z Vancouveru, ale presne, jak sem prišiel, že to je prvá vec, ktorú proste na sebe máš, už to tam máš, ona, ale čo si tých 6 Kanadania teraz, vieš, a jak im to spravilo s kariérou? No, už to sa s tebou a to sú veľké mená, aj toto keď som si čítal. On je výborný. Ideš z majstrovstvia sveta do 20 rokov v Kanade, čo už si jednou nohou v NHL.
Jasné, v kanadskom týme určite. No, a zrazu, a ešte si prvé kolo proste, a zrazu bum, a máš na 5 rokov. Ľudí možno nebudú zaujímať, že si bol máš tú nálepku. Presne toto, a to chcem tomu dodať. Len reštartovať tú kariéru, aj keby sa na teba tak nepozerali, tak ty si 5 rokov proste nehral na takej úrovni ako tvoja najväčšia konkurencia. No. Si mal úplne iné starosti. Keď som si k nemu čítal, tak to bolo, že v čase incidentu mal 21 rokov a baba, ktorá s ním bola, mala 18. Hokejista na súde tvrdil, že žena s pohlavným stykom súhlasila a užívala sa. Údajná obeť oponovala, že jasne povedala nie, vítane si na ňu ľahol a ona sa nemohla brániť. Čul si fakt brico. Pokiaľ tam není kamera, tak ja viem, ale že to je to veľmi nepríjemná vec. Ja ti to vie proste fakt. Dá sa povedať, že tú kariéru mu to celú zrujnovalo. No a presne toto chcem povedať, že na jednej, lebo ja sa fakt budem tešiť na to, čo ukáže po hokejovej stránke. Vlastne v prvom zápase proti Mikulášu príprave dal 5 gólov, takže asi sa máme na čo tešiť, bude to zaujímavé. Na druhej strane je to príklad toho, že takáto vec, chalan, ktorý mohol a mal byť možno ešte len najlepšie teraz vypracovať. Ale celá byť, no. My len môžeme dúfať, že bude mať dobrú sezónu, že bude predvádzať výborné výkony a uvidíme, koľko tam ide. Si myslím, že to je tiež otázka. Ak to pôjde, či nebude to individuálne. No však, že už medzi tým Boeing je teraz teda... Áno, reštartuje to tam. No dobre, tak poďme východ, respektíve sever zostať, pardon, lebo Poprad, Kamzíci. Väčší čakateľ na titul, stále ten tým je relatívne dobrý, zostali Kellogg's Cracknell, síce veď tam je, ale tak jak pán, aj keď 4 krížiky na krku, Ryan Sproul, takisto zaujímavé meno, ten v Detroite pôsobil. A pri Poprade to nemá zmysel podľa mňa viac rozoberať, stále to bude o tom, že či konečne sa tam nejako, jezdy nad Gerlachom si sadnú a že či to tam bude fungovať alebo nie, lebo veľakrát to aj funguje, potom keď hrajú s Nitrou, tak to už zrazu nefunguje. A uvidíme. To je ich prekliatie za posledné roky, takže to je... Ja si myslím, že Poprad veľmi zaujímavé mužstvo, myslím si, že určite budú hrať v top 6, keď môj názor. Mali by tam byť, myslím si, že hrajú veľmi sympatický hokej. Majú ten káder veľmi solidný, tí hráči majú veľa skúseností, aj keď už majú svoj vek, tí lídri stále dokazujú, že v Slovenskej lige sú patria medzi najlepší. A už je to o tom dostať, prekročiť to, možno trošku šťastia v tom play-off, možno ešte nejaký ten príchod cez sezónu, keď to budú vedieť nejako ešte posilniť. To sú už také tie malé veci, kde nie je to tak, že na papieri si najsilnejší a ideš to vyhrať. Všetci to dobre vieme, ako to bolo. Takže aj Košice minulý rok vyhrali, ale mali svoje problémy, proste neboli favoriti, teda boli favoriti, ja som to zle povedal, ale trápili aj iné mužstva a na konci dňa neviem koľko minút ešte neboli, v tretine prehral, stále myslím 4-2, dobre hovorím, posledný zápas. No, to tam bolo. Otáčali v tretej tretine, takže nakoniec vyhrali doma, ale ten Poprad, ja len chcem povedať to, že vždycky im niečo chýbalo a je to aj o kus šťastia mať, aby si mal zdravých hráčov, aby si proste... Nemal suspendovaného najlepšieho hráča. Toto keď sa ti stane. Malé veci, sa áno, veľmi sú také. Sám to teda, ako im to pôjde, ale myslím si, že určite budú patriť v špičke slovenskej ligy. No, tak áno, bude ich zaujímavé sledovať a zaujímavé bude aj pre teba možno sledovať Trenčín, budeš mi mať pod nosom. Julien Žunka prišiel, brankár, francúzsky reprezentant, a do obrany Juraj Mikuš, Adam Drgoň, Tošo pokračuje, títo traja majú dokupy 120 rokov. Poďakujú. A Golier, mladý chalanisko naopak, ktorý bol na Linka Gretzky Cupe, takže treba to aj vyvážiť samozrejme. Ale teda zrekonštruovaný štadión, na tomu sa teda veľa vecí porobilo, tak stále sa robí. Áno, stále sa robí. Stále dorábame rýchlo. Tak hovor o Trenčíne. Aký máš ty feeling z Trenčína? Veľmi dobré, že dá sa povedať zachovali 90%. Že tréner tam bol, hráči vedia, čo môžu očakávať od trénera. Tréner už môže vedieť, čo môže očakávať od hráčov. Ja si myslím, že stále ešte hľadajú do centra.
tak aj keď sa rozprávam, stále možno sú neúplne spokojní s touto situáciou a chceli by rozdielovať svoj brat. Ja viem, že oni nie sú teraz momentálne na trhu, ale určite to monitorujú a pre Duklu bude strašne dôležitý štart, pretože posledných 5-6 rokov ten štart nevyšiel a z toho vznikali potom tie problémy, kde už potom naháňaš a už aj keď vyhráš 6 po sebe a prehráš 2 zase tam padneš dole a tie body už potom ťažko, už ti to chýba, takže veľmi dôležité bude, aby Dukla dobre odštartovala a aby zase niečo nedoháňala potom do konci. Ale aj z pohľadu tej psychiky ja vnímam Trenčín ako tým, ktorý je vždy odhodlaný, tvrdopracujúci tým. Za posledné roky vždy, čo si pamätám, tak boli možno nie až tak dobre Tomáš Záborský, možno taká výnimka, že skôr technický hráč na úkor tvrdopracujúceho, ale vždy ten tým som vnímal taký, že chcú naháňať, chcú byť agresívni na societu a aj to robili. Ale takémuto týmu, keď zasadíš presne tú ranu, že prehráš 5 zápasov zo začiatku sezóny, tak to, na čo oni to chcú stavať, to je tá energia, tak či chceš alebo nechceš, sme ľudia opadne. A proste najhoršie, čo si môžeš, nielen tvrdopracujúci hráč, ale aj celkovo, ale myslím si, že to zvýrazne na tými tvrdopracujúcimi, tými vôľovými hráčmi. Najhoršie, keď im trošku tá vôľa proste odpadne a začnú sa lutovať. Takže ja súhlasím s tým, že pre Trenčín je extrémne dôležitý ten začiatok sezóny a pre každý tým, ktorý sa necíti až tak iste na začiatku sezóny a myslím si, že Trenčín patrí medzi tie týmy, lebo keď sa pozrieme na Liptovský Mikuláš, tým by až tak neotriaslo to, že sa im zo začiatku nedarí. Proste vedia, že ich rola nebude hrať prvé, druhé miesto. A ja neviem, Nitra tiež budú hrať prvé, druhé miesto, ale už si tým prešli. Už si prešli, že prehrali 6 zápasov z začiatku sezóny a vedeli, že a to gro tam zostalo, vieš, že môžeme z oboch pólov tabuľky z minulej sezóny nájsť týmy, s ktorými by sme dobre, tak sa im nedarilo, oni to otočia, ale pre Trenčín si myslím, že je veľmi dôležité to, aby tam bola taká pohoda, nemusia vyhrať 7 zápasov po sebe, ale nech nie sú presne ako ty hovoríš, nech nie sú 10 a aby si ten tým stále veril. Lebo ja keď som Trenčín videl hrať minulú sezónu, boli v každom zápase boli nepríjemný súper. Oni prehrávali zápasy o gól, po predĺžení a proste nikdy to nebolo. A tam si myslím, že tá psychická pohoda si je strašne dôležitá, aby si veril v tých zápasoch vyrovnaných a aby si robil to, čo si robil v prvej tretine, samozrejme rozumnejšie, nemôžeš robiť kľúčky na modrej a hádzať to do stretu, keď je vyrovnaný stav, ale proste aby si vedel, že čo je tvoja úloha aj za stavu 2-2, 3 minúty pred koncom. Aby si minimálne teda vyrovnal alebo donesol tých 60 minút vyrovnaný zápas, ale hlavne, aby si nespravil takú chybu z toho stresu, že my tieto body strašne potrebujeme, tak idem niečo vymyslieť, čo som za 58 minút v tom zápase nevymyslel a zrazu posledné 2 minúty brain fart a spravíš tam takú chybu a to som Trenčín častokrát videl. Čo ešte podstatné a dôležité, aby aj tie výsledky strašne rozhodujú tej návštevnosti Trenčín. To je ďalšia vec. Dukla má náročných divákov, my to vieme, takže ono, keď sú aj výsledky, diváci, takže ho by bolo dobré, aby Dukla mala aj dobré výsledky a určite to priniesie aj dobré čísla aj do kasy, takže ja verím tomu, že Dukla to má to píšte. A aj tým hráčom sa lepšie určite hrá pred plným štadiónom a je to taký začarovaný kruh. Darí sa ti, idú diváci, lepšie sa ti hrá, darí sa ti, príde viac divákov. To je koho? To je asi tak. Ja mám na ticho. Ja mám na ticho. Ja som sa bál, že ja, ale nie ja. No môj to není. Však ja mám na ticho. Tak dôkazy idú. Ja som sa bál, že ja ty dokázal. Nie. Ja som myslel, že si to ty. Nie. Ja som pre tento výcvuk cez hodinky na to, že vyhľadať ako zapípať. Ale nie. Neprišli 2 správy a pípalo to tu toľkokrát. No však po 4 krát. Tak ale ti to pípne tam, tak. No, tak toľko teda aj na Trenčine. A predtým, ako skočíme na Slován, pretože prvý televízny zápas na stanici TV Jojšport bude práve Slován Košice. Všetky zápasy môžete sledovať na Jojšport, respektíve na Joj Play platforme. Tam sú absolútne všetky zápasy, tabuľku prenosov si teraz môžete pozrieť.
A rovnako tak, kto by si chcel pozrieť zápasy na internetovej televízii TV Tipsport, nám vám prináša všetky zápasy Tipsport ligy online, navyše štatistiky, stávky, diskusné fórum, tam všetko nájdete. No, páni, prvý zápas na Slovane, bude Slovan Košice, takže to najväčšie, čo môže na Slovensku sa hrať, také hokejové El Clásico. Keď sa teraz pozrieme na Slovan, najväčšia zmena v rámci Slovana nie je možno na hráckom poli, ale na tom manažerskom rozhodnutí. Odišiel tradičný orol zo znaku. Zmena, ktorá nahňala značnú časť fanúšikov. Slovan je Slovan vo všetkom už. Interbasketbalový je Slovan, zmenil sa. Proste to, čo všetko vlastnili majitelia, 4 kluby, tak bude to jednotný branding, jedna značka, SB, veľa ľudí to nevie prekusnúť a hovorí sa, že Sabinov, chýba im tam Orol, bolo to toho veľmi veľa vecí. Začnem týmto. Ako to na vás zapôsobilo, že Slován sa rozhodol takto to urobiť? Potom aj tí funkcionári tak povedali, že dobre, možno to bolo trošku necitlivé, že nebolo to konzultované s fanúšikmi, ale jednoducho majitelia sa tak rozhodli, tak oni sú hlavní donory, takže majú na to právo. Ja mám len ako každá strana, tak je to o vkuse, každá strana si môže povedať, ja len mám dve otázky, odkedy bol Orol nejaké logo v Bratislave, vieš, že to tiež muselo byť nejako umelo vytvorené. No v 90. rokoch, to Harvard, áno, keď bol Harvard. No áno, ale ako to vzniklo, že Orol? On bol aj symbolom tých harvardských fondov. To vlastne pán Šilky vtedy kúpil klub. Áno. A sa to tam nejako... No, lenže to nemalo nič spoločné s Bratislavou, lebo Orla si s Bratislavou moc... Ja osobne, ten Gerlach by som tam márne hľadal, na ktorom by mohol... Vieš, že už sme si možno zvykli, ale že vo svojej podstate čo mal Orol s Bratislavou, ale ľudia si... Ale Harvey napríklad zostáva ako maskot. A zase na druhej strane mne sa tiež nepáči to SB. Tiež som čakal, že OK, keď začnú novú identitu... No a ešte vidíš, už si to úplne pochoval. Ešte som tomu chcel dať trošku šancu túto sezónu, ale teraz už idú z takej jamy. Ale nie, však bude zaujímavé, ako to aj na lade bude vyzerať, len mi to strašne univerzitne prípadne, že už len U tam niekde a voláke SB University, ale tak je to vec vkusu. No. Ja tiež som dúfal, že budú mať nejaké niečo s Bratislavou spájané, aj keď rytierov už máme rožky. Bratislavské rožky. Tak nemusia byť rožky, no. Nitra má Corgoňov, vy tam máte... Vojakov. A vlastne rytiera máte nie kvôli hradu. Maskot, ale on je maskot. To je ten hrísky. Áno, no. Ale tak všetko je to z histórie, vieš, že všetko v spiskej hrísi, však to je úplne... Vieš, že tak by som chcel... Tam si popradil, to ti dáva zmysel. Jasné, všetko ti to dáva zmysel, vieš, že som dúfal, že prídu, ale toto sa bavíme úplne, že to nie je objektívne, to je môj subjektívny pohľad, že už by som rád videl, že ak chcú začať novú éru a začať nejaký patriotizmus, tak to bude mať s tou Bratislavou niečo spoločné. Ale možno s niečím ešte prídu a to SB tam zostane, vieš, sa všetko môže meniť. No, ja po veľa veciach si súhlasím, ale na konci dňa ten, kto to platí, kto to vlastní, má právo si robiť takto, išli touto cestou, rozhodli sa ísť s nejakým výbregnom, urobili úplne niečo iné. Veľa ľudí samozrejme, či tam to kritizuje, ale myslím si, že všetko sa bude odvíjať od toho, ako bude hrať ten tým. Keď bude hrať ten tým, tak možno ľudia časom budú alebo prestanú rozprávať o starom znaku, ale budú sa baviť o tom, ako budú hrať. Takže toto je si myslím, že podstatná časť toho, ako oni budú hrať, keď budú hrať, na toto sa rýchlo baviť. Tak dobre, pozrieme sa na to. Čo má zlatý rytier z Vegas, hej? takže chápem, že to vôbec nemusí byť tak, ako ja sa na to pozerám, alebo aj keď sa tu na tie logá, teda neviem, že Paraní v Bystrici, že možno to bolo tiež veľmi len nejako vymyslené. Neviem, že aká tam história. Ja čo si pamätám, keď som hral, bola Iskra Banská Bystrica. Hej. Neboli Barani, ale tak samozrejme chceli urobiť asi nejaké, to bolo také populárne, vždycky zvieratko alebo nejaký ryb. No.
Dobre, a poďme po tej športovej stránke. Brett Tapper ako nový tréner, Tomáš Marcinko bude nový kapitán. Tie výsledky prípravy možno neboli ideálne, ale skôr sa pristavím pri inej veci. Mišo Sersen ako najväčšia ikona a legenda, ktorá tu bola za posledných 20 rokov, skončil. Za mňa to bolo veľmi nešťastné, celé odkomunikované, ako to celé vzniklo v Slovane. Vlastne on dostal také dve facky od dvoch vedení. Ešte od toho predchádzajúceho, keď sa dozvedel, že končí v článku, ešte ktorý už nebohý pán Huj povedal, že nie, že pokiaľ ja tu budem, tak Serso to bude. Zostal aj v minulej sezóne, ale opäť to bol tak nevyužitý potenciál. Si zober, že Barcelona, lebo však oni sa chcú Slovan to tak poňal, že aj Barcelona má basketbal, majú hokej, majú všetko, majú pod jedným logom. Tak to aj Slovančina. Keď v Týke končil, vedel si to pol roka dopredu, lebo tie veľké mená. Máš poslednú sezónu. Prečo to tu nevedeli urobiť, že dojdi posledný krát sa pozrieť na Sersa na derby. Alebo posledný zápas. Vypredajme štadión, aby prišlo 10 000 ľudí mu zatlieskať. Nie, že po sezóne tak šeliak. Ja som volal so Sersom, chcel som ho aj zavolať. Ja vedel, že on je vo Fínsku. On išiel aj detská hrajú hokej a ide tam trénovať. Išiel do Fínska, bude tam. Takže aj to o niečom svedčí, akože nechcem tu teraz, že dobre, my sme mali taký small talk, že všetko, čo sme si povedali, že do úvodovek vynášať, ale príde mi to jednoducho, že my sa nevieme správať k legendám. Keď Jožko Štimpel končil v Nitre a išiel do Trenčína na krátku anabázu, aj to bolo za mňa veľmi smutné, ako to celé bolo, aj keď prišiel do Trenčína, keď máme tam číslo 14, to je číslo 15, číslo 16, ideš ďalej. Žiadne tak, že došiel som do keľu majster sveta, jedna z najväčších osobností a my to tak prečítame, že je tu ďalší a Serso to isté jednoducho, všetky rekordy, ktoré mohol spraviť najviac zápasov, sezóny, všetko možné. Dres bude mať, pevne verím, že čoskoro v jeseni a bude k tomu veľká ceremónia, ale počas tej kariéry, to je koniec kariéry, aj on to sám povedal, je z toho trochu sklamaný, je to pospačité a my to nevieme jednoducho robiť. Otázka za mňa je, že či Serso ešte plánoval tento rok. Myslím, že chcel. On chcel pôvodne, ale tak... Ja nemyslím si, že na konci sezóny príde za ním manažer a povie, že to je ako sa ešte prihrali do Môj názor je taký, že... Koľkokrát máš hráčov podpísaných pol roka dopredu, kde už mu malo povedať, že vieš čo, táto sezóna je pre teba posledná, ber to tak. No, vieš, ja by som to komunikoval. Možno aj sám Slovan ešte nevedel pol roka dozadu, že či ho chcú. Ja si myslím, že možno je to otázka skôr na manažera, kedy oni prišli na to, že nechcú, aby sa poprali. Z toho ostatného okolo toho, ja nevieme urobiť ten pekný príbeh toho všetkého, neurobíme to, ale myslím, že aj Slovan sa teraz snaží hasiť všetko. Vyšlo niečo a vlastne teraz som niekde zaregistroval, že určite sa s ním rozlúčia. Áno, akože ono to bude, ale nebude to už také. Tak, toto je to, že ale skôr si myslím, že kde bol ten bod, kedy si slovanistický manažer povedal, že už či to bolo ešte až teda po sezóne, alebo už to 2 roky rozhodu s tým nepočítali, napokon sa to že to zostalo tak, takže preto si myslím, že... Asi si to nevedeli oni medzi sebou dobre vykomunikovať. To je môj názor. No, ja si myslím, že by to bolo úplne niečo iné, ak by tá sezóna bola lepšia z pohľadu Slovana, vieš, že možno naozaj to chceli skúknuť všetko zo stola a kolaterál bol Serso, čo je nešťastné, lebo súhlasím so všetkým, čo ste povedali, že presne toto sú hráči, na ktorých sa dá stavať taká identita toho týmu. A Serso, keď si zoberiem, on bol profesionál, stále je, on si ani raz neotvoril ústa, vidíš, že ani sem neprišiel, to znamená, že nechce ani do médií, lebo... Ale je vo Fínsku. Dobre, ale on, však keby chcel spraviť rozhovor, tak spraví rozhovor s kým chce. Keby chcel vyplakávať do médií, tak vyplakáva do médií. Ale on, čo je pre mňa dôležité, som sa nespravil absolútne nič zle. On môže byť, mať čisté svedomie, on má čistý štít, je to proste profesionál. Ja som sa s ním viackrát rozprával aj to, že čo po kariére. A on ten Slovan vždy mal blízko k srdcu a vieš, to je to, jak sa hovorilo, Liba, Rusnák, vieš, že veľké mená, na ktorých aj my sme počúvali, keď sme boli malí, tak srdcem by mal byť ďalšie to meno pre ďalšie generácie, na ktorom budú stavať tú hrdosť toho týmu, vieš, a každý tým by mal mať, či už to bude
Tošo v Trenčíne, alebo to bude Braňo Mezej v Nitre a mal to byť podľa mňa Mišo Sersen v Slovane a podľa mňa ešte bude, ale ako hovoríte, bolo to možno tak ostrbato odkomunikované. Ale dôležité pre mňa je, že Serso ako charakter, ako ja ho poznám, že maximálne charakterný chalan, tak nespravil nič, čo by mohol potom lutovať, lebo možno veľa chalanov by, presne ako ty si začal, že mohol by byť urazený a zbrklo by spravilo veľa chalanov také rozhodnutie, by sa vyplakalo do médií alebo čokoľvek a Možno by povedal niečo, že im neskôr... čokoľvek a môže to byť aj zle interpretované, ja som to zle povedal, že vyplakával, lebo mal dôvod povedzme si na rovinu, ale zase na druhej strane som si istý, že Slovan tu na konci nastaví všetko tak, ako má byť. Len to bude potrebovať čas, no. Že sa tam ten vzťah nerozvíja. Takže ja som si istý, že aj do budúcnosti Serso bude mať doslova na dvere otvorené. Tak je to chalan, ktorý proste si preskákal už čo to a hlavne je to dobrý chalan, by som povedal, čo je veľmi dôležité nájsť aj človeka, čo ti to nebude rozbíjať, ale naopak. A navyše mu na tom klube vždy záležalo. Ako, vieš, to sú charakterové črty, ktoré nenájdeš napríklad u legionára, alebo vieš, že to sú charakterové črty, ktoré musí ten hráč mať. On bol líder aj na ľade a som si istý, že bude aj mimo. Tak, no, budeme to veľmi zvedaví na to, ako sa Slovanistom bude dariť. Presne, odpovedať na najhoršiu sezónu do terajšej histórii samostatného Slovenska v rámci Extraligy. Liptáci tí naopak za posledné roky sú tak usadení, že not great, not terrible, pôjdem ani nevypadávajú, síce play-off nehrávajú, ale sú tak nejako na tej safe area, ale to je tým, ktorý, keď sme sa na nich bavili, na extrémnu anomáliu v tom, že to sú dva týmy. Liptovský Mikuláš doma, Liptovský Mikuláš vonku. Podľa mňa asi toto je tá vec, na ktorej tejto sezóne budú chcieť najviac zapracovať, aby dokázali hrať hokej aj vonku. Pretože oni mali najlepší tým doma a vonku to mohli aj kontumačne prehrávať, oni nemuseli míňať tam naftu. Tak keď si myslím, že otázka je, prišiel nový tréner. Prišiel človek, ktorý už bol v slovenskej extralíge, vrátil sa po nejakom čase zase, takže otázka je, ako nájsť majiteľov spoločnú reč, či budú na jednej vlne. To je veľmi dôležité tam. Myslím si, že vsadili na mladých hráčov, aj nejakých skúsených aj slovenských, ktorí už tam niečo odohrali. Veľká otázka, ako ono je ťažko nám teraz. Jak si povedal, boli minulý rok doma boli neporaziteľní, vonku boli trhací kalendár, dá sa povedať. Takže, ale myslím si, že aj u nich sú ambície, aby vlastne hrali čo najvyššie, aby sa dostali do toho. Takže myslím, že tá ambícia je tam veľká, takisto bude veľmi dôležitý pre nich ten začiatok. Tak sa neviem, oni majú najmladší káder v lige, to znamená 25-23, takže rýchlosť, zdravosť by tam mala byť a zaujímavé to bude sledovať. Po takom 10. kole uvidíme presne, keď si pozrieme tie štatistiky, aj presilovky to boli, že boli viac ako 30% presilovky, to bolo niečo šialené, čo oni predvádzali. A mne sa to páči, že majú najmladší tým, lebo oni presne využívajú to, že nemusia preplácať tých hráčov, a viem, že aj z Nitrov, jedného hráči si zobrali, ktorému neslúbili nič iné, len to, že tam viacej bude hrať. Častokrát to postačí. A zase je veľa tímov, kde ten hráč vlastne oni si ho vybrali, alebo teda veľa hráčov, ktorí oni si ho vybrali a zistili, že zarába menej tam, tak áno, dali mu niečo viac, ale nikdy to nebude ašpirant na titul, ale no ja Branko, ako minulú sezónu sme sa pozastavovali na tým domácim aj vonkajším a pýtal som sa aj chalanov, tak väčšina z nich hovorila, že tam sa proste zle hrá v tom Liptovsku. Ja si ešte pamätám ako hráč. Ja som hral svoj posledný zápas v kariére a tam sa pamätám, tam to bolo, zima bola veľká, čo si ja pamätám. Oni boli nepríjemní, proste dohrávali ťa, proste toto prostredie na teba tak nejako, fakt ako veľmi ťažké hrať v tej budove bolo a takisto to dokázali tým dominantní. No tak uvidíme, no a poďme na nováčika, Prešov, Peter Skudra ako tréner, Marek Bartánus, Filip Buncis, Hanun, čo bol v Lani, takisto teda pozná našu extraligu. Milovníci bulváru ocenia, že v jednom týme bude Lukáš Kozák a Jaroslav Janus.
si furt tak, čo potrebuje. Sorry, Morci. No tak prešiel ako Nováčik. Bude Prešov podobný Nováčik ako Žilina, že sa podľa vás rýchlo etabuje, alebo to bude trošku o niečom inom? Ja som si pozeral ten káder momentálne a nemyslím, že to bude Žilina, ale to je zase iba môj osobný názor. Ja si myslím, že Prešov určite bude bojovať o predkolo. Nebudú to mať úplne ľahké, ale naopak majú Jaro skúsený brankár, všetko, ale myslím, že najväčší problém môže byť v tej obrane trošku. Tak, čo som zatiaľ videl na papieri. Ale to je môj názor. Možno sa mýlim, to až sezóna ukáže. No ako som sa bavil s Vladom Helikom, tak áno hovoril, že veľa striel na nich idú, že JJ sa bude musieť obracať. Bude mať robotu, bude mať robotu. Je brankár. Tak je tam na to, aby chytil. Bude to mať trošku asi iné ako v Košiciach. Myslím, že Košice boli veľmi organizované, prepracovaná obrana. Takže určite sa viacej zapotí, ale tá kvalita v tej bráne. A tiež podľa mňa tým, alebo hlavne mesto s obrovským potenciálom, ak sa im začne dariť a ak tam začne byť ošiel, tak si myslím, že majú veľký priestor aj na nákup ďalších hráčov, keď sa rozhodne jeden player či partner, že do toho vstúpi, alebo ten tým v decembri je na 3. mieste, poviem. Tak tiež Prešov, ale ako nepovažujem za favoritov hneď od začiatku, len bola by škoda. Teraz už vlastne do tej baráži sa dostaneme, pravda, ale teraz už to budú mať podľa mňa, neviem, či zložitejšie alebo jednoduchšie, ťažko povedať, tá baráž je, i bude to iné proste, ako vtedy, keď sa priamo vypadávalo. Tam bol väčší tlak, no. Takže... Ešte jeden vec, ja som ako nezaregistroval Marcel Haš, čo to stalo, on podpísal a myslím si, že do mesiaca bola... Sa nemýli, ono to bolo tak prezentované, že on chcel vopred nejaký čas. Ale on to podpísal. On to mal podpísať. No, ale že mal mať... Za mesiac bolo, že nemám nejaký insight. Toto pokiaľ viem bolo, že proste... Takže chcel peniaze. Áno, že peniaze tam zohrali úlohu a to vlastne on to je ale bez týmu, ne? Bez týmu, veď tam... Ale nikto nedal ani, ja som nezachytil, že bolo nejaké vyhlásenie jednej alebo druhej strany, čo dostalo. Tam proste postreli sme kontrakt. A to je také naše slovenské, že niekto ti dosť vystrila, pomôže a už na to, aby si to upratal a neupracaš to. Vlastne prídeš možno najväčšiu pekazónu. Tak neviem, čo sa tam stalo, vieš. Časom možno niečo vyjde von, No dobre, tak páni, teraz na záver, urobili sme si taký teda prierez s týmami, je to asi ľahká otázka, jednoznačná, že to bude majster. No áno, však to už sme si povedali, to už keď sme povedali Nitru, už do toho nerídme. Zostávate pri tom? Nie, že zmeníte názor ešte. My sme v Lani, keď sme sa rozprávali, na začiatku sezóny aj s Ondrom, tak som sa aj pýtal, čo myslíte, že strelec alebo bodovanie, takéto niečo, ale to je veľmi náročné a teraz to ani nechcem, ja otočím to inak, pretože polovicu tých zahraničných, ktorí prídu, ani nepoznáme, nevieme, kto ako vystrojí, tak skôr sa spýta inak. Obidve štatistiky. Najproduktívnejší hráč a najlepší stroj. Ovládne podľa vás legionár, alebo má šancu niekto z domácich hráčov? Michalovič. OK, tak ty rovno povieš meno, dobre? Môj názor, bude tam mať veľa priestoru, dostane veľa voľnosti, nebude zviazaný nejakým systémom a myslím, že on je ten, ktorý tie góly vie dať aj tie góly. Takže... A budú to hrať na ňu. Ale je tam aj ten Kraknal zostáva v poprade. A však aj od zranení veľa záleží, ale však Kraknal, ja som dával minulú sezónu, tak teraz povedať niekoho iného, keď zostáva v lige. Inak je zaujímavé, on mal ponuku ísť robiť trénera do AHL, asistenta trénera. Áno, on tu mal pôvodnú platnú zmluvu, ale tak hovoril, že o tom nebudú držať, ak by nechcel. Bol dosť nechutený v tom play-off, čo sa stalo, lebo hovorí, že však nemôžem hrať, keď nemôžem hrať. Alebo chcem hrať nejako a neumožňujú, ale on pritom nepatrí k tým najtvrdším, ale tak ja som sa rozhodol, lebo v tomto prípade sa mi celkom páčil, že sa mi to postarali veľmi pekne, on má rodinné založenie, takže to bude zaujímavé, ako sa im bude dariť, ale veľmi dobrý typ, no, však podľa mňa to bude bounce back sezóna pre mňa. Tak, no a dobrá, pozrieme sa na to aj, ako to vidia tipéri, respektíve kurzy typ sportu. Najviac fanúškov páni 43%, zatiaľ ľudí, ktorí si stavili za kurz 5, čo je najnižší kurz veria Nitre. A
Akože, aby som nešiel prvoplánovo, keď sa na to pozrie človek, kurz 7 má Poprad, 27%, to je druhý najväčší počet fanúšikov, ktorí zatiaľ typovali, tak dali Poprad na druhé miesto, Košice s kurzom 7 takisto, a mňa sa páči Žilina za kurz 11, tak ja by som dal Žilinu, ale lebo prvoplánovo tam Nitra asi bude. Ale ja by som dal Žilinu. No, že? To bude presne, si mi to zobral, to bude zaujímavé sledovať, lebo ak Nitra, Mišo Krištof nemá rád fyzickú hru, Maťo Pavlovič nebude hrať fyzicky, ak Nitra, neviem, lebo aj nepreverili ich fyzicky ani jeden tým v tej príprave, dokonca ani univerzitný tým, ktorý so Saskatchewanom hrali, že nehrali do tela vôbec, a to vieme, že Žilina bude robiť, a hlavne v play-off, kde ak budú chcieť vyhrať titul, sa určite stretnú, tak bude zaujímavé sledovať, že ako sa proti tomu postavia, lebo napríklad minulú sezónu proti Popradu tá Nitra bola o niečo fyzickejšia aj zásluhom Huga Kováča, a ja si myslím, že to im pomohlo sa cez Poprad dostať. Ale Žilina je fyzickejší tým zase ako Nitra, aj agresívnejší, alebo na Forčeku aspoň bola minulú sezónu, ale Nitra našla spôsob, ako sa dostať aj cez to. Teraz uvidíme, že tí legionári noví, ktorí do Nitry prišli, a gro zostalo nezmenené, ale predsa len budú sa vedieť tí hráči, ktorí sa budú vedieť presadiť počas základnej časti, presadiť aj v play-off, lebo na to častokrát tie technické týmy doplatia, že proste tí hráči, ktorí majú počas základnej časti viacej voľnosti. Takže ja súhlasím, Žilinu by som dal ako veľkého konkurenta Nitra. A ešte mi je na jednu vec, keď sme sa bavili o ptákoch. Videli ste, keď bola teraz tlačovka predstavovanie dresov? Viktorský vyplášťa Florida? Ty vole, to je... Ja som to videl, zachytil som to už. Samozrejme, my Slováci sme v tom úplne fantasticky, hneď ak niečo vyjde, tak hneď porovnávačky, už je to na internete. Vy ste taký, že pás v strede a logo je tam ide. Jak to vyzerá? Ako na podajby, možno budú aj ako Florida, takže budú mať pekné dresy. No tak, veľa zmien, aj dresov, napríklad, čak aj my máme nový do úvodzovek dres, máme nové štúdinko, v ktorom nahrávame, dúfam, že aj vám sa bude páčiť a bude sa vám páčiť to, o čom sa budeme rozprávať, a celkový obsah. Na dnes myslím si, že dobrá debatka, páni. Ďakujem pekne, Boris Valávík. Ďakujem pekne. Branko Radibojevič. Ďakujem pekne. Meno je Stano Benčat a budeme sa spoločne vydávať pri hokejovom bossovi. Majte sa krásne, ahojte! Leave your materials in. Poďme spraviť tú petelicu. A poďme spraviť toho Krištofa. Zbavme sa artefaktov. An alien commander is coming down to protect the brainwave site. Excellent work. Now, focus your fire on the brainwave siphon. Just tell me if it's difficult to organize. Just tell me if it's difficult to organize.
nejaké Dark Sovereigny. Deathless One. The force field is down. Destroy that brainwave site. Koľko máme? 176, that's fine. Takže pekne sme to vylízali. Dali sme nejaké šokujúce veci, nejaké šokery sme pekne vylízali. Takže môžem povedať, že máme solidne to vylízané. Pozerám, že máme málo žraločieho jedla. Veľa sme zužitkovali. O 11. máme najbližší kšeft a je to Daigon, je to ten pervitín. Potom skúsime samozrejme líznúť to nelíznutelné, ale vyskúšame to znova líznúť. Aj keď je jasné, že to samozrejme nelízneme. Pretože sa to líznúť nedá. A to bol Drake. Takže my samozrejme to vypneme trochu odtiaľto. Tvrdo to prelížeme, ten tovar, potom prelížeme. No a treba dúfať, páni, že budúci týždeň to už vylížeme. A že budeme mať to, čo potrebujeme mať. Takže naozaj by to už bolo solidné. Bolo by solidné mať legendárnu zbrán. Hey, ladies and gentlemen, this is Carmine Sabia for Explain America, and the last student to talk to Charlie Kirk, the last one to debate him, has broken his silence. And now we know what's on his mind. Before we get started, please make sure you like, comment, share, and subscribe. Those little things really help us out, and they help our channel continue to grow. The young man, liberal, who was debating Charlie Kirk, was the last person to speak to him before that fatal shot. He's finally spoken out. A lot of people were very suspicious of this kid, myself included, because the questions he was asking at that time, for that to be the particular time when Kirk got hit, it was suspicious. And I feel sorry for this kid because so many of us thought, wait a second, something don't seem right about that. And now he's speaking out and obviously expressing the fact that he didn't agree with anything Charlie Kirk said. Nothing. He's a liberal. But what he expresses in this video, I think, shows that there is hope for humanity. When you see all this evil online, these people celebrating, you got to realize they are the minority. And it's hard to realize it sometimes because your algorithms and your feeds are flooded with this stuff. And it's rage bait. I didn't post any of them here. Didn't post any on this channel for that reason. I mean, heck, there's plenty of elected Democrats that are saying horrible things, giving us enough to report about, and they should be ashamed. But this kid talks about how he thinks these people are sick psychos that are celebrating the demise of Charlie Kirk. And this is a kid that didn't agree with him at all. And sometimes you need to hear from somebody like that to realize, no, it's not all of them. It is the minority. We don't hate each other this much. It's just some twisted individuals. I want you to watch this and let me know what you think in the comments. I don't know how to make this video. It's been a rough 24 hours. This last person to talk to Charlie Kirk, here's maybe a better vantage point of me. So I'll give you some background. I made a video maybe about a week or two ago, I think. I'll play clips so it's clear about what's going on. Oh my God. So Charlie Kirk just said that the suspected Minneapolis school shooter was trans.
First Nashville, now this. How many times makes a trend? Probably the only way to do this is to have an ungodly amount of time to parse through all of the 6,000 mass shootings that have ever happened in the history of America. I mean, Charlie's counting on the fact that only a psycho would do all that. Trans people are surprisingly and extremely nonviolent. Now, while I was scrolling Charlie Kirk's video, I noticed that he was touring America, and he was touring universities specifically. And one of these caught my eye because one of these is the university I'm currently going to. Obviously, that university was UVU, where I currently go to school, and I'm getting a degree in mathematics. And I'm not going to show a video of what happened, mostly because I can barely watch it. But yeah, here's what I asked. I asked, how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. They said the number's 5. Counting or non-counting gang violence. Pop is heard. Shout out to CNN for fact-checking me and saying I'm right. First off, you sick fucking psychos that think this is the answer. It's not. I don't know what else to say. It's fucking not. It's awful, and a father doesn't have his kids anymore. Charlie had 2 kids and a wife. And, not to make this about me, but I have 2 kids and a wife, and if my 1-year-old boy, his 1-year-old boy, will grow up without memories of his dad, it's a tragedy, and it's hard to grapple with, and I'm part of a community that's struggling to grapple with it right now. And people have obviously pointed to the irony that the point that I was trying to make is how peaceful the left was right before he got shot. And that only makes sense if we stay peaceful. And as much as I disagree with Charlie Kirk, I'm on the record for how much I disagree with Charlie Kirk, but man, dude, he is still a human being. Have we forgotten that? Are we crazy? I stand by so little of everything that he said, but one of the things that he stood by was conversation. And also just if you ever feel like you want to comment with your little conspiracy theory on what happened on the event, you are not helping anything, actually. I've been talking to the police. We're good, thank you. And if you're salivating about what happened, don't. I don't know if any of my audience is, but if you are, you're not part of what I'm trying to build here at all. To je svoboda slova? Aha, a kdo ji určuje? Zákony. A jaké? Však vidíš, že řekneme, a můžete mi odpovědět. Ne, teďka tady reagovala slečna. Takže můžu se vás zeptat na kontrolní otázku. Na základě migračního paktu EU, a to byl náš plakát, migrují, týká se to někoho jiného než afrických a muslimských migrantů. Ano nebo ne? Ne, o tom je náš plakát. Ale na vašem plakátu si dáte, že kdokoliv, kdo migruje do Evropy, má v ruce kudlu. Aha, tak to jsem viděl jiný plakát, kde je napsáno, že kdokoliv. Vy jste v tom plakátu. Kde je napsáno kdokoliv? Je tam obrázek vygenerovaný umělou intelligencí. Ano, je tam napsáno kdokoliv. Není tam napsáno kdokoliv. Už to každý do mě něco vzbuzuje, tak to si pak můžeme schvávat za to asi vzbuzuje u vás. To znamená, že plakáty, na kterých jsem já se... Počkejte, neskákejte mi do řeči. A prosím vás, já si neodvažuju troufat, co si myslí ten, kterýho přepříkáte u vašich voličů. Hodně silný tvrzení kolektivní vina, to dělali v 30. letech fašisti. Takže to jste řekl, vaši voliči. Tak a já... Moji voliči, já nevím, jako narážky. Ale já bych se, vy jste řekl vaši voliči. Já bych si to netroufal tvrdit. Voliči, jsou jací? Vaši voliči SPD. A jaký jsou? Tak to řekněte.
Když jste řekl vaši voliči něco, tak to dořekněte. Vaši voliči to takhle pochopili. Aha. A jak jste na to přišel, že vaši voliči pochopili? Vy jste to evidentně pochopili jinak. Ne, Aha, vaši voliči. no voliči pochopí tak. No to máte výborně. Nevíte nic. My jsme tady dneska s nimi bavili. Vaši voliči, tak já vám to řeknu naopak, jo? Takže na základě, abych se dostal k odpovědi na slečnu, to bude příjemné virální video, tak já vám jenom odpovím. Na základě migračního paktu EU, ten se týká pouze migrace z afrických a muslimských zemí. To znamená, když vyobrazíte někoho, koho se týká ten daný problém, tak to není rasismus, protože je to fakt. Když to přeženu, i když to obrátím, chcete říci, že plakát, na kterém je můj obličej, protože mám šikmé oči a jsem neustále terčen nějakým rasistickým narážek, že je to rasismus? Není, protože já vám řeknu jednu věc. Vy kteří jste, vy ani jeden z vás nikdy nezažil rasismus. A teď vykládáte, co je to rasismus a vzbuzování nenávisti. Je to tak. Já vím, co je to rasismus. Já ho zažívám, ten rasismus. Takže jestli si chcete poslechnout, co je to rasismus, který vy jste nikdy nezažili, jenom o něm mluvíte planě, tak já zažívám rasismus, protože mám šikmé oči celý život. A můžu vás ubezpečit, že plakát, že vy nemáte zkušenost, ale rasismus. Takže když nemáme zkušenost, no nemáte, My nedokážeme vysvětlit rasismus. Teď mluvíme o rasismu. A já vám říkám jako člověk, který má s rasismem celoživotní zkušenosti, že plakát, na kterém je vyobrazen fakt, i kdyby tam byl šikmýma očima já, nebo týká se migračního paktu a byl by tam zahalný muslim nebo černoch, protože se to týká konkrétních, tak není rasistický. Fakt není rasistický. Řeknu vám jednoduše. Například podle údajů, počkejte, chcete mi to vysvětlit, že to jsou skvělé otázky. Na základě oficiálních německých statistik ministerstva vnitra pouze za úplný rok v Německu proběhlo 3800 útoků nožem. A jestli si to vyhledáte i na iDnesu například, schválně uvádí mainstream, tak tam přímo píší, že většina pachatelů měla migrační pozadí a dokonce bez německého pasu a dokonce uvádí pozadí těch pachatelů podle národnosti. Doufám, že to není rasistické, takže jsou tam na první Syřani a Afgánci. Souhlasím, že musíme asi jinak a lépe. Takže v čem je rasistický potom ten plakát? Pojďme se k tomu vrátit. V čem je rasistický plakát a řekněte mi... Vy jsme neříkali, že všichni. Vy nám říkáte... To jasně evokuje, prostě to emocí. Počkejte, to asi... Do Německa, že nám ve vašich voličích to evokuje. Měli jsme možnost s nimi teďka mluvit. A teďka vidíme, že voliči jiných stran v nich evokuje něco, co mi nepřipadá pravda. A já vám řeknu ještě jednu věc. Vás, voliče, jakou stranu vy podporujete, jestli se můžete ptát? Takže Piráty třeba. Já se ptám, takže třeba Piráty. Takže, anebo zelení. Relevantní, protože mluvíte o našich voličích. Takže zelený volí 2% lidí propadli ve všech volbách. Piráti selhali, způsobili miliardové škody ohledně digitalizace, obelhali lidi, říkali, že jsou odborníci na IT, že umí digitalizaci. Obelhali nás všichni, připravili nás o peníze, mají preference kolem 5%. 8% poslední průzkum. Dobře, 8, 7, to je jedno. A vy hodnotíte naše voliče. Nehodnotím vaši kampaň, ne vaše voliče. Ti, kteří, já bych se neodvážil hodnotit kampaň Pirátů, protože já si hodnotím sám sebe, ale to, že Piráti způsobili miliardové škody, obelhali lidi, slibovali digitalizaci, obelhali, koho mohli, způsobili škody. Já mám pro Piráty jiný nápad. Uzákonění trestní odpovědnosti, aby se ten Bartoš zaplatil to, co způsobil za ty škody. Tak, a bylo by to výborný. Já jsem s vámi společného. Ale ještě no ano, nemám, protože určitě není pravda, že když někdo nezažil rasismus, tak rasismus nepozná, to je nesmysl. Rasismus dokáže poznat i člověk, který s ním nemá přímo. Máte pravdu, že ho může poznat kdokoliv, ale já vám říkám svoji zkušenosti. Ale já vám říkám svoji zkušenost člověka, který skutečně má zkušenosti každý dlouhodobý rasismus.
Tak to jsem rád, takže jestli akcentujeme vzájemné zkušenosti člověka, který ví, co je rasismus, a teoretiků, kteří nikdy rasismus nezažili, tak já vám říkám, že faktický plakát, kde migrační pakt EU se týká pouze afrických a muslimských migrantů, takže když ukážete na ten migrační pakt EU, vstoupení migračního paktu a dáte tam ty, který se to týká, tak není rasismus. Nepřeháněme to s tím rasismem. A jestli mi dokážete ještě jenom minutku dát. Já jsem o tom mluvil například se zástupci romských sdružení. Jo? My máme v SPD i romské členy. Nevím, jestli to víte, dokonce jsou i zastupiteli za nás, například v Turce. Takže o rasismu nemůže být žádná řeč, takže bych nerad, abyste si vymýšleli. To není žádný argument, že dokonce se... Počkejte, tak další menšinou, když to teoreticky pořád vymáme, je dokonce já jako Okamura, ale dobrý, já si na menší nehraju, ani na ublížený. Ale já vám řeknu jednu věc, a shodli jsme se i s těmi zástupci Romů, že to, že se zneužívá slovo rasismus, či problémy, které rasismus nejsou, tak potom způsobuje situaci, že ta majoritní společnost, a tady už se asi shodneme doufám, potom vidí rasismus třeba i za věcmi, kde ten rasismus není, a škodí to naopak v té problematice, když my nechceme, aby ten rasismus byl. To znamená, tady se vám můžu vysvětlit, že toto rasismus není, ale v případě, že by někdo řekl třeba, protože seš Rom, přestože seš dobrý a všechno slušnej, tak protože jenom seš černej, tak seš špatnej a nesnáším tě. A protože máš barvu pleti špatnou, tak tady to může mít rasistický kontext. To se vám snažím říct, tak vidíte, že už jsme si řekli úplně věci ano. Ale když fakt řekneme, jako jo, třeba vám řeknu, že v Americe žije třeba, tam příklad, ten nechci zase nevím z hlavy, třetina lidí třeba Afroameričanů, třetina Bělochů, třetina třeba Hispánců. Tak už byste mohli říct ten rasismus, když jsme neřekli, že všichni jsou Američané. To už bychom pak nemohli říct nic. Já v tom rasismu třeba nevidím, jo, v tom, že pojmenujeme. Jako třeba o mě, když řeknete, že jsem Japonec, jako o mě, když řeknete, že jsem Japonec a mám šikmý oči, já si vůbec nemyslím, že to je rasismus, jestli mi věříte. Já to beru jako fakt. Ano, já mám šikmý oči po tátovi a jsem napůl Japonec, napůl Moravák. To není rasismus. Jo, a vy počkejte, vy si asi nepamatujete 10 let, že jste mladá, což vám závidím, ale nepamatujete si ty... Ale nepamatujete... Rasismus odmítám. Já rasismus nesnáším a odmítám. Tu nesnáším se všude, ten vlastně migrační pakt, to je Fialová vláda. Ne. Kdyby oni neodsouhlasili migrační pakt EU a nepřijímali nepřizpůsobivé africké a islámské migranty do Evropy, což je vedení Evropské unie, Fialová vláda to podporuje a Fialová vláda podepsala migrační pakt EU. To způsobilo ten problém, nikoliv Okamura. Pletete si následek a příčinu. Ale využíváte ten problém k politickému prospěchu. A čím? Že řeknu fakta. Takže my máme podle vás mlčet tomu, že Fialová vláda podepsala migrační pakt EU. No to by se vám asi líbilo, ale my mlčet nebudeme. Uznáte, že jsou politici, kteří kritizují, řekněme, neregulovanou migraci, ale dělají to nějak s nějakým taktem a využívají k tomu rasové nestrašenosti na nějakém plagátu. A vy nejste stíháni za to, že jste proti migračnímu paktu. Vy jste stíháni za podněcování nenávisti. To jste stíháni. Aha, takže ministr vnitra Vít Rakušan, který řídí ministerstvo vnitra, určuje, kde je ta svoboda slova. Aha. Ministr vnitra nerozhoduje, ministr vnitra nevymáhá právo. To opravdu ne. Já vás můžu ubezpečit. Já vás můžu ubezpečit. Fialová vláda letos skončí. Jo, s tím se smysme, s tímto faktem a bude výměna. Switch. Jo? To rozhodnou voliči. Oni končí. Už vám to říct, teď vám to už oznamuju. Oni končí, protože už toho lidi mají plný zuby. Pirátů, vlády Pirátů, STANu a Spolu. Já vám říkám, vzpomeňte si na mě za 5 měsíců, že vláda v tomto složení končí po letošní volbách. Ne, to nerozhodu ani já vám jenom říkám svoji predikci. Ale co ten plakát? Tak a teď vám řeknu, moment, já bych zareagoval na své, nechal si mi domluvit. A vy jste říkala, ty chirurgové z dovozu. Tady, já vám závidím to mládí, hned bych to měnil, ale v roce 2015, před 10 lety, to není totiž slova, který vymyslel Okamura. To totiž vymyslela, a to říkala Merkelová. Psal to časopis Respekt, taky v Čechách, a říkali, že v migrační vlně 2015
že sem přichází inženýři a chirurgové. To je špatně. Aha, takže během migrace 2015, tak to je pointa rozhovoru, to musíme říct. Tady skvělí mladí lidé tvrdí, tak tohle mají ty migrace. Prosím vás, německé statistiky jsem vám říkal, ale tady je pointa, aby to nezapadlo. Slečna říkala, že je pravda, že v rámci té migrační vlny 2015 přicházeli inženýři a chirurgové. Tak tím jsem vyjasnil už celý náš rozhovor. Tak to se asi neshodneme, protože opravdu ti nelegální migranti z Afriky a z tam zemí nejsou inženýři a chirurgové, jak nám tady tvrdili před 10 lety. Tak se vyjasnil náš rozhovor. Takže to je skvělá pointa a tady se opravdu nedohodneme, protože... Já jsem nechtěl odcházet, ale mám program v Praze, abych se s vámi do rána. Výborně jste to řekla, jako jo. To je pointa celého rozhovoru. Uplatním na trhu práce jako inženýr, jako chirurg. To je jedno, ne? To je snad jedno. Jestli je to slušný člověk, trestně bezúhonný a chce se uplatnit na českém trhu práce, tak proč bychom nepovedli? Mluvíme o nelegální migraci, rozumíme si? Ale vydáváte lidem jedné rasy do ruky nůž a říkáte o těch lidech, že jsou chirurgové z dovozu a dá... Tak, ještě jednou. Chirurgové z dovozu je v vozovkách, protože je to právě ta nadsázka na to, co nám tady... Pochopili to všichni, nebyli kromě vás. Tak už jsem vám to vysvětlil, doufám, to pochopíte. A teďka, no, kdyby mě odsoudili před volbama, byl soud, tak nám soudnou preference. Jo, no. A ten plakát, i potom, jak mě trestně stíhají, tak jsme ho dali do novin a teď to jde do všech stránek, představte si. Jo, jako jo. Jako jo. Takže já jsem trestně stíhaný, ano, mají tady pravdu mládež, trestně mě stíhají a jsem, jak se to řekne, obžalovaný za plakát Stop migračního paktu EU. Ano, za Fialovy vlády a za ministra vnitra. Který nevymáhá právo a nerozhoduje o vyňách trestu. Ne, za jiné vlády by to nebylo, takže ještě jednou. To je úplně jedno, kde ministr. Ještě jste popletla, protože trestní oznámení a tady já už jsem ve fázi stíhání a obžaloby. Takže to jsme Záleží na tom, jaká je vláda u moci, kdokoliv má právo podat. No, to vám odpovídá, že to je s tím oznámí, to má právo podat a já už jsem od fáze dál. Jo, takže se vás musím poučit trošku. O tom nerozhoduje vláda a ani ministr vnitra. Tak prosím vás, tak teď jste úplně mimo, protože já jsem, tak počkejte, já jsem byl vydán poslaneckou sněmovnou hlasy vládních poslanců, tak prosím vás, teď jste úplně mimo. Teď jste úplně mimo. To znamená kriminalizace ze strany Fialovy vlády. Korektní, že vás poslanecká sněmovna vydá, aby se ukázalo, aha, na základě trestního oznámení Jiřího Pospíšila z koalice Spolu, měli to zosnovaný dobře. Já vám... Nejste nad zákonem, ne? Nejste nad zákonem. Počkej, dneska něco říct. Já vám celkem vlastně závidím takový ten váš pohled toho ideálního světa. Toho ideálního světa. V ideálním světě, co proběhne, rozhodne, jestli jste vinný nebo ne a uvidí se. A nerozhoduje o tom vláda ani ministr vnitra. To musíte vědět. Aha, takže teď jsem byl poučen, jak to vlastně funguje. Takže já si myslím, že oni to nějak rozhodnou. Vyměníme vládu. Rozhodne o tom soud. Vyměníme vládu. Nezávislý soud. Ale prosím vás, tak já vás ještě poučím jednou. Obvinění a trestní stíhání nesdělují soudy, ale policie. A policii řídí ministr vnitra. Ale já vás tady nechci pořád poučovat. Policie autonomní. A kdo jmenuje policejního prezidenta? A kdo jmenuje policejního prezidenta? Kdo jmenuje policejního prezidenta? Policejní prezident nepodává. Kdo vybírá a jmenuje policejního prezidenta? A ke komu je odpovědný? Můžu se dostat k té otázce? Tak nefunguje. Ne, tam se vás na odpověď. Víte, to odpověď? Ministr vnitra. Tak vidíte. Ale už se trošku motáme. Ano, motáme se. Prosím vás, ještě jednou. Obvinění a trestní stíhání sděluje policie, nikoliv soud. Slyšíte mě? Tak prosím. Počkejte, teď jsme ve fázi ještě obvinění a trestní stíhání. A vy mi pořád říkáte, že na to nemá vliv nikdo z vlády. Takže už jsem vám řekl, hlasování o vydání. Trestní oznámení bylo připraveno od Jiřího Pospíšila po domluvě z koalice Spolu. Počkejte, může, ale tady konkrétně už to bylo přichystané. A teď
Prosím vás, už jsem vám říkal několikrát, Tak, že policie dostane oznámení a jde se zeptat pana ministra Rakušana, jestli ho má nebo nemá. že víte, jak funguje policie, tak mě poučte ještě, trošku podrobně. Takhle jako vy to říkáte, jo, jako, vy máte, já vás mám, vážení mladí lidé, já vás mám rád, jo, ale o tom, jako když vy jste... Takže vy říkáte... Samozřejmě, pochybuju, ano. Věříte ve spravedlnost, pane poslanče? No, tak vy jste mě oslovili, že si chcete rozloučíme se, ale vy jste mě oslovili, takže jo, by byl dáme jak na obchodu. No to nevěřím. Právě proto navrhujeme, jako třeba ve Spojených státech, v jiných demokratických zemích, aby třeba soudci byli na časově omezený mandát, aby mohli být třeba i odvolatelní. Jo, takže soudy najednou nejsou v Americe nezávislí, to znamená, Trump se najednou nehodí, Amerika už není demokracie. No tak ještě nám určitě, který země jsou demokratický a který ne. Já chápu, že jsou demokratický jen ty, který se hodí vašim názorům, ale takhle to nefunguje. Není pravda. Je ale rozdíl, když soudce nominuje prostě politická strana. A je rozdíl, když máme nezávislost soudy tady u nás. A kde ho jmenuje politická strana v Americe? Ano, v Americe. Tam jsou přímo volení občany. Takže a i šerifové jsou tam přímo volení. Oblasti viny a trestu rozhodne nezávislý soud. Ano. A co takhle pytle? Jsou to soudy různých úrovní. Některý jsou nebo ne, jo, ale jsou tam i přímo volení a na časovém mezenému. A byla to skvělá diskuze, protože já taky děkuji za slušnou diskuzi, jo. Ale já chci říct, jako, je to velice dobře jsme povídali, protože pro mě je to zajímavá zkušenost, je to sonda do přemýšlení, nějak špatného, nějak to, máme rozdílné názory. Sonda, jak uvažují třeba právě voliči, nevím, pětikoalice Pirátů a podobně, což je v pořádku, já jsem pro demokracii, souboj. A je to poučný pro mě strašně, je to pro mě poučný, protože je to jiný svět. Je to prostě jiná realita. Jo. Musím určitě říct, že ne. Jo, jako jo. To, že jo, musím říct, že se s tím nesetkávám vůbec, jako jo, ale všimněte si, no, mě připadá, že v defenzivě je spíš ta vládní koalice, když se podíváte na ty debaty, už neví, co by, protože tak jako, když se podíváte na preferenci, tak to je katastrofální. Ale já vám ještě řeknu, abych vás ubezpečil o jedné věci. Já jsem pro minulé volební období, a schválně média umlčeli, když už máte ty vlajky. To byl pro rozšíření registrovaného partnerství. To byl můj návrh dlouhodobý, aby mohli i dědit, jo, jako, aby mohli zdravotní dokumentaci po sobě zkoumat. To byl můj návrh. Adopce dětí určitě ne. A já vám řeknu, a to je ten problém. Ne, a můžu vám říct proč. Já nevím, jestli z vás někdo vyrůstal v dětském domově. Ano nebo ne? Ne. Já jsem v dětském domově. Hned vám to říkám. Hned vám to vysvětlím. Jo, tohle tu ty... Ano, víme, že byste nechte mě odpovědět. Vy byste radši skákal z okna, než jste pohlavní rodiče, ale... Je to tak. Přesně tak. Ale nechte mě domluvit. Necháte mě domluvit. Nechte mě domluvit. Já chci říct jinou věc. Takže mladí lidé řekli, že jsou pro adopce dětí, homosexuály. Já nic proti homosexuálům nemám, já jsem byl, no a právě protože mluvíte takhle, tak pak je většinově společnost zbytečně postavená proti vám, jo, jako protože musíme mluvit rozumně a věcně. Ježíš, ale já bych se rád to domluvil. Takže ukázalo se, že mládež nemá zkušenost dětského domova, já jsem vyrůstal v dětském domově část dětství, takže vím co a jak. A já vám řeknu, jo, že pořád říkají ti zastánci adopcí homosexuály, že dětem bude lépe i ve stejnopohlavních párů než v dětském domově. Je to nikým ne... Tak. A říká klučina, to bude. Nikdy v dětském domově ale nevyrůstal. Ví to z doslechu. A já vám řeknu, že je to... Je lepší mluvit o rodiči. Tak, není to pravda, protože já jsem v děcáku byl na rozdíl od vás všech. Já bych byl... Tak ale nechte mě to říct, prosím. Ale nenecháte mě to říct, aby to nebylo slyšet. Já bych to rád řekl. Tak, takže já jsem
jasně, rozhodně více než u stejnopohlavního páru. Neumím si to představit. No ano. No ani bych si to nechtěl zkusit. A já vám řeknu jen... představit, tak nevíte, jaké to je. Prosím vás, já vám řeknu jednu věc. Problém je v tom, já jsem se ptal i těch kluků, kamarádů, co tam se mnou vyrůstali, dokonce kteří byli tam až do 18 let. A někteří z nich byli vychováváni stejnopohlavním párem, že to mohou porovnat. Moment, no to už by byla nenávratná katastrofa. Jo, jako jo. A já vám řeknu, no jistě, že ne. A jsem na to rád. Ale já vám řeknu, prosím vás, ten problém je jinde. Dítě není hračka, chápete to? Jako to není experiment jako zvířátko. Ale nechte mě to domluvit. Ale vy tady mluvíte. My víme, co mluvíte. Já už ani po 3 minutách mě nenechají doříct můj názor. Jo, takže jestli dáte dotaz, tak já odpovím. Takže já jsem byl v dětském vychováván. Mládež řekla, že sice tvrdí, že by bylo lepší dětem z dětského domova a homosexuální pár jako rodiče v dětském domově. Ukázalo se, že ale se v dětském domově nevyrůstali na rozdíl ode mě, tak nevím, odkud to vzali. Ale já bych chtěl jako doříct. Já jsem se ptal i těch kamarádů, kteří tam vyrůstali celý život, až do 18, jestli oni by si třeba vybrali než ten dětský domov, a to bylo za komunistů, to jsme byli na pokoji po 15, jo. To není jako teďka, že tam jsou třeba ty byty a takhle, nevím, jestli jste byli dneska v domově. Vydržte to. Vy nemáte žádný reprezentativní vzorek, že jste nebyli v dětském domově, to je ten problém. Já mám aspoň ten cíl. Tak, já mám aspoň ten cíl, ale já jsem vám zažil říct jinou věc, že já jako dítě, a mám na to doufám právo, má na toto dítě právo. Já jako dítě, který vyrůstal v dětském domově, vám na základě svých zkušeností říkám, a nechte mi to právo, že bych nikdy nechtěl mít 2 tatínky nebo 2 maminky, radši bych byl v dětském domově. Je to... asi není kompetentní rozhodovat, kdo ho má vychovávat. A to je přesně ten problém, na který jste poukázal. Jo, jako jo, neskákejte mi ještě pořád. Tak, a teďka, a teď jste řekl, no tak nás je tady víc samozřejmě, jo, jako jo, to znamená, nás je tady víc než vás, když jsme u toho. Ale já jsem chtěl jenom říct jednu věc, no takhle nemůže být diskuze jako 5:1 časový se ptáte všichni mě, tak to bychom se nedostali, jo, k tomu. Ale a vy jste teďka řekl, že dítě nemůže rozhodovat, to je klíčová věta v tomto tématu. Tady pán řekl, že dítě nemůže prý rozhodovat o tom, jaký si bude vybírat rodiče. To je to největší nebezpečí, protože právě já jsem se ptal i těch organizací, co za mnou chodili, ohledně toho do sněmovny, já jsem ptal, máte nějakou psychologickou studii, jaký bude dopad na dítě, když třeba adoptujete 2- nebo 3letý dítě, že to je vážná debata, a ono zjistí třeba v 6-7 letech, že je standardní mít maminku a tatínka a že chce mít maminku a tatínka a ne 2 tatínky. A oni mi řekli, všechny ty organizace, co za mnou chodili, žádnou takovou studii nemáte. Naopak se podívat na internet, je řada studií renomovaných lidí v České republice, lékařů, psychologů, který to právě naopak nedoporučují. To znamená, já jsem řekl, prosím vás, přineste mi nejdřív nějaký studie, jaký je dopad v tom okamžiku, že to jsem zažil já, že nějakou malého dítěte by se právě nikdo nezeptal. Nechali by mě třeba adoptovat 2 tatínkama, jo? A já bych potom, když by byl starší, zjistil, že to nechci. Jo? To je opravdu... Když jste byl malý, tak v té době jste viděl, že to nechcete. Když jsem byl malý, tak takovýhle věci neexistovaly. A aby nám někdo říkal, nepočkejte, existoval něco jiného, jsem chtěl říct. Neexistoval problém, že by chtěli homosexuální páry adoptovat rodiče. Neexistovaly nesmysly, že nám někdo říkali, že jsou víc než 2 pohlaví. Takový lidi, co si mysleli, že jsou 10 nebo 20 pohlaví, ty dostali doporučení k psychiatrovi. Jo, ale vy jste jako malý věděl, že byste radši zůstal v dětském domově, než byl adoptovaný stejnopohlavním párem. To jste v té době věděl. Jako malý ne, protože to téma neexistovalo. Ale, adopce dětí homosexuály opravdu tématem nebyla. Jako jo. Jako adopce dětí homosexuály, to je skutečně téma posledních několika let a já se nestačím divit. To znamená, i to, že je asi 70 pohlaví. Nestačím se divit, co se to tady děje. A já jsem chtěl říct, a já nezmínil, ale z tohoto okruhu lidí to slýchávám. Ale je to pořád, já říkám ne. A že jsou toalety pro nebinární lidi a je tam nějaký nosový, ne, to říkám už já, to říkám já. Jako jo. No třeba u vás na vysoké škole tady, na Masarykově univerzitě.
je. Psali to médií, ale mainstreamových, podívejte se. Protože je to na zemědělské třeba univerzitě v Praze 6. Sedlec je to, že nebo Soudol, pardon. Jo, kdy to proběhlo všude, už bylo fotografie i články mainstreamu. Na Karlově univerzitě nebydálí toaleta. Kdo tam na ní má chodit? Kdo na to má chodit? Pozor, jsou stavění za veřejné peníze. Pozor, to je pravda. Za veřejné peníze nebinární toalety, já bych na to nedal ani halíř. Protože nechci, aby naše daně a našich voličů a náš místo nepřehled byly nakládány na stavbu nebinární toalet. A přijdou na mužské toalety nebo na... Já si myslím, že nebinární lidi je nesmysl. Já si myslím, že je buď muž nebo žena. Takže já to mám vyřešeno. Já to nemám jiný názor. Jo, a já bych to řekl. Takže co by se stalo, teda jsem se ptal, kdyby to dítě, kdyby bylo v malém věku, třeba 2-3 letech, kdy se ho nikdo nemůže ani zeptat, pochopitelně, tak ho adoptují 2 tatínkové a pak by zjistilo, že vlastně 2 tatínky nechce. To by byla opravdu lidská tragédie. Ale asi, jako říkám, dítě nemá, jako, není kompetentní na to, aby jako se samo rozhodlo, jaké bude mít rodiče. A spousta dětí nechce ani své a já si myslím, že spousta dětí by bylo rádo, kdyby bylo v nějaké rodině. A jsem rád, že říkáte, že si to myslíte, protože moje osobní zkušenost... A je jedno, jestli to je tradiční rodina, důvová. Ne. To vůbec jedno není. To vůbec jedno není. Já jsem v dětském domově vyrůstal. A já bych nikdy nechtěl mít rodiče jiné než maminku a tatínka. Jsou spokojení. Můžu mít ten názor. A vyrůstal jsem v dětském domově. Na rozdíl od vás. Nejste kompetentní na to, že vy nemáte tu zkušenost být vychovávat stejnopohlavním párem. Jaké to je být, nebo jaké jsou dopady takového výchovy? Tak. A právě proto jsem si vyžádal ty podklady, tady mi přinesou tyto organizace, které jsou ty LGBT. Minulý volební období jsem o to žádal. Přineste mi psychologické studie na to, jaký bude dopad. No právě, že mi nepřinesli žádný a nemohli najít. To znamená, jaký je psychologický dopad na to, kdyby to dítě, ne to by zaměstnanci, tak to byly z těch neziskových organizací, které to prosazují. Jako jo, to znamená, já jsem se ptal, co se stane, ten můj dotaz už opakuju byl ten, co se stane, když to dítě potom třeba bude starší a zjistí, že chce 2 maminku a tatínka a nikoli 2 táty. Jaký bude řešení? Jestli máte analýzu toho psychologického dopadu a co bude řešit? Nikdo mi to nepřinesl. A to je problém. Ale když to může chtít přece, když je v dětském domě, tak může později chtít mít tátu a mámu a taky mu to nikdo nezajistí. Ale táta máma je přirozený svátek, ale když žádného nemá, tak ta výchozí situace je, že to dítě nemá. Vážení, vy všichni, jakože jste krásní mladí lidé, tak by se sebe z tatínka a maminky nenarodili. 2 tatínků by se jim nenarodili. To je příroda. Kdybychom je neměli, tak přece i kdybychom vyrůstali v dětském domově a později bychom zjistili, že chceme mámu a tátu, tak stejně na tom ta situace si nezmění. My nemůžeme si... Já vám to nepřeju, ale ta zkušenost dětského domova byla opravdu na celý život, takže není to o terorizování. Pobyt dětském domově je závažnou věcí. A není to o lehkém diskutování bez zkušenosti. Vy předpokládáte, že být vychován stejnopohlavním párem, tak má negativní dopady, ale my nevíme, jestli to má negativní dopady nebo pozitivní dopady. My se nebudeme tvrdit, že sexualita rodičů opravdu nemá nějaký psychologický dopad na dítě. A to já nejsem, a já přiznávám, že já nejsem odborník, a to je, že si já to já předpokládám. A proto se vám říká, že dítě není hračka, a pak, když nebude vyjasněný ty dopady, tak já nemůžu podpořit adopci homosexuální páry. Teď se na to shodujeme, že si něco myslíme, že se domníváme, ale dítě je člověk. Nemůžeme experimentovat. Jo, že jsem si měl nechat třeba koupit si výzkum. No tak to já nechci kupovat výzkumy. Já chci odborné
výzkumy nezávislé, žádné kupování výzkumu. Ano, nezávislý Asi je někdo kupuje, jo, ale já ne. Ano, i nezávislý výzkum musí zaplatit. No pozor, tak neziskové LGBT organizace, kdyby místo Prague Pride si zaplatili to průzkum, tak by na to určitě měli. Koukal jsem, že dostali z pražského magistrátu asi 500 000 od Pirátů. Byl byste pro, kdybyste zjistil vlastně, že panuje vlastně, že to je pro to dítě dobrý, tak byste byl pro? Kdyby vlastně většinová společnost. Ano, tak jste pro nebo ne? Tohle to je výborný dotaz. Takže až někdo přinese tu studii, tak se nad tím zamyslíme. Tohle to je kdyby, ale já si myslím, že je to proti přírodě a že dítě má maminku a tatínka. Jo, jako já si to myslím teď, ale žádná ta studie neexistuje. Jste ochotný změnit názor? Jako ne všechno, co společnost dělá, je vlastně podle přírody. Něco je vždycky konstrukt. Takže jako my to... A co třeba? A proč se bych se mluvil? To jsou ty pohledy. Celá společnost, manželství, jazyk, politická strana. No, lidský, třeba ten sociální konstrukt, to jsou ty počty těch pohlaví. A to je naučení. Asi můžeme jít. No, takže můj názor jasný, jako jo, manželství je muž a žena, přirozený svazek je, když dítě má maminku a tatínka, to je prostě můj názor. Já myslím, že jsme to mohli shrnout. Co se týče homosexuálních párů, nic proti homosexuálům nemám, ostatně můj mladší bratr je taky homosexuál. Ale ty práva byste jim nedal. Počkejte, jaký práva? Práva na adopci a práva na manželství. Ale teď adopci dětí, teď není přirozený, aby dítě vyrůstalo mezi dvěma tatínkama. Politik opravdu není tady od toho, aby definoval, co je přirozené. Ale vy taky ne, ani LGBT organizace. My neříkáme, co je přirozené a co ne. Počkejte, příroda je jasná. Vy byste se nenarodili bez maminky a tatínka. A to my nerozporujeme. No tak proč říkáme, že rodiči můžou být dva tatínkové? Protože můžou, protože to existuje. No nemůžou. Rodiče od slova rodit, tak to nemůžou být dva tatínkové. Počkej, takže třeba, když je matka samoživitelka, tak nemůže to vychovávat sama? Nebo otec? No počkejte, to jsou přirození rodiče. No, ale adopce dvěma muži není přirozený a nemá nic proti homosexuálům. No není. Adopce není koncept přírody. Ne, počkejte, adopce stejnopohlavním párem, to je prostě, to není podle mě přirozený. Protože přirozený je to, že i byste se narodili přirozeně tím, že jste měli maminku a tatínka. A u výchovy je také zřejmé, že ideální výchova, vy dneska je spoustu rozvedených párů, jo, ale ideální je, aby měli mužský, ženský vzor přeci to dítě. Já nevím, jestli máte děti, já mám 30letého syna. Utíkejte a děkuji za korektní diskuzi. Asi to rozpustíme, ale to dobrý, pokecali jsme. A bylo to dobrý. Tak mějte se. Zajímavé.
Ja to nazvem. Čo je to za kokockú rasu? Čo sú ľudia za kokockú rasu? Jak môžu trepať také hnoje? No. To je niečo. Ja to nerozumiem. Aké to môže, že ľudia tak zaostala chorá, psychicky náročená rasa? Aké to môže, že ľudia sú na tom tak masívne zlé? Aký sme zdegenerovaná, chorá, náročená rasa? To je strašné byť človekom. To je strašné zistiť, že patríš z zdegenerovanej, chorej, psychicky odrovnanej, náročenej rasy. Že patríš do rasy degenerátov, chorých mentalistov, zaostalých primitívov, sprostých hnojov, ktorí nevedia jeden dungeon, ani len ľahké dungeony nevedia rozlúsknuť. To je niečo neskutočné. Zomejú ako hnoje. Non-stop mŕtvi. Nevedia sa postaviť, sú v hlave narušení. To je niečo. Nič, poďme do tej polnoci. No o jednej ešte. Tentokrát by som to chcel dojať. Tentokrát môžeme do jednej potiahnuť, ne? Nemusím od 6 stavať. Pravdepodobne nie, o polnoci si to vylíšem, podľa mňa.
No je to chore. Chorec prosto narušena. No je to zaostalo. No tu mi chýba iba tých 2145. Ako je to dosť. Ale z určitosti by som to mal dať o polnoci, aby som o 6 nemusel razieť. Nerad by som to naozaj roztáčal. Žiadne nové informácie nie sú, čo? Voice module online. Audio functionality test initialized. Či sa zmenila technológia. A páne, aj tým.
Oh god. No. The brainwave siphon is now vulnerable. Operation Kappa complete. Initiate Operation Omega. There are still 2 more siphons remaining. The enemy spacecraft is reconfiguring. Expect missile strikes from above. Light forces beating down. Mode unformidable. Caution. That brought down the force field on the brainwave siphon. Destroy it now. Both the keys for final force fields. Defeat them and put an end to this. Piče, ty kole v piči. To je v hovne. God damn it, zabudol som na tú kokotinu. Všetko, že to bol neužitočný telegram. There is only one thing left to do. Fucking. Destroy that siphon. Čekám na tú sračku, a keď zabudnem na ňu. Och. Piče, asi na 2 hodiny. Very impressive. I will continue to provide aid from afar. God.
Ja som za celý život nevidel nikoho skutočne rozčúleného. A celý život. Celý život. Iba seba. Ale rozčúlený. No. It's like ako má zmysel skúšať kokotinu? Nemá. To je... Aj tebo. Oni tebo nezmysli. Dvoch tačinkov, to pič. What the fuck? Ale rozbuchlo. Že to vypnem. Sa na to. Čo tu budem kvásiť? Poďte do sačky. A tak koľko Daigo na to zabudol. Sradil.
Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact name Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope and the rifle being unique. Messages from the contact Tyler also mentioned that he had changed outfits. Kokoti, žiadny motív čo nepovedali, jebovia. Today we are going to expose Stephen King because he has shown his true colors in this absolutely disgusting tweet that he has now deleted after the insane backlash that he has gotten. And this tweet is so horrific, so heinous, that people are calling for the Charlie Kirk estate to sue Stephen King for the defamatory things that he said about Charlie Kirk, okay?
And like I said, these people are showing their true colors. And that is why it is important for us to make the rest of the world aware of who we are dealing with. And their reactions to what has happened to Charlie Kirk is very telling of who these leftists are and how they really feel about conservatives and Republicans. So make sure that you share this video, make sure that you like, subscribe, all that good stuff, so we can continue to make more people aware of what is going on, because we have a lot of momentum right now, guys. I cannot believe the amount of TikTok videos that I have watched over the past 24 hours of people who have awakened to what is going on and just how evil the leftists have become. So we're going to get into this today and see what is going on with Stephen King. And as you can see here, we have Mike Lee, who says, please share if you agree that the estate of Charlie Kirk should sue Stephen King for defamation over this heinously false accusation. He's crossed a line. It will prove costly. Stephen King forced to delete posts after lying and claiming that Charlie Kirk called for the stoning of not straight people. This is the exact false rhetoric that causes violence against conservatives. Shameful. And as you can see, here is the tweet here from Stephen King. He advocated for stoning not straight people to death. Just saying. Which, of course, is a complete lie, but this is exactly what leftists do. They spread these poisonous lies because they want to continue to vilify us in any way possible. And the fact that Stephen King posted this in the aftermath of Charlie Kirk's death shows you the type of person that Stephen King is and the types of people that all these leftists are. And the backlash that Stephen King has been facing has been absolutely crazy. He's been getting completely obliterated. You are a lying piece of crap, coming from Richard Gunnell. You say this because someone said it to you, not because you know. You do society a huge disservice when you are so naive and simple. People like you who regurgitate other people's points are sheep. You are a sheep, Stephen King. I knew Charlie well, and I am not straight. He was always cheering for me and always finding ways to help me succeed. You have no idea what you are saying. Confident and stupid is a sad combo, and that is pretty accurate right there. And Stephen King did delete this tweet pretty fast after he was getting completely obliterated by the internet and people were calling for him to get sued. You are a horrible, evil, twisted liar. No, he did not. Your party, which you shamelessly shilled for, sent $100 billion to the Ayatollah, who does routinely take out people who are not straight. Why are you so dishonest and filled with hate? And Stephen King replied to Ted Cruz. By the way, I'm not a fan of Ted Cruz by any means. But this is what Stephen King said in response. The horrible, evil, twisted liar apologizes. This is what I get for reading something on Twitter without fact-checking. Won't happen again. Now, of course, I gotta ask, does this feel like a genuine apology to you guys? Does this feel like Stephen King is actually genuinely sorry for what he posted? I don't get that reading at all. And Ted Cruz replied to Stephen King by saying, I appreciate that Stephen King deleted the false tweet. Stephen King, yes, we must all just get along, guys. Let's just get along. I'm sorry, but I'm not really in the mood to get along with these people right now. And I don't think that Stephen King is actually apologetic. I think that we saw the true Stephen King by the lie that he spread about Charlie Kirk. I don't really buy into this apology coming from him. Now, on the other hand, I am just getting convicted by Charlie Kirk and by, just who Charlie Kirk was as a person right now by realizing, you know what, Charlie Kirk, he probably would forgive Stephen King. And he would probably ask him to have a conversation. Because that is the type of wonderful person that Charlie Kirk was. The type of decent person that Stephen King could only ever dream of being. And this is the person. Charlie Kirk is the person, this absolutely wonderful person who was taken from us because of the vile, hateful rhetoric of people like Stephen King and many, many others on the leftist side. I don't think that Stephen King is convicted by this at all. That he actually feels like he did anything wrong. I don't believe that for a second. I just don't. So, with that being said, let's not fall for the bait. All right, let's just keep that in mind. Let's not fall for the bait. But let me know what you think about this in the comments below, what is all going on with Stephen King, the backlash that he is facing, and all of that. Hope you guys enjoyed. Leave a like, subscribe, and I'll talk to you all in another video very soon. Well,
Margarita, that's a Robin, in the large barn in the center. I saw they were loading up the cargo into a few different stashes around too. Gotta figure out how to get in and grab everything we, you get. If you could manage to get your hands on some of my explosives, I bet you could blast some doors open. Back in 2020, officers conducted a traffic stop on a driver who failed to turn his headlights on while driving at night. Can you put your hands on the wheel, buddy? Okay. Hey, I'm Monster Smith. The reason why I pulled you over is you don't have any lights on. Are you okay, bud? Yeah. The officer walks back to his patrol car to run the driver's information. It comes back that his name is Jared Neumann and his license is suspended. You just got a sign saying that you're going to show up. All right? And you can keep my pen because you're coming. The officer on the other side of the vehicle notices that Jared looks like a crime scene. So what happened for real? I got in a fight with somebody, and they hit me and beat up. Where does this happen in Boca? Yeah, no, it's no big deal to me. I mean, he beat down me pretty bad. Who is this person? I don't really know him like that. He's just somebody that was arguing with me. Comments on your bed. I just would really like to go to bed because I got to rest up for work. And it would hurt me. You said you don't have work till Wednesday. I know, but I gotta. You don't need to be as rest. I mean, I don't really know. So you stay from now till Wednesday? No, like, I mean, I'm gonna rest up. I would appreciate it. I'm gonna have a come check you out. That's not a thing. I'm not saying to go with them, but they're gonna check your vitals. And they're gonna check everything. While they wait for paramedics to arrive, officers find out that Jared has been living in his vehicle for quite some time. I got to tow the car. And it looks like you live in it and you work out of it, so you able to call somebody? Really not. That's what I'm saying. If you can call somebody, If you take that car, I have nothing. Just leave it open. I understand that, but it's also a liability on me if I knowingly let you leave with the car and then something happens. It looks bad on me. I'm just gonna pull over in your spot and that's it. While Jared was being checked by paramedics, an officer received a call stating that they had found his father's body in a parking garage with over 27 stab wounds. This led them to believe that Jared had something to do with his death, but without any further evidence, they were forced to let him go. A few hours later, Jared was pulled over again for driving without a license, and this time, he was brought in for interrogation. You hang out with anybody from work? Not really. I don't know them like that. No? What do you do in your off time? I just, watch anime, Japanese Okay. like 10-year-olds. I'm just saying my son used to watch it. Yeah, So he used to deal with all that Pokemon stuff. Tonight, I want to ask you about some stuff, about why you're here tonight and everything like that. But in order to do that, I have to read you your rights conflict, okay? So today, tell me what happened today. I was driving in my car, and the police pulled up behind me and told me to pull over and stop the vehicle and place my hands outside of the vehicle so they could see them, and then
told me to step out of the car. I think they put me in handcuffs at that point, and I asked them what's going on, and they said they were going to tell me later. Did they tell you at all why you were arrested? No, No? not at all. Okay. Not, because we got a phone call that people were concerned about you last night. Last night, what people? The Delaware Beach Police Department. Oh, You remember that? yeah, Okay. Because they stopped you for your license too, right? yeah, They told you you shouldn't have been driving, right? yeah. Yeah. What did they say? They gave you a break? I mean, yeah, they basically, like, I just took the car back because I needed to go to work, and I needed, like, the car. Right. Yeah, that's the only reason I was driving it. Right. But, You gotta do what you gotta do sometimes. yeah, I know. Agreed. Those officers were concerned. They said that you may have been like in a fight and got hurt or something like that, but you didn't want to report anything. Is everything okay? Yeah, I'm okay. Do you want to talk to us about what happened? I mean, I'm okay. I don't really have anything against the person who did that. And who's the guy that confronts you? I don't know his name. How do you know him? Like, have we seen him? I've before? just seen him a couple times. Like, he's talked to me before, like, briefly, but, like, you know, it's just never really, like, good interactions. Is there something else going on that you want to tell us about? You look like you're upset about something. I mean, You just look like you got lost in thought for a second. I just want to make sure that there's not a missing piece to this that no. you're holding back on or I'm anything. okay. All right? Yeah, I'm okay. The detectives know that Jared's father lived with him in his vehicle before he was murdered. They also know that his father kept tools in the vehicle so he could do odd jobs around town. The detectives ask Jared about the tools, and Jared claims they are his, even though he has no idea what he's talking about. That car that you have, does anyone else drive it? No. You're the only one that drives it? Yeah. Because there was like some tools and stuff in there. What are those for? That's for work. I guess so. What do you do with those? There was a painting job I had. What kind of painting? What do you mean, what kind of painting? Like interior, exterior, Houses. finishing, business? Just, exterior painting. Okay. What is it? This is like. We're just kind of curious. We're just trying to get to know because we saw all that stuff in there. It almost seems like there's more than one person. Like really weird questions. Like, No, it just seems like there's more than one person living in the car and stuff like that. More than one person living in the car. It's a lot of stuff. Right. For more than one person, yeah. That was all. Just you? Yeah. Okay. I mean, what is all this for? Why am I being questioned and all this stuff? Well, there's just certain things that you've been telling us that just kind of don't, like, they're like really easy questions that, like, it seems like you're not telling us the truth on, so I don't really understand why I you'd just be. feel like, you know, it's like kind of prying into my personal life, you know, I don't know people like that. Like, what is this about? I mean, Well, you had a lot of blood on you last night when they came that's into my town. problem, really. Right, but when a violent crime happens in Boca, then it becomes our problem because we have somebody out there who But might be I hurting people. can't go get the guy for you. I don't know where he lives. I don't know him like that. Right. There's nothing I can do about Well, it. sometimes what happens here is that people get scared and they don't always want to tell us things. We did some research. So, and again, there may be reasons you don't want to tell us. I'm not sure. You might be nervous. You might have forgotten. It's just not a big deal to me. Right. Well, to you it's not, but to us it is. So for you to say that it happened on Yamato, we've kind of done the research, and there's a lot of cameras out there. So we kind of know nothing happened on Yamato. I mean, what else do you want me to say? I mean, Where did this whole thing happen? Tell us that. Didn't I already say it? But I don't think it happened on Yamato. Okay, so where did it happen? Well, that's what, you were there, so, so we don't know why you're not telling us everything. I don't know why I'm even being questioned about this. Well, because we wanted to just get to some even ground about. Even ground about what? About what happened. What happened? That's what we want you to tell us. So what can you tell us about what actually happened? I don't have any more information. Whatever I said is what I've said. I don't want to answer any more questions. I feel like I'm being targeted for something. The detectives leave the room to regroup and go over the next line of questioning. When they return, they lay it all out on the table for Jared. We know that you were over by the beach last night. Okay? You're on video at 7-Eleven. Okay? We know, I don't know why, you're distancing yourself from your dad. You don't want to talk about your dad. We know the vehicle's registered to him. Okay? It's not registered to you.
We know that you guys were together in the vehicle a month ago, right? You got arrested. You got into a domestic with him. You were living down here with him. And you're lying and telling us that he's living with his mom somewhere. So there's all these things that you're telling us that you're lying to us about. And I think it's because you're upset with what happened last night, understandably, okay? But you need to tell us the truth about what exactly happened, because you're lying. There's all these things that we know that you're lying about, okay? What did happen? So I need you to tell us, Jared. Can you tell me what happened? Because I don't know what happened. How come you don't know what happened? What did happen? I don't even know what we're talking about. We know who you got in a fight with. We need you to tell us who you got in a fight with. We know the person. I don't know the person. We do. How do you know the person when you're just telling me, when you're just asking me about them? Because we're seeing how honest you were going to be with us, and we don't think you're honest at all. And you're nervous right now? Because I can tell. I mean, I'm very stressed out now. I know. And I would be stressed out if I was in your situation too. So I don't even know why I'm being asked. What do you care? We just want to know the last time you saw your dad. Because What is like I it? said, But mine? we need to get his car back to him. No, I'm the one using it. He gave it to You don't me. understand. It's registered to him. Okay. By law, he's the only one that can get the car back. Okay, then he can come get it when he needs to get it. He won't know where it's at. Yeah, we need to contact him. I can contact him. How? How can I contact him? Tell us. Well, we could try using the phone. Okay. Do you know a number? That's what I'm asking. No, I do not. Give me an idea of 3 numbers we dial. 1, 2, and 3. That's it. Do you know where he is right now? I don't know where anyone is right now. Okay. When was the last time you saw your dad? When was the last time you saw him? Well, I'm going to say today. Today. I think it's obvious that you know, because all the questions that you've been avoiding today have had some sort of relation to your dad. There's certain things that you've been honest about and certain things that you've lied about, and every single thing that you've lied about has had to do with your dad. Wait, I'm confused. What are you confused about? What is this? What are we talking about? Your dad. Okay, what's going on with that? You tell us. I would like you to tell me. The last time you saw him, when was it? What's going on? Again, you want us to tell you. Answer her questions. I would like you to answer my question. I'm answering a lot of your questions, a lot more than I normally do. Yeah, I mean, I'm just, A simple question takes a simple answer. Okay. I thought you, to be honest, when we came in here, I thought you were more of a man, and I thought you were more of a decent person. But for you to sit here and not be able to answer a simple question for us and avoid it, it doesn't say a lot about you. I'm still confused as to why you're even here. Because you and your dad got into it. Last month? No, recently. Recently? Mm-hmm. What if this individual is your dad? How could that individual be my dad? I'm asking. I'm asking you. Do you and your dad, let me ask you this, do you and your dad live in that truck together? No. No? No. So there's none of your dad's stuff in that truck? I mean, there is his stuff in there. What is? What? What's in the truck that's his? His stuff? That's none of your business, though. What I do It with is, my because life, I do this for a living. I understand. So it is my business, and I deal in truth and facts too, not BS. Okay, but still, it's nobody's business what I do with my life. So you did say that you and your dad live in that truck together? Is that a fact or not a fact? I'm confused. Okay, don't be confused, because again, when you don't want to answer something or you get defensive, you say I'm confused. You guys get like psychological training to do this stuff? No. No? You're just talking like that's really who you are? Yeah, that is who I am. I'm an everyday Joe, man. I thought you were a wizard. No, not wizard, Joe. So now you're Joe and not a wizard? Joe Wizard. You're a Joe Wizard? Before they end the interrogation and release Jared, the detective has one more question to ask him. Do you want to tell us anything truthful before we go? I mean, not really. Why not? Because you people are trying to throw me in jail, so why would I tell you anything? Well, because if there's something you can tell us that wouldn't throw you in jail. You're going to throw me in jail no matter what I say. Absolutely not. Absolutely so.
If you can give us a good reason as to why this whole thing There's happened. nothing I can do from this point. If you have evidence, I'm going to jail. There's no getting out of this. Listen, Jared, she told you before, there's certain reasons that certain things happen. Tonight, yes, you were driving without a license. We can't do anything about that. You don't have a driver's license. The other stuff, if you're giving us an honest reason as to what happened and why it happened, and it's believable, then yes, we don't make up stuff. Like when we talked about facts before, it's the facts. You tell us your facts, and if that matches what the facts are, of course. We don't want to get anyone in trouble for something they didn't do. But you have evidence against me, apparently. We have physical evidence. Yeah, And we don't know what that evidence is gonna prove at this point. And evidence can prove one thing, but when someone else tells us another thing, as she said before, about the why stuff happens, that plays a whole load into what the evidence shows. The detectives were forced to let Jared go after spending nearly 4 hours trying to get him to confess. Less than 24 hours later, Jared would walk back into the police department and ask to speak to the detectives again. I would like to confess to the murder of my father. Okay. I appreciate you coming in and manning up and saying that. I think it's important that we talk about it and go over everything that we tried to get into last night, right? I mean, I think I just had a huge lapse of judgment. My dad, I mean, I'm not trying to make excuses for why I did what I did because there's no excuse for it, but I was very stressed out and unhappy. My dad would constantly disrespect me, and I felt like I was being bullied and harassed. And when I was in jail and prison and around all these like criminalized people, they always talked about how when people do bad things to you, you have to stand up for yourself, and you have to usually, retaliate with violence. And it's been so ingrained in my head that I was consistently, on a consistent basis, thinking about violence when people were mean to me, and I didn't know how to make them stop otherwise. And in jail, I would be violent to people who were trying to mess with me, and they would stop. So I always thought that was the only way. And my dad would always call the police on me if I got violent towards him, like physically. And then, it just got to a point where I was like, the only way to make it stop is to do this. And I didn't know what I was doing. I didn't know it's not his fault, he didn't deserve that. I just didn't know, I didn't know what I did until it was over, and I realized what I did. I didn't understand, what the hell did I just do? My dad didn't deserve that. I mean, he wasn't the nicest person to me, but I don't think he deserved to die like that. It was horrible. I mean, I remember every second of it. It was awful. I didn't mean to do that. I just felt like I was pushed too far, and I just reacted in a bad way. We were together, about the time it happened. He parks his car in the garage and he goes upstairs to sleep, and I sleep in the car, so we were just near each other. I mean, nothing really happened that made that happen. It's just something I've been I just thought of, it's just kind of just came over me. And I didn't really see what there's just a lot of there's a lot of projections of violence in media, TV shows, stuff on the internet, music, everything is just so full of violence now, and it just totally controlled my mind. I just thought that was how you're supposed to react to people who do bad things to you. Right. And I just I just didn't even, I know this part's hard to talk about, but can you tell me exactly what you did to him? Yeah, he was sleeping, and I walked up, and I had a knife in my hand, and I think the blanket was over his head, and I pulled the blanket off, and I think I started stabbing him, and he was, telling me to stop, and I didn't, and I said no, and I didn't know what I was doing at all. And he fell on the ground,
at some point, and and I just told him just to go to sleep. Stop fighting, just go to sleep. And that's pretty much everything that happened. I saw the light leave his eyes and everything. Where did the knife that you used, how did you get that? That day or earlier? That day. Earlier that day. What dollar store? On Federal. Yeah, I bought like a bunch of trash bags and some gloves. Okay. When you went to the dollar store initially to buy that knife, is that what you were thinking about? Well, that's why I bought the knife, yeah. To kill your dad? Yeah. Okay. When did the idea first come in your head? The day of, I think it was the same day. It was the same day when I was working. I was holding a sign for my job, and that's when the idea kind of happened. Oh, it was really just a lot of selfishness, and misunderstanding like things. Like in all honesty, I was tired of kind of being like woken up early in the mornings and kind of being stressed out, and I thought I'm gonna be honest, I thought things like, if I kill him, I'll just be able to like take his car and I won't, I know that obviously it's not gonna work, but take his car and just like be able to sleep, and my life will be better, I'll be free, and I won't have to deal with this anymore, and stupid shit like that, Mm-hmm. Yeah, everything was boiling up and you just didn't want him to be around anymore. I really just wanted the stress to stop. I didn't know what to do. I tried everything I knew how to do, and this was the only thing I didn't try. So I thought it was my only option. I didn't realize what I was doing. So I don't remember everything I said. I just remember saying that he was very cruel to me. And, I think I remember I said I didn't want to do this to him, and then I said he was very cruel to me. And I probably said a couple other things, but I don't remember, but that was really it until he passed away. Jared was charged with first-degree murder because it was very obvious that he planned the attack on his father. Jared would take the case all the way to trial. And on the statement, you said, kill your father, right? Right, like in self-defense. So you can kill your father in self-defense, but you bought the knife. I wanted to protect myself, yes. So you planned out this self-defense where you were purchasing a knife in anticipation of self-defense? If I needed to, yeah. And you bought trash bags and self-defense? Yeah, I did. Well, no, I was thinking if that happened, I was stupid, and I was thinking there was like a way to like hide this body, but it wasn't. Right, you're gonna hide a body in self-defense too? That's part of your plan? Well, if I kill somebody in self-defense, I don't want you gotta hide this body somewhere, right? Yeah, it seemed like I did. You bought gloves to defend yourself as well, right? Well, I didn't want to leave fingerprints. Right. You don't want to get caught when you killed them in self-defense, right? Right. You dug a hole at the beach in self-defense, right? That was like stupid, but I guess I was like thinking that I could have buried him, but I didn't. I wasn't able to do that. And that hole was dug that in self-defense? If I had to like defend myself, yeah. Jared was found guilty of first-degree murder, and he was sentenced to the rest of his life in prison. What are your thoughts on this case? Please share them in the comments below. You ready, Foster? Will be lost.
of that. These are the moments when cops recorded their own deaths. And unfortunately, there are plenty of other moments just like this. Like the time these 3 officers were ambushed and killed after they failed to notice the man in the car aiming a fully loaded automatic rifle at them. Starting with the time a cop offered help to a stranded driver. Okay, I can get you back to town real quick. Only to be murdered and kidnapped, all captured on his own body cam. In the early morning hours of March 15th, 2024, New Mexico trooper Justin Hare was dispatched to assist what appeared to be a stranded driver in Quay County, New Mexico. Unfortunately for Officer Hare, this would be the last time he would be dispatched on a call. Hey, bud. What do you need? Okay, I can get you back to town real quick, but nobody's open tonight. Okay, go ahead and go to the front of my car real quick. I'll meet you up there real quick. I'll get. Without a warning, 33-year-old Jeremy Smith pulled out a Taurus 9mm pistol and shot Officer Hare point blank, killing him instantly. After ending the life of the police officer who was trying to help him, Smith stole the squad car with the officer still inside. After driving northbound for around 5 minutes, Jeremy dumped Officer Hare's body on the side of the road and continued his escape. A few hours later, he crashed the stolen patrol unit and proceeded to flee on foot. Following this incident, a multi-agency investigation revealed that Smith had stolen a BMW 335i from a nurse a few days prior. He already had warrants out for his arrest, which would explain the sudden attack. He was caught a few days later and was charged with carjacking resulting in death, kidnapping resulting in death, possession of a stolen firearm, and interstate transport of a stolen vehicle. If convicted, he faces life in prison or the death penalty, as federal law does not allow parole. Sadly, Officer Hare succumbed to his injuries, leaving behind a pregnant wife and 2 children. On February 8th, 2024, in Maryville, Tennessee, Deputy Shelby Eggers performed a traffic stop on an SUV. The car was stopped for erratic driving, but when Eggers approached the vehicle, she'd find suspect Kenneth DeHart, whose unwillingness to comply would soon turn deadly. All right, my friend. Now that we're out of the way there. That's all right. My name's Shelby. I work for the County Sheriff's Office. I stopped you not because you were all over the road. Oh, sorry, I didn't notice. Okay. I just put my hair up. Put your hair up? Yeah. Okay. Have you had anything to drink or anything? Oh, hell no. Okay. I'm really just leaving suburban. Okay. Kenneth claimed that he hadn't been drinking or doing drugs and told the deputy that the reason he drifted into the other lane was because he was fixing his hair. But when the officer approaches the vehicle, she notices a strong marijuana scent coming from the car, so she asks the suspect to step out of his vehicle. But unfortunately,
things would quickly turn south. I'm gonna tell you this. I am gonna have you step out, hang out with me. Step up for what? So I smell weed in the car. Have you ever smoked weed in this car? I don't smoke nothing. Okay, you don't smoke nothing? No. Has anybody ever smoked in the car? Nobody. This is my grandma's car. Okay, I got you. Smoke this, man. Okay, well, smell it. So what I'm gonna do is I'm gonna have you step out and hang out with me. Okay, my partner's gonna get here. I'm gonna search as long as everything's good. I'll get you home. There ain't no weed in here. Nobody Okay. smokes weed. Don't do me like that now. Okay. Well, I'm refusing to No, smoke. there's no refusing. So when I smell the odor of marijuana, I have probable cause to search the vehicle. I need you to get a done. Kenneth begins to get agitated at the deputy, but things would only get more heated. And Shelby's partner, Deputy Greg McCowan, arrives to help lay down the law. I'm not. No. You're about to go to jail for refusing. No, you can't do that. You're about to go. You can't do this, man. You can't do this. Get your hands off of me, man. Please. Please get your hands off of me, please. Please. Get out of the car. Get your ass out of the car. Out of the car. I'm not doing nothing wrong. Out of the car. Get out of the car, Kenny. Go ahead, Kenny. Out of the car. Get out of the car. Taser deployed. Out of the car. Get out of the car, man. I didn't do nothing. Get that seatbelt on. Please don't do this to me, You're about to get it again. Please. Please. You're about to get it again. Stop. Let me talk to my man. Oh, my God. Get it out. After refusing to step out of his vehicle, the deputies deployed a stun gun, which seemed to have little to no effect on the suspect. And moments later, Kenneth would respond to the officers by drawing a gun of his own, threatening their lives. Shots fired on you. 334 hit. Deputy Shelby Eggers was shot in the leg and fortunately survived. However, Deputy Greg McCowan was killed at the scene. After the incident, the city mayor put out a $10,000 bounty for any information regarding the suspect. And after a 5-day manhunt, Kenneth DeHart was finally arrested 20 miles from where the crime was committed. He was convicted of first-degree murder, attempted first-degree murder, felon. Ale jebovia. Púšťali sa do neho, tejzovali ho ako pičusovia a dostali, čo si zaslúžili.
to nejako pičisové. And in possession of a firearm, aggravated assault on a first responder, evading arrest, resisting arrest, and failure to maintain a lane. This suspect's response to an officer's instructions was to draw a gun and pull the trigger. But what about an officer? What would they do if they were suddenly ambushed unprovoked? On July 14th, 2023, Fargo police officers Andrew Dodas and Tyler Hawes were investigating a traffic incident. Several witnesses needed to be interviewed, so they called in fellow officers Zach Robinson and Jake Wallen to assist. A seemingly typical shift, but unbeknownst to them, in a car across from the crash site, a truly sinister plan was brewing. We'll interview the drivers, just gets easier for the report stuff. We'll find new passengers. Just call them up and get statements from them in there and all that stuff. Perfect. Alright, so where are we sitting right now? As the officers were headed to conduct their first interviews, 37-year-old Mohammed Barakat opened fire, dropping 3 of them instantly. Officer Zach Robinson managed to take cover before unholstering his firearm and firing back at Mohammed, striking him multiple times. Stop moving! Stop moving! Put your hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Officer Robinson ordered Mohammed to drop his gun 16 times, but he continued waving it. He was reportedly wearing body armor and was shot and killed about 2 minutes into the standoff. Upon further investigation, it was discovered that his vehicle contained 3 rifles, 4 handguns, over 1,800 rounds of .223 ammo, 3 gas canisters, and 2 propane tanks filled with tannerite, an explosive used for target practice. However, Jake Wallen lost his life after the incident, while officers Andrew Dodas and Tyler Hawes were wounded, but made a full recovery a few months later. After an investigation, it was determined that Mohammed had been preparing for a larger attack and was obsessed with mass casualty incidents. But in this next case, an officer sees the threat and runs straight into it. On April 5th, 2019, officers from the Henry County Police Department were dispatched to an emergency situation after a man shot his pregnant wife and teenage son. When the officers arrived at the scene, they broke in through the front door to apprehend the suspect, 47-year-old Bailey. But unfortunately for them, they were about to walk right into a deadly trap. Shots fired, shots fired. He's on it. He's on the arm. No, don't go around. He's on the arm. The arm.
After shooting 2 of the police officers, Anthony locked himself inside the house. Negotiation attempts made to get the gun out of the house, but after a 15-hour-long standoff, he refused to surrender and turned the gun on himself. One of the officers sustained a gunshot wound to the hand, the other was shot in the head. Both were hospitalized and recovered. Unfortunately, shootouts like these aren't that uncommon for a law enforcement officer. However, this next case, things escalated. On November 6, 2016, Calvin Ross was driving a 4-wheeler down the countryside neighborhood with a friend on a dirt bike. They were approached by a man named Ralph Stanley Jr., who threatens them with a shotgun. Ross's cell phone captures the chilling moments. Koľko máme času? 7:40. Following the encounter, the guys quickly called the sheriff's department and told them about the incident. Páni, bálime. My už nebudem nič také obiť, iba toto vylizovať, dobre? Vidíme sa. Zajtra.